oi lo uali o te le fina ino wa o whalongo atu I lau wala au ai o te tūlai whai lo fina ngalo o le a e whaia ina o I se aso Ola o nei tau tua E le ato atoa E ui I leo lo utaui O lo o I lau wha asoa Runga pia sa o loto Tau I o la uwha alongo E ui ina laina Ai ui na paolo O ilo uali o te le fina Ino wa o whalongo Atu I lau wala au Ai o te tūlai Whai lo fina ngalo O le a e whaia Ina o I se aso Te upea I le loto Le nasa tele O le angalo ai Le mata uma le fefe Polonga fisa o loto Tau I o la uwa alongo E ui ina laina Ai ui na paolo O ilo uali o te le fina Ino wa o whalongo Atu I lau wala au Ai o te tūlai Whai lo fina ngalo O le a e whaia Ina u I se aso O le a e whaia Ina u I se aso O le a e
O te whaatalo whātu I le tunu o le nei tai au fau wha maa nōt fula manuia, tātou iai le tai au le aso lua le nei o le aso sifuru ma le lima o kusu o le tausanga I lua a whē lua sifuru tolu. O le tautua amata le si ufufonga o le lau mui Wellington e alo maia, o le tātou saunu ngā notu o le ataita ia le sunga le whaawhingainga Reverend Anete Reasau, mai le Kalesia Nasareta Samoa a Nasareta I Wainui Mata. Ia, si maia le whaafonga. Ia tia ule ngā whaalo al tele o te whaatalo whatuai ma o whaalo whatu I le suafa manu malo Yesu Teriso le tātou ori I paola I lau malei fua mai Samoa nei tai au ia malo lava le polau manuia le lofa male anga le leo le tua e manatu e maua se tai au manuia tai au fia I lau ala whai mai whanunga le lei ia ai le mawhai lava o na tātou woloa, o tātou wafe ane I le atua, tātou te tāpua I mamamori atua I la palapa o malo, e wai te tau ia te ia le vi inga ma le whaamanu, ma le whanetanga, wala na tau si ngā lofa, ia te oe ma o so se taimi. Ai aro mai ati o tātou tāpua I atu I le atua, I le swafa mamadu o le tama, le alo ma le ngā ngapa ia. Wa unei o te wala au atu I le atua, o Iova lava na te whaola ina mai ai. O le afiafi ma le tae ao, ma le tūtono le la, o te tangi ai ma ou I o na whaafonga mai ai leo o ia I lau leo, o tātou te talo. Nganga pa iae, ua se ngā ruenga e whaiafua, o se ngā ruenga e le atua toa, te au noa ma le au whatasi mai o lau mana, e na mea ai mea uma mātou te whaia, ma iei lau wha unga mana le tua I lungo lau au auna. E le ngata I lea le ia o le whalongo longo a lau whanau. Le mātou te talo lea whaafutai le tua I au wavenga. Ia tu mawatu lau vi inga le tua. Ona o Yesu mātou ole ma vala au atu ai nei. Amene, ma amene. Io tātou vivi atu I le tua I lona vi inga. whafonga mai e a fionga tātou ori. O le tuswhilwhiria mo mua pe telu nom tāu pe lima. Alona whai upu mo mua e whangata mai le ono.
Mo mua pe teru lom tau pe lima. Lona fai fu mo mua fa ngata mai leono. Pa fonga mai ya fionga le tato wali. O te ayo yatu I to ina o yate o to. Wa u fo yo le toia ina. Male mori mau I ti ngā o keriso. Male ua tō pusia whātasi le manuia. Le a whālia mai. Ia o tau leo I lafu mā moe a le atua. Wa yate o tau. Ia tausi ai ma le loto. A le o le whātau ana wina. O a fōi nei whaia ma le fia whai o loa. A le loto fia. O a fōi nei whāpei o e whā mā lo. I le tofi o le atua. A ia whai o tau ma wha o I le lapu mā moe. E a whaari mai fōi le leo mā moe sin. E maua e o tau le pale pupula. E le ma mai lava. E whapea o tau le lea. Ia o sustai I to ina. Ia o sustai o tau malava I le tasi. Ia o ofu o tau le loto mawalalo. Awa e te atu le atua I e wha mawalunga. Ai fōa ina mai le alofa tu noa I e wha mawalalo. Le mea lea ia wha mawalalo ai o tau. I lalo le ao malosi o le atua. Ina ia wha mawalunga ina o tau e ia I ona pō e tatau ai. Pa manu ia mai le atua mo le whaita wina. O ana afionga pa ia mo I tātou I le nei tai ao. E asa ili se au tu o ma faufaunga whale nganga. Pai ma au le nei aso pe whai foi. Ma oso o mo oe ma au. I tātou savalina whale nganga ma le atua. Nau whau puina le whapea. O le soifuanga saunga le mu I teini whaingata. Soifua I se soifuanga saunga le mu I teini whaingata. A survivor kit in a tough time. Ele ai se fale whainga wenga I tutono New Zealand. Ia po se ofisa foi I tutono le nei atu nuu. E te tau lava o na iai ni mea mana o mia bave. E a o na iai ni whalave lave whafose. E ua whaingoina foi o le emergency kit. Ona winga pe a whaina se tangata pe la vea se tangata I se mea whafua se ia. Ai te tau o na avanoa le nei fesoa soani mua. Ona le tāua I nei mawhai o na maua le tangata ma ia saonga le mū le tangata pe a o ia te ia ni whalave lave po ni whawhita au ni po I ele I mākau pawina. Pa pe nā le nganga lea e te manatu e mamori le tai ao le nei. Le tau ona e soifua ai le soifuanga saunga le mū I teimi whaingatā. Ma olo tātou iai se lalo langi o le mea moni lava ua le toe saunga le mū. A tātou maitawina ma tātou wawa ai le aso ma le aso. Ua le asa lava mani whawhita auli e. Whawhita auli onga tātou te ofo ai. Maoni mea foi sa tātou le ma fauwina e te tau ona tupu. Au tātou wa aia ua tutupu. Mafua mai ona e leo mawhai e le tangata o na ola wha ai tete. Pe ola ma ngafa, pe ola I se soifuanga e saonga le mu pe sefe mo ia. Ale mafuanga le mafua ai ona tutupu. Nisi o whawhita auli le tātou o langa ma le soifuanga. Ona le tātou so ona ola. Ua le ai se tapa sama ua tātou le ola wha autauta. E tusa ma tula fono ma mea o le soifuanga ma le nātula o mea. Ne I o mai a te tātou o na tātou o mai leo le oti whako sei o na le tātou whatamala I lea taimi ma lea taimi. O mea moni tātou whaftai le tua o tātou whaola ina a e leo sefe. E leo sefe le lalolangi o lo tātou iai. Lo tātou iai teimo whawhita au li o taua e le ngata I lea o mafui e. O mu o whalave lave ma lea mea e tupu mai pia I lea aso ma lea aso. So we thank God that we are saved, but we are not safe. Wa whaoleina ma ua whātala leina lo nganga.
ai le avea le nā ma mea le a sefe ai oe ma le o mai o ni whapita au e te le i mā fauwina te le i o fo i ai o manatu e se mea tau na tu e ao ai le tangata soifua ma le tangata whale nganga te tau ai o na tātou wola wha i tete ma soifua e se soifuanga saunga le mu o le tusi le na tātou whaitauina o le tusi o le taitai o le kālesia tusi a petelu o i o le whaao le kālesia ma ua whetau i a te ia upu ti maima whautuanga e pei o na toe apo i mai ai i tangata ese o lo whapeo na iai tutonu o le kālesia ia o na po ono i o le taitai le lei sa ia taitaina le ngā ruenga ma ua te tau ai fo ia na ti mainga ma na whautuanga mo tātou e pei o na tātou whaalongo ai ta mai o te ai o iatu i to ina o e iate o tau le manatu mua pia e mana o te soifuanga saonga le mu e mo mia ni tai le lei tai e loa tai tangata we need the right leaders e mana o mia ni tai le lei o na le fai pu mua e fangata mai le pa mai o te ai o iatu i to ina o iate o tau o au fo yo le to ina ma le mori mau ti ngā o keriso e ana o fai atu le teimi wa sola o se mea mana ia tele le tala noa mai o le tangata o ia fo yo le toia ina o toia ina o ia o le tangata ua matua lona o langa whale anganga o ia o le tangata ua leva o na soifua maola ma ua leva o na malama i lea vai panoa ma lea vai panoa o mea ono tutupu mai ai ni whaafita uli le tangata o lana ai oi lea i toi ina o iai to tono le kālesia ina ia whapeo na tūlai mai ea lo iai le mata whai oi e te tau o na lātou whaia te tāua leo na iai o tai te lei to tono e kālesia po au na whoia lea tua a whai fo le nā so se te ngata ua matua lo na soifua whale nganga i le ngata ina matua le soifua le tino a soifua whale nganga foi langa iai le teime mawhai ana uru sina le isi tangata ya ele te tai ona ele tai ona matua le tofa ele tai ona lo loto le utanga e feluli wa iai me tupu le nei olanga a le to ina le ona ngā ruenga le to ina e fai o ia na te o ia le leo ele ngata ina leo le lafu ma moe a ia tausi iai ma le loto ngā ruenga ia le tangata wha leo ma moe na te leo lo e mai wha fita udi na te wha tonu ina lau sāwalinga, na te ao ia te oe, na te avatu ia te oe whautuanga, pa mai ia tausi iai ma le loto, tausi iai ma le alofa, leo iai ma le alofa, ta ua tele lea mo i tātou i so steini, tātou mana o mia, i whautuanga le lei mo i tātou, te ao ina tutupu mai mea i lo tātou o langa, ma le tātou sāwalinga. Tā ua tele le toe ina, le tangata ua matua lo na soifua, na te awa oa ma whai taita ia te i tātou, me ao na tātou sāwali iai, o mai e tausi iai ma le loto, fia, aua le fia whai o loa. E i tangata e, nau a o ia le o loa ai le nau ina ia soani le tangata. Tātou whalongo fo i le tele o tangata, ia nā unga mai a o le tupe. O mai foaua mautu mea e nofo ai. La unga mai a o le tupe e sea lava la unga se mea e tapu e ai le o langa whale nganga o le tangata. Wha maro si ai tutonu o a inga. Wha maro si ai whanau. O fe aure nā e te tau na tātou whawhai lele ai tangata. A e le nā o le oa, wha mai aua le whaia ma le tia whai o loa. E le o tupe ma le tamau a inga le mafuanga o le tātou walawina. A o le tātou wala lofa ia nganga o tangata. Ia lawe ina ma whaola ina. Ma ia whapea o na saonga le mu. Ma tai i la tou. I au wala e te tau o na sawa wali ai e tusa ma le pina ngalo o le atua. O mai au ane i whao. O fo ina i whao ma lo i le tofia le atua. Pe pule ma le sawa. O mai le whapere tania. Do not lord it over those in your judge.
Ona winga aua nei avea te tofinga o ia te oe o le vea foi oe matai tai wa e fia pule ma le malosi ai ma le saua wa e manatu I foi o oe o le pule la ye le se si pule o le atua o le pule ao I me uma o I tātou ni tausi mea I tātou ni tangata au fai ngā ruenga whātasi ma le atua ai a fio mai pa whaari mai le leo ma moe siri e maua I tātou le pale pupula o le pale le mamae lo inga a tātou tū lai mai fo I tai se mea ta mai to tonu o a inga o fale fai ngā ruenga po whea lava le mea e tū lai mai ai stanata ua toia ina le tō whaa ma lo loto le utanga ma tumu le ato pona e whasoa o inga o nei whaia ma le pule o nei whaia o se tō whina e te pule e stangata ai e whaia ma le alofa whaia ma le loto maulalo nei e whapeo na whamanuia le atua I le tātou ta inga ma e mo mia ni ta I whapena e ta ia I tātou teimi whapenei tātou iai le taunga tā o le soifuanga o tātou na toe liu le tō whā ma le utanga tau na tātou toe wa ai o ani mea te tau na le toe whaia e whaia mea uma ia vi I ai le atua e aua nei whaia ia vi I ai le tangata nala leo lo tātou tinga ina I niso teimi ono mea tātou te nonofo a tātou mawhai ai le whai ngofia I o ngā ruenga le atua tātou o le mea le whai mai ai le fionga le atua ma o ngā le atua mo I tātou o le isi mea tā ua tau na soifu ai le tangata e le ngate na mo mia ni tai le lei ai te tau foi on tātou usta ia tai we need to obey our leaders na le whai upo e lima ia whapea o tau tau le lea ia o tau siustai toi ina ia o siustai o tau malava I le tasi ono winga e tā ua tele le vātapui lea I le tātou wola au nanga I te tonu le kālesia ma so se mea lo iai lo tātou o langa ma whaalapi te putonga manu tā ua tele le vāwhela loa I lea e te tau whapeo na la iti o whanau o tau le lea te tau o na usu stai o tau tai ai sea nga ei le teime mna o mi ai e tai tātou malolos e le se wha moi ai ngā ruenga le atua e matatonu foi o ainga wa mata na si ngata nai to ina nai lo matua e ngata foi leo tangata matua wale to mau le malos ya o talabo lava te tau na lato usta ia patonunga uma mafautuanga uma matima inga uma wa a tato usta ia le a saunga le mule na va o le tasi maletas le a mau al fealo faninga ma fealo aloa ia me uma o le teimo le sosonga le malos le teimo le tupu ma le atamai o le mafaufau o le tau le lea o le talavou se tulou o ina a mataina le toi fia whalongo ni fautuanga ala foi nai fatau te ona ua manatu lo na malos ua manatu lo na iloa a le fautuanga le nei tai ao o le tele lava o le urusina o le toe ina ma le lo matua o le tele foi na o le soifua ma le loloto o le silapia o le olanga o lo tātou ola I nei o leva o na lātou iloa le olanga o leva o na lātou soifua ai le au le olanga le nei o lo tātou ola ai ala foi le tau le tau talia ai fautuanga ma usta ia ni fautuanga ma ni tima inga e man a wao I lātou o tai ma leo e loa le ia se tai e le se tama na te whātonuina so nā talii e usi tai se mea whale tonu a le ustai lea ustai ma le mautinoa I au tai o mea uma lo lātou e soani mai ai ia to oe o mea uma e manuia ai lo olanga o te manatu a tātou ola I le mea lena pa mai ona maua lea I tātou o le nofo le lei le a saunga le mu la le ai se toi pisa ai se a la ua maua le ava fata o mawhai le tai o na tai ma le alofa a o mawhai fo I le o lango atu o na usta ia fautuanga e peo na tu ina mai mea lo na tolu ia whapeo na tātou whamasani le loto maulalo practice humility o inga e tā ua tele lea mo tātou lo tātou no nofo ai le nei lalo langi nā lo ia I nā whai upo e lima whai upo e ono
mai o ofu o tou le loto maulalo. Wa e te atu le tua ye fa mawalunga. Ai fo ina mai le lofa tu noa ye fa mawalalo. Le mea le ia fa mawalalo ai. I aso i lalo ifo le ao malos o le atua. Ina ia fa mawalunga ina o tou e ia iona po e te tau ai. Te loa a loto mawalalo umatangata. E saunga le mūlu tātou lalolang. La le ni se toi misa. La le to yai di se inga. Ai sea langa ua ola umatangata loto maulalo. Ta ua tele o se o langa e mawhai ona tātou ola saunga le muai. Pa mai o ofu o tau. Clothe yourself with humility. Ta ua tele le nā whai tau mo i tātou. Ai mai se lava i tātou o lau kerisiano. Wa e tina lava i tātou o i lotu le telo teini. Ai ai teime manatu wha mawalunga i tangata i ona manatu. E manatu o ia ua poto. E manatu o ia ua tamai. E manatu o ia te ia ni suafa tā ua. O na vea leo nā mea ma mea to atu ai tono le kālesia. A ua ngalo ai le vā ma le ava fata. Ale fisiri. E tā ua nā mea. E aua ni avea ni mea o tātou rei loa ai lo tātou vā. Ma le isi o tātou uso a tangata. Le lalo langi le nei lo tātou olai. Ai mana o te fiaru i lunga. O na e aru le sa iri ni au tusi mani au whai longa. E te aru i lunga ma whae ai oe. A le maa lo le atua. Ai sia maua lunga le maa lo le atua ma i fiaru i lunga. Ia e aru i lalo. Painga nao mea le maa lo le atua. Ai fiaru i lunga ma whae oe le atua. Ia e to tolo i lalo. Ia e ola i se o langa maua lalo. E na e vaaile i e whae oe le atua. E le tau wha i loa lau tangata. E le tau wha alia po ai oe po whele tupuanga ma le ainga e te sau ai. E i loa lava oe tamali inga o winga, tau safia. E tala no ai tangata. Ai sea, langa i pea as tangata e le i loa se mea, ala e te i loa se mea. Langa le upal tuspa ia. Awa ni manatu wha sau siri se tasi lo na uso a tangata. Awa ni manatu o ia wa siri tangata uma. E vape nale awa onga le mai e. E le toia ina o toia ina le tae ao nei mo i tātou. E tātou maua lava le loto maua lalo. E loa tātou wa ai ta vale ia e whao ngā nei e tangata i e whaitu unga. E ase ai vai se ta vale e maua lunga i male floa po le awala. E maua la lalo uma ta vale nei. Lala fo le nai ma fuana sawa ma vave te a whaise tu unga. O ngā lai maua lalo e le o te lese ea e mawhai o na occupy ei lalo le tā vale. Pa mai la su e suenga. O le mafu anga nai mafua na wha maua lalo. Ina ia sawa le alu le tā vale. Pe a o le teimi e whai ei tu unga tā vale. E wha pe nā fo i mole o langa o le tangata. Ai mana e vave ave oe le atua i lunga ni i tō whinga mani mea matangofie. Ia matua e alua i lalo. Na va ai le te va ai e wha manuia le atua i lau loto. E manuia lau mafau fau. E manuia lo a inga, ai sea, langa oe e loto maulalo. E vole tei me mau ai oa mal tamau a inga. E ma fai fo na wha maua runga il tangata i nā mea. Ai te lo oe, e leo le ami o tua le oa, langa le upu nā tuspa ia. Ai a tātou maua loto maulalo. Na vaila i e saunga le mua tātou mafutanga. E saunga le mua tātou talanoanga. E saunga le mua tātou e kāresia. E saunga le mua fale whai ngā ruenga. O le ale to e pisa nisi ai se a. Le anga o lo e soifua te soifuanga saunga le mu. Ia wha manuia tele le atua mo e Samoa le nei tae ao. E loa ua lava lea la unga. Ia o tae ao. To e wha au tātou tusi lea. O lele uma mea ia i te tono le tātou tusi lea. Tātou te mawhau whauai. I le soifuanga saunga le mu. I teimi whaingatā. Ai a wha manuia tele le atua mo oe. Paftai fo i lo fa longo mai le nei tai ao ma le fatanga ino le upo le atua i lo loto a wa le upo e fa tonu e fa poto ai tatou i le ami o tonu ale atua te o tatou tatalo o mātou tamai o le langi e to e fa fo ia tu lo vi inga ia to oe pa fetai se ava noa lo mātou tamai o mawhai o na alanga ina ai lo fina ngalo ina ia wha peo na wha mālos au mo i mātou. Awa ni o mātou whewhewe e wha longo i mea moni
aua a mātou fefefe o na le tupu lea o mātou o langa. E le mālo losi fo o mātou o langa. E leo ni o langa manu mālo fo i. E a whai mātou te ea lau ami o tonu ma lau upu le aso ma le aso. Aia maua lava i mātou le loto maulalo e talia ia uapionga. E a o ai mai ma whaatonu mai mo i mātou. Pātai au whaamanianga. Mātou wola i le aso ma le aso i lea tai ao ma lea tai ao. Mātou te whaafetai le atua e ofo mātou loto. Mātou te le fesiringi ai le atua. Lou wha maoni le aso ma le aso. A wā ana whai ua le aise atua. Ua le aise lalo langi ma ua whano i mātou le atua. A wā lo sau le fili e tau mo whai e le peti a te i mātou. Pātai lau wha i le tino. Mea uma wa e tau si ailo mātou tino nei. O mea wa e wha i le ia i le aso ma le aso. E le tai le atua. Ona lava mātou mea e tau i atuai masula i na ailo walofa ma lo wanga le lei. Pātai au mea lofa wha le nganga. A wala i loa nganga pa ia. Le nganga le poto ma le whaadinga. Le nganga le fautua. Le nganga le soa soani. O le nganga le mafau fauton. O le utoto Yesu whaafitai le mana o le utoto. E le o uma le malos. E wha maa ngalo ai mātou. O le a lava le ula ula. Ma le loloto a mātou a mio. Le ari ie mātou te ioe mataritonu. E le aise anga sala e le mawhai e le mana o le utoto tama. Le mātou wala au le whaafitai lau upu ia wapionga. Peo na tapa sa ai le mātou fōlaunga ma le sa valinga. Whaafitai lau alofa tu noa le atua. Ia vi ia oi mea ma lava wai whaia mo i mātou. Mātou wala au le nei aso le arie tu ina atu ngā ruenga. Tau a mata lau whanau. Tono whale whai ngā ruenga. Nai tua a sina i maota lo whapea. O na tausi ai tangata mātutua. Mai lātou fo yo lo nofo whale le arie. Mātou wala au e te pasi loa le atua o au alofa. Ia whaama malu lunga ia te i lātou. Pui Samoa. Le ngata i New Zealand nei a le lalolangi atoa. Ai le ngata fo yo le nei lalolangi o lo mātou iai. Ma le nei atu nuu le atua. Ia anga le lei le atua ma fasoa soani mai. Loa nganga ma u au alofa e tausi ai mātou. Pamluia le atua le siuponga le laumua. Le lipure ma le au whai ngā ruenga. Lātou ngā ruenga whai e le whai ngofia le alausu. Ala mātou talo ia au whamunianga. Ai le ngata i leo lau whamalo longa pa ia lunga ia te i lātou. A wā lava le atua le tautua ina si o mātou watunu. Pamangalo i mātou, la ase mea ua le atoa. E se se le tangata, wanga sala tangata umalava. Ma ua le o le vi inga ia to oe. Ai mātou whamoa lalo ua lava ia le mana lau toto pa ia. Tafe maia, tafe ifo, tafe atu. Tafe ane le atua i tafe ngale mana. E whama ma whapa ia i mātou. Ma wha lata ina i mātou le nopoa le alofa tu noa. A manuia le ala usua na mātou whanau i au onga, le atua ua le malu. O ai tono whale a onga le atua. Wa matau na o iai polo kalame are nei lalo langi. E tau ma whai e sui ai le atua la ngona ma mawhau whaunga o mātou pāna. A le mātou te tālo le atua. Wha lave le ua nganga le ali. Te soani a te ilantou. Ia whātona whātau waso ino lātou mata. Mai mea leanga matu ina nau o le lalolangi nei. Ai e whapupula ina o lātou loto si o lātou loa. Le malama o e keriso ma lau tala le lei mo i lātou. Ina ia sāwa vali ai mo lou whina ngālo. Le mātou te tālo lea tu mo mai o manuia. E le ngata i lea lou lava alofa tu noa. A le maftanga whai tea ma lou lava nganga pa ia. Nei se ia o i le whavau lava. Yesu whaola o mātou ole ma vala aua tuai nei. Amene ma amene. O le nau whaafonga tātou atino ui le sauninga lotu whaaftai o le nei tai ao. Ia e moli ele ngang whaaftai tele, lau sunga le whaafengainga, Reverend Aniteri Asau le kare sia Nazareta i waini o mata. Ia moli tāpina ino le tātou sauninga lotu. Ia mole upu folo le nei tai ao. E tau ia ina ia alu mole mana le upu. Ia ua fo ili anga ia tu le tātou atino ui ngā luenga ma whaiva alo filima. Ia o le nei aso mātou whaamani atu fo ia fuafuanga ma ngā luenga le awhianga iai. Whaaftai tele lava. Lea ua te ala afo le fitu, toi luas fulutasi minuti na tālea o le tu lai valu. Hi Samoa, it's Auntie Tala here.
Stella Fifi Falo, il est attends le taille. Laugh of the morning. Amatsamail apple feet to the Bavial, su Fongalo Mua, attends le taille. Yo, proclamer atal tai au si fonga na mua mo le tai au fo i faftai le lofo le tua ia fo on tato mafuta ia la tautua e ilungo pe ngalo le le tasi ono tesi mo le tasi fa mo si fonga le mua i Wellington ia fa pe fo ilungo tato wala ta le Facebook mo le YouTube le tai mo le tai au to fa ta lofa mo to fa malo atu tato tinu ia mo le fo mai fo le to telefonu ngale le ia ile ia so fo yo le aso lua se full mo le limo le masina o kuso lua fe lua se full mo le tolo tato fo longo le masina ya me se fo yo le neta sanga fa malo fo ya ila tau le wala usinga luenga le tai au ilunga le wala ya mo ila tau le wa mafuta mai tono fo le fainga luenga lunga le wala fo le PCI le taimi ya fa ta lo fatu ya le taimi le tai au ya ta lo fa fo e malo le usu le tai au fo yo ya fa tai le li wa to fa popo fo lo ta ola ya to no fo yo lo so no mo wi fo wanga le ya so le tuno ula le fa mai foi ya mis fo tap in pena foi mo nga longa matute fa pe foi na fa no ya ma no o mata ya manuel tai au ma ne fo le tai au sa ua la fi fo le tai au le ala usu fo yo o na i tanga ta fainga luenga sa o le ya ma tu ti mu lo le tai au pe fa tu nga ta fo le mo sila to sa vali fa tel pas la to e paka ma mauta vali sa vali fa fainga luenga ya wa sta mai ti mu le a su o tanga tel malu o tau malu ma tu ya taluana ni tau maruru ele yisi so ta o su volele ya ile tai al pakal ta vale sa to no visa mo so le ta tau mo le la fie na ya le o ta to o mai foi lo ngata to no le mu o masina le o kuso a malo fo lau fa ta ia ile li o per ta to malos mo no fo ya wa ta o le telo tangata so le sinta mai susu o le furulo sa ya yo no le malulu male susu la va se tulo ya fa pata ite le furu se so le pe asuli mo le furi ole va engale ta te mai tau te ye za mo yeso e la to ngalu i fa foi afulo te va ye to e mango ale of to e afu sul ofu to e mango e te fa longo le ole ale tina la ingo se suilo ofu mitiafu mo ai o to tonu le ye so o le tai me su o le mitiafu tant te tau lo na sui lo se mitiafu e se na su la e mai ye tanto fulu ma se ne tu o to ye nga lu nga yo i te mi te lo su lo mitiafu le afu le tau to fu sui lo na sui lo se mitiafu na mo ana ya te tato a fea tu tato tinu e fasin tato fa talo fa le nita ya fa talo fa tu tato tinu e me se pa anga si fonga le mua ele soi sunga i fa fe ngainga
ia whailaunga le tala lei, ia mese au na le tua, iso se whataulanga, whatalofa fo ili lo na i mātua mātua, ia le ngata i tonu ainga o lo mafuta mai ai, matapua i mai ai, ia mamai mo mai ai, ia whapea fo ina i mātua i tonu whalo tangata mātua, ia mwhaila fo i ona whaangaloina le tātu tautua, ia utou, ia wai mau te tonu o lo tau mai mo mai matou whaafonga mai ai, ia i tonu o maotoro whanofo e se ai, utou e whapea fo i ana i mātua fo i mai e o lo mafuta mai tonu maota ngase, ia e maise ta mai tai, ia mali fo mai, ia utau si mai, ia o lo mafuta mai lea taimi ma lea taimi o le tai au, e ala le tautua si fonga lau mua ma le pokalame a mata o le nei tai au, le ata o le tai au, whatalofa ia i la tau lo lunga lau ana o la ki mai lau le tio whalongolongo, ia i tono lau ta vale, ia o yanga ia tua i ngā luenga a mata o le nei fo iaso, whamalofa ia i la tau sa ngā lua le po na po, ma lo lava le ono sai, ma lo le tau a tai, i ma lo fo le mata ala, ia wai umule manuia i fo i tau ngā luenga sa whianga ia i le po na po, ia, tau tua nāre saonga le mua o yanga ia tua i lunga le awala, ia whai fo i se malo longa o le nei fo i tai au, steam fo i tā pena ia, nei whanau a onga, ia manuia fo i a onga le a whianga i mo tau, waila fo i lo mai mo mai lunga o tātou ala ata, o le Facebook, ma le YouTube, o le si fonga le lau mua, ia, na omi a lau like, o lau share, ia, ma lau lau, tau ai mene o whatu mumuna e mama ua nei aso, ia on tātou mafuta i lea, ma tātou fia, tātou taltala no fia, tātou whai me fia, ngā lue fia, me pese fia, ai fia le nei aso, ia, o na i ua i fo i lea o le tātou aso, ia o lo moa pe tātou le fia, ale la ta whakasoro le tātou poklame, whawhifianga nei ma le au pese, ia, tama a onga mai matine mai le a onga maulunga leone Amerika Samoa, ia ona whakasoro toi le tātou poklame toi lua se 2 minute, ona tā leo le tū lai valu. Yeah.
Ismail Fafonga tātou tala o le tau mo le tai au pe o le whādia le ofisa le vai tau o le so. Ia e au o nisi o teimi. E fwoi nai timu, ia e fwoi mai. A matau na langi lei, maru fwoi ea mali tui matui sifo. O le aso tai au lea i nai timu o ta apisolo ai. O le stofi, aso frei le asto na i to e langi le lei e fwoi le tau mawa ia le matau le la. Kapiti le so mtua langi le lei ia le tau, fa pe fwoi Hawke's Bay ma Marlborough langi le lei le tau. E tutusa le wingo le tau le so i kapiti. I Manuotu, Whakanui, Taranaki, Taupo, Mawaiwa Rapa. E fisuisu ia i wingo le tau e vai le matau la inisi o taimi. E ina i timu fo inisi o taimi. O le malulu o le tau nu usa uta uolo i le o i Marlborough. Tolu uolo i Taupo, whaolo i Waiwa Rapa. E o le mawhanwhana o le tau le maulunga le whamawina sfurfitu i Hawke's Bay, sfurlima o i Whanganui. Au kilani le soe langi le lei le tau fa pena fo inu ula tane iai. E ei fitianga, ia Mathanes. Ia o le vavaai fo i le motu i saute, ma tele na langi le lei le tau le motu i saute. Ia ai matua malulua Queenstown le to ese le faa. E olo i inu vekako le lua lo i kala i stete. Ia o le soni o fa pena fo i blene manu ula tane iai. O lea mawhanwhana o otu le maulunga le motu i saute lewa ies furu tolu. Fa mawina i kala estete furu wha plene mbleno wingolo malulua tau ya otoi lalo. O au kilani ya na ua mawhailo atu o le motu i matu nei. Pei o le itu i sasae e nei pia Hastings, Kespen ya o langi le lei ya le tau na. O le tele o vaenga le motu i matu nei ia e ia i timu ma i fwele mata le la tele o taimi. Ia o apia ina nei aso e langi le lei le tau lua sifuru iwa le fwole vela lufu fitu le mawhanwhana. O le ango toi fwole lai le so Wellington e le toi sifuru valu minute le ono na nei le fiafi. E oso a e le la tai au, le iwa minute te e le fitu tai au a tai au. Ngo toi fwole lai le aso a tai au, toi sifuru fitu minute le ono i le fiafi. Fua le malulu i Wellington e malutua uiolo ia i le valu fa solo atu i dunga le sifuru lua. O le ea mawhanwhana o le sifuru tolu wha solo atu le sifuru lima. Tala o le tai mo le so, mo le ato i whaangota pe le tai Wellington e le sifuru maai i tai au nei sifuru. Sua le tai te au le whaale fiafi, to i pe le tai le afa o le sifuru le pōna nei. Pōni rua, sua le tai le iwa i le tai au nei, pe le tai le tolu le fiafi, to i sua le tai i le te alaititi o le iwa na nei le pō. Ia o na se e maile le swing o le tupe mo la tau fo ye. La fo la tau fo se leni ia ngale le isi o tātou tunu. Ia tasi tā la New Zealand, maua lau tupe Samoa e tā la 5.5 sene. Tupe Amerika e 5.5 sene. Tupe Australia 2.5 sene o tā la fiti le sole tā la tau tas sene. Tasi tā la New Zealand, maua lau tupe Samoa tā la 5.5 sene. Ia palo le anga lei, manuia tā au. O whamilianga o soifua, asa whanau tātou i meri masani lava, le asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mania tele o tau asa soifua, o tōni soifua mai lele aso, le aso se fulu male lima o le masina o kuso. Ia e peia i tātou asa whanau leo, ia i taimini nei? E ila asa whanau leo a tau le maina fo le tātou ofisa ui mele tātou i meli. Whamanianga o le 5 tau sanga o le tina peleina, ia penina, whamaoni tau tua. Lo wanga ngai e whamanu atu ia Iova. O mea mofo i tutonu ia te au whamanu i lona suafa pa ia. Vi ia le li i waulia mai e si o mātou tina le 5 tau sanga o lona soifua i le asol nei. Whaftai e su le tina le lei wa e fua i mai mo mātou le whanau. Mātou te whamanu ia te le atu mami lo wa soifua. Lofa le atua mo toi whapopo ni si aso tele o lo soifua. Au na i le atua. Tātou mafuta nei lanolangi, alo whaanga mo oe mai lau whanau. Ia mai se fo i mama e seta i Samoa, uso matuangane mau a inga umalava. Maluia tele lo 5 tau sanga mam. We love you dearly, God bless. Maluia lo wasa i fua penina, ale tau sanga o lo so i fua malo fo. Fue pea le tina penina leo pa anga le tātou pokalami fo leo moli o lewa pesa o leo? Ia,
Te loa le ngatas. Oh, ia. Su ati nai upo le li. Ma, na ia te. Sofu sian whanau ia matato tunu. Moi. Ia, le tusi whaitau le nei tai au. Mo mai le whaata oto, lona mta upo se fulu male ono, alona whai upo e lua se fulu. O le ua whaauta i se mea, e maua e ia le mea le lei. O le whaatua foi ia Jehova, amu ia o ia. Whaata oto e se fulu male ono, alona whai upo e lua se fulu. O le ua whaauta i se mea, e maua e ia le mea le lei. O le whaatua foi ia Jehova, amu ia o ia. Manuia tera tau wa soifua, ia e maise le paanga numero tasi ne pokalame me le moli o le ava, le tina ia penina manuia lo na soifua le ne yaso, ia o le pese le nei, mo outou. Ele yaso mawana fai ele atua, a ese ai ole nei yaso malona taua. Wa ato ai se si tau sang ai wha au popo e lo soifua. Ono le lofa o le atua, malana pule wha a soifua. O ai ele tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo waso whanau. Ia manu ilo waso whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia wha manu ia le atua. I tō waso whanau. Le atua e le mase ua lona fina ngalo. A sa moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tatou mana o wha a whita o le whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai le atua i lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manu ilo waso whanau. Ia manu ilo waso whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia wha manu ia le atua. I tō waso whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. Se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. O le tia e le maseua. Awa e wha i fo i le moto. Ai e toli fo i le matua. Wai le tau pati mai o ai ngana lua. Venga ai ai e mamana le atua. Tatou tatalo ia wha o popo i nei
whanau, ia manuia te wasa whanau, ia manuia te wasa whanau, ia wha manuia le tua, I tō wasa whanau. Tala whātua tātou por kalamere nei teimi o le tepa foi le tua I whamamonga fo le tala whāsol pito lo langi te usanga mawai I le nei aso tātou iei le aso sifuruma le lima le masina o kuso. O le sol te usanga te si lima te si iwa na mau ai le nuu lea o Panama City te tonu le nuu lea o Panama. O le sol te usanga e te si walu fitu fitu na uluai whamawina I le tamaha loa le nei o Thomas Edison, tangata Amerika nei ia o le inventor o ia e fausia le tele o me fou le ua o malaniwa e tau ua ai le to tele mtatou umalava tau ua tele tangata nei o ia na pueina mua lava ia se leo na ia pueina ile laina lea Mary had a little lamb I to tonu ia o lana me faitino e tau o le phonograph na ulua ipu e le taimi ia le aso nei tausanga tasi valu fitu fitu. O le sol tausanga e tasi iwa wha lima, ia na si lima ai ia le nuu leo Japani mamai ai lo le taua lona lua o le lalolangi. O le sol tausanga e tasi iwa wha fitu na mau ai le tuto tasi o le malo tele o initia. Ia mai pulenga peletania e pea marsela uiva sifuru tausanga o pulea peletania. Initia fatoa mau alon tuto tasi le tausanga tasi iwa wha fitu I le ason nei. Ia maufia tuai o ia o se sui o malo le taupurenga peletania por Commonwealth. O le sol tausanga e tasi iwa whafitu foi o le tangata lea e suafa ia Mohammed Ali Jinnah. O ia o le founder po o ia na whawaina le malo leo Pakistan. O le aso tonu ane nei tausanga tasi iwa whafitu na whaatautoa o ia o le Governor General of Pakistan. O le aso nei tausanga tasi iwa whavalu ia na vailuaina ai ia le nuu leo Korea ma whawaina ai le Republic of Korea. E pei o Korea I saute sa no foia e Amerika, Korea I mātūna no foia e Lucia. O nei atu nuu sa tasi lava sa ingoa o Korea, ia pite iane na pūlea le malo o Japani. Ia o le whai ina o Japani le tau alona lua lalangi ma amata lava ma whaavaivai a Japani. Ia ma amata loa o na le toi pūlea Japani le nuu leo Korea. E mulmuliane te o vai lua I vai ngai lua. E o mele tausanga e te si iwa whavalu ia ua whavaina lava Korea I saute la tau le anta o le Republic of Korea le tausanga na te si iwa whavalu le asan nei. O le sol tausanga te si iwa fitu sfulu o le urua I tamaita I mua le nei Amerika ua taalo le taalonga wha profesa o le NFL. Ia po o ia le tamaita I mua lava ua avea le tamaita I lakapi wha profesa I tono Amerika o le swafa o Patricia Palingas. O le sol tausanga e te siwa fitu tasi na mau aitu to tasi le nuu leo Bahrain mai pulenga Peritania. O le sol tausanga e lua afe sifurima na suia I Korea I mātūna na taimi ia I le isi afa I tūla na toi kia I tuana na wati. O le so na mau aitu to tasi mtia pio na whailo atu o le asoro nei ia na soifua ai ia tangata ua o le toa leo falani o Napoleone le vai tau o le tasi fitu ano iwa o le soifua nei o le tangata ua lea o Napoleone. Te maua le whapoponga o tātou tala le tei masani I whaafitai lava. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe whaamamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le leia lafwai tupe I Samoa matonga. E whaingofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union.
soe o mai tato o iai sei mata ma se iba ai se sui se falongo ma si ba iai o tamalai tiele ulai ele pisi vale ai lele o na fai itali tonu loa sawe o mai esu esau panga ma elu mai. Shake your hips and do the twist, go round and round like a merry-go-round. Jump to the left, now jump to the right. They come a left out, I saw left fight. Happy my Lord, I always see you. I push out a day, he loved a my Lord. I know left a tilo, he out fight this. And I know I let my see out pepe. Tima mai la musica. O pese mali e whaangalo ngata Isu e sau tene so mamau Musika mali e le tani pau le mau Wa ai le si ba ua bisa mai Tangata uma walolopi iai e pia ilo o ke o mai ai ke apai paselea e pepese mai fa ai lau pangala alea ngoiai ulonga lima ma esiva mai malile palo sole alwa leo fusi lau pangama fa amapo sima mai la musika e pese mali e fa angalo ngata isu e sau teine so mamau Música malia le tani pau le vau Uma le si vai le malolo Tangata uma ua le fia o Uspea le panga mafama upo Música malia o le fa alongo Mai ale si balu sa koi le pale Ma ai koi oi e mo e babale Ula upanga ni umbade ngamo Yei muli ma i amako Shake your hips and do the twist Go round and round like a merry-go-round Jump to the left, now jump to the right Te kama le pau, I saw le fight Happy my Lord, I always see you. I push out a chain. He loves a malo. I live for a tilo, live out by basic. And I know I get Masia no pepe. Chiva mai la musica. O pese mali e fa angalo ngata. Isu e sau tene so mamau. Musica mali e lenta ni faleva. Chiva mai la musica. O pese mali e whaangalo ngata Isu e sau tene so mamau Musika mali e le tangi pau le vau Eyo O te fia toi whaatala whātu leo whaafonga le nei whui whaopoponga o a tātou telefou mea lo tutupu isi o tātou tunu i Samoa. E ono miliona tā lale se leni leo le ato e whaale leia ato a ile vaenga tau nui e malo whaalolungia. Ele malai whaalele whaavao malo le atinu o i whaleolo. O ngā ruenga toi whaale leia o le afausia le tātou malo e fuafua mo taringa malo.
I te itai o atanu o malo le taupulenga, le o le atari malo ai sa mo le lua whelu se fulmal wha. O ia fo i tāpenanga le tātou malai wa lele, o le atau lai le to ai tau nuu ai o le tupol malo Beritania ia sa lesa, a meise le wa i le vahenga o le pui puinga. Wa whata tia le whatinongo le nei ngā ruenga e amatatu le temi nei mo le se fulu masina, ai wha umaya au kuso o le tausanga fau. I se pepo whamtalanga lo tā uai, o le ato e sui e tiu ato le poto e tau nuu iei malo wha alolungia. Le saud wa i fausia le poto i le tausanga e awhiwa se lau valu se fulmal wha, na toe wha le leia le lua awhi se fulmal wha, ai ole asiti atu i le pui puinga wha aono po nei, e to ai tau nuu iei malo wha alolungia. E se pepo whamtalanga ua whamawina i le silia le toru awhi e sui usufono, whatasei ma le au whaasalalau mai ia tunu, o le au lātou malanga whatasi mai ai. Peon sila fiol va yason te nei, na tuina mai ai se isi fisos hwani al malo New Zealand e tau wala mai lalo pui pui ngā mon malai wa alele a Samoa, e ala i masini e siaki na aile saonga le mua tangata whi malanga ai, mauta a tangata whai malanga. O le porkalame urua i se lenga o lo whaanga solo mwhaata a milo i lea tunu i le ngata i poru e whapena fo i savai. Wa whao Sofia i le asosia o lau whaila fumanu e whaia se lato fo i fuawhanga, ma wha i ngō le povi mua. O le fuawhanga le lato povi mua na whaatau tia, e whaatau tuia tuai man papalangia i lato e fia whaia le ati nae, e le ngata i maua le ngango le atia e tangata Samoa, ai ia mautu le whaanau le malo ia lava mea tau mawha le ano manu, o mea tuto, o ia mai le ngata i whale, a o la fumanu e tua i ei aso le lei maso le anga. Pe on se le fio le porkalame sa amata mai i tu malo mafio anga, a o le foi wauna i le malo, le fai foi o ni talo mua e ka le sia la tauia, e whalau tele tu ele whanau nunga, ma mo o ngā le polo keti, alimtanga luenga o whaatu anga ma whainga whaiva. E se mail tamaya a moni na ripotia o telefou le aswana na whi ua maliu i le aso tamaa. Ai o le foi wa i le mauta ngase ulu matotua, se ali i mai le fio ango salulonga i se vai, na la vea i le taia o le aso sai se taavale peita i le itu i le taavale na fiai. I reporti sa tu i natu matanga ruenga o leo, o le na afia le taavale na alu le po a to o inu ava malose. O whapea foi ni whamtalanga wa si le fia le matanga ruenga o leo le e ana le taavale na afia i le ali, mai o lo faa wau Yesu e suenga. Ai o mai le so, e le mo lava le tino maliu o le tama mai popua, le whaapea whamtalanga sa nga e whaiwhaiva, a o lumana i ai le aso sao tama o tua nae. O whamtalanga o lo o ngā taiso e suenga leo le teminei a toa i masa i linga i le sami, e na o le tau whangota nā lumaia na maua, ai ele i maua sona tino maliu. Ai u whamau nia mai foi e sui o mtanga luenga leo, o le i ale sa paulia i ngā taiane o le afio anga o lano, ua maea o le susunuina e taule le au le afio anga. O lo visitingia se tamali i me le afio anga o le pā, au e lua Samuelu Enari, le mafu anga o lo whaatuai e bea ona tu inatu le miliona tā la lato fo i tu malo, ua poloka i le amateina o le whaatino, o le poloketi wa fofoina o le lato fo i tu malo monuman wion tangata. Whaeloe au e lua i le autu stala, Paulu whaamtalanga wa whaeloa atu ia i lato, ua tani mai le ofisa le loa i sili o lato solia whainga whaavae, wa afuai na le whaamtu i nātu le lato fo i tupe o le miliona tā la. O se tasi o finangalo na whaalia au e lua. E te tau o na tutusa le access o tangata anu, le anga fo o le pāfo i e tongi ana la fonga. Ma ia tutusa le whainga whaavae, e whaafoe umai i e tumano le atunu i le miliona lea. O le temi nei ele o toi whainga aluenga i la tau na tō fia mo le whona whaavae le tumano. Ai o te talo atu au e lua le malo, nei whaamatu o te lola la tau se leni, e amatai a la tau poloketi wa fuafuaina. E lei whaamautu ina mai el vaenga lo ngafa mal poloketi, mai le mtanga luenga o tinamata mai tai a tina o nuk maanga fisotai, pe ua whaamatu le vaenga mulimuli o le ulua i miliona tā lau le poloketi ai tu malo na ilo la tau reporti. Pau le vaenga na whaamauti noa wa toi tolo po i tua le masina,
O le tai miliona o le tausanga wha le tupe na se ima vai atu nei. Manu te leina fuafanga le awhianga iei ma siu tātua tunu le yaso au tana fobia soifua. Alofa lava i le nei wha o poponga o telefou mai le si whango le laumua I Wellingtone. O le fiafia nā nei o le awha iai le sauninga e wha whilo I alo I ai le mamanu o Samoa I le laumua I Wellingtone nei. Le komisina maurunga fau o le malo Samoa. Le fionga ia awhamsanga wha amatala upu to le foa. Le o amata I lona tufinga I le ofisa o Samoa I Wellingtone. O le maafutanga so whaatasi e whaiwhi au Samoa I Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley, o lo ofengai ma le tāpena ina o le nei whilo inga, I le maota o le Efakasa I Cannons Creek I Porirua. O lo wala wina mai le mamaro lo tātu o tunu e fia awai, ina ia fio mai matala mai a ao, e moli mawina le nei sauninga I le afiafia nā nei I Porirua. O le asi itia e le leiba I le tupe maua e se matua e nofo e wa ai ta maiti I le fale, I se vaenga o le na polkalame fe so sonia I matua o pepe fau e whana nau mai. Ta ua le palemia ia Chris Hipkins, o le nei polkalame, o le aao fia I le whawai aso e maua I le tupe, mo seisi o le urungali e mawhai o na maua uma I le teimiatasi, ia po o le maua ua wai foi, pe a nofo e wa ai ia se pepe fau. O le a whaopopo atu ia lea whawai aso I le lua vai aso lea o lo iei nei, e livi ai le tasi o le urungali I mai le ngā ruenga ai maua pēa lona tutongi. O le nei fuafuanga e pe o le taua le palemia, o le a amata o na whaatino, mai le aso mua I ulai o le tausanga asau, lua afe luas hulma le wha. Na ia taua o le wha mua au tu o le nei polisi, ina ia maua e mātua uma le fesoswani ma le langolongo sua I le taimi a mata o le tupu a e o alo ma whanau I le tonu o a inga. Ua whailo mai e le whalapo tonga o le Commerce Commission e whapea o le salatupe e tolu te siono fitu 5 miliona tā la lea ua whaasala I nai le company o le One New Zealand I lona ta I se ino tangata whaatau I le marketi ino lana au o nanga o le Fiber X Broadband. E da tau o na vema whaate ita I ngā mo isi company I le a ngā I atu I le luma nai. Whaalia le teita I whono o le komisi le nei e whea ngai mo mea tau pis nisi le tono New Zealand o le lii o John Small. O le salatupe le nei e tolu tesi ma le ono fitu 5 miliona tala. O se whaasalanga au pito I mawa e lea wa tu ina mai se whaamasnonga I lalo le tūla whono e whaataua inga tāla whea ngai po le Fair Trading Act a New Zealand. Sa tāla sanga te te le komisi le whaasalanga na tu ina mai mua e le whaamasnonga whaaitu mā loia a Perila e lua tesi 5 miliona tāla. O le whinaunga le Commerce Commission e le lava I le whaasalanga le nei pe a hua I le onga le soli tūla whono ma le te leo le company le nei o le 1NZ le sa ingo mua o le Vodafone a toa mana mea tō tino o le lua afe lua fultasi sa wha maoni ai le soli tu la fono le nei company I lona tau wha se I tangata wha tau ia sa ia le tultununga o le Fiber X e na o le paula valeo le tu aingo o nanga I mawhai o na maua I o la tau pita nuu. Sa fia le neima tā upu le maketi ina o le nei au nanga mai a au ke topa, lua afes furuono, e o mai a mati o le lua afes furumalawalu, I ai au fia ai le lau mua I Wellingtone a toa, whapele tu malo le Cavity Coast, a toa ai ma le ai o kalais tete. Ua tu ina mai se lapta inga whala wai tele le li whaiti whanga Hawaii o Jason Momoa, mo tangata ia o lo fia malanga atu, e feso sani I afi ma mu ia wai longa o na whaatama I ai nuu ma ai I le motu o Maui, e sili ai o na malo loe aua le malanga atu. O le nei whautuanga mai a Jason Momoa, sa whaailoa whala wai tele I lunga o feso ta inga tele wawave I le asonga fua,
ina ua lipo tia mai le o atu i le iwa sfutolu o le a whainga o e ua whamaunia ua male liwai i le nei whaalawelave. Whaamtalaina nei awhi o se mua o bito matautia ua moli mawina i le tala whaasalopito o Amerika. I lana whaasalonga i lunga o le Instagram na tau ai e moa e le te tau ona malangatu nisi i le motu o maui i le taimile nei ona o le tūlanga o ngaonga o mea o whaaleanga i nai a toa ma le tūlanga whainga tau ma aftianga o tangata ua afia ona o le nei whaalawelave i le motu o maui. Na ia whaaftaia le alofa ma le anga le leo tangata ua fua i atu tupe ma isi tūlanga e fesoasoani ai i ngā luenga i le toe tau whaale leia o mea ua whaatau ma ia i le motu o maui ona o nei afi e pei ona whaatafuna i nai a toa ma lau whanua ai maise lava i le ai o la haina. O loo masalomia a tonu e le aise suinga tele whaia le whale tupe whaale leo po le Reserve Bank i le fua o le tului o tupe ai talafu po le OCR, le Official Cash Rate in New Zealand, i le taimia tuuina mai aila na whaamtalanga alo i tau tupe i le nei vai aso. E pei ona si la fia ua whaase fulma le lua o na si i le whale tupe le whale tupe le nei whaale leo po le Reserve Bank i le fua o le OCR mai a o ke topa o le lua awhi lua fultasi e o mai a me o le tausanga nei lua awhi lua fultolu le ana si tia mai se awa inga pito maua lalo e o te si lua 5% i le 5 ma le awa pasene ua iei nei o se awa inga pito maua lunga le i le tonu o le se fulu ma le wha tausanga ua mawai. Pei tai lao le masino me le sa wha ai loa mai ai e le whale tupe tu tonu a tonu ua lava ana tau mawhainga i le tau tonga fitia o le inflation ina ia wha atu mau i le vā le tasi ma le tolu pasene. Whaalia mai suisi nia o le whale tupe o le BNZ e wholinga mai o le ua tūlanga mai se tūlanga le lei sa mana o ai le whale tupe whaaleo leo i ana tau mwhainga nei mo le pūlea o he whaatau inga tau tupe i le tonu o le tunu. Ua tau fia mo se teimi le tū mau le sa ilinga leo leo mo le tamaita i whaatau whale o Jan Fei Bao le o lo le ilo pea e le i maua i le ai o kalai estete. O nei mawhine o lo ngata maila sa sfruivo iulaio na wa ai stasi a o soi fua o ia ina ua taunu watu i le awala ingo o le Trevor Street i Hornby e whaasino i se tangata se whale sa fia whaatau i nai. O le atoa i o le vai asa muluniane talu na le ilo o ia na si iti ai le tūlanga o le suenga leo leo wa vea o se mata upu e a fia ai le whaisio tia o se tangata. E limas furulua te usanga le matua o se ali ua tau fia ma whaia i ai leo leo mōrianga o na o loo masalomia i le mata upu le nei mai o le so e o ane ai lea tangata i luma o le whaamasinaonga i kalai tete. E maua e le sitanga o tangata mai whafo ua malanga mai ma no nofo ai i New Zealand i le tausanga ua tua na e tunei e tu sai o le ripoti mai le matanga luenga o fwai numela wha mau mawina le malo le Stats New Zealand e valus furono afe valus e lau na si iti ai la whai o tangata nei i le tausanga lea na whai wina i a Juni se a whai ngā pito maua e lea tanu mai le masino me i le tausanga e lua afe lua se fulu. O le nei whai numela na maua mai le e senga i la whai ngai se lau lua fultasi afe ono se lau o tangata mai whafo ma le tolus fulfa afe valu se lau o si senio New Zealand na o ese atu ma le tunu u ai a ngai i si tunu u i whafo. O le masino mati le tausanga i lua afe lua se fulu sa wha maui nai ia le sitanga o pito mau lunga o tangata mai whafo na malanga mai mana nofo ai i New Zealand lea sa atula i mai le nā taimi Ivas fultasi afe fitu se lau. Whaalia mai e lo fisa fo inu mela wha mau mawina. O le sitanga o le tausanga na mawai atu nei, e maa hua i tangata mai e tunu u e iai i Nitia, Filipaina, o Saina, a Felika i saute wha pema fiti, ia na malanga mai, mano nofo ai i le tonu o New Zealand nei. E wholinga mai e vailua ina langona ma manatu o tangata o New Zealand i le mata upu e winga i wha ailo ilo le awala e lo mia i le ngangana Maori i le te reo, wha pe ai ma le ngangana Peretania. O se suenga sa whaia la tamai nei e le kompania le News Hub, ma le Read Research,
Na tu lai mai ai e fast full varu pasene o la tau sa fisilingia la tau te lango ina lea fa moe ai e fast full fa pasene te iai ai a su a tili nei foi numera ona tangi ai lea o se tulanga SS o manatu o vaenga fa upu faio malo e tu sa o lea mata upu o lea so limo meile te usanga e lua afe na mua ai fa ngai nai ia se fa ilo o wala ile ngana maori mo male ngana veritania ile nu o te muka le sa ia ile fa ilo mo le maunga pito maulunga New Zealand o le Aoraki Mount Cook fa ali mai le di pali ia Chris Hipkins o le nei swinga e atangi ai i New Zealand ma ona tangata mai o se tulanga ua ta la fea ngai. O le tauna unga o le suenga la tamai nei manatu malangona o le au palota ua atangi ai le toi o atu o le Labour i le tolus 4% o le tulanga langolangoina e ui ina o loo i luma pea la ititi le National ma malosi le langolangoina o le tu tau matau o mea tau upfai o malo. Sa whaafoina le nei sa i le linga po le Paul e le company ingo o le Talbot Mills le hoi la tau te whaia ia sa i le linga whaapenei mo le parti a le Labour. Na tūlai mai ai le Labour i le tolus fulua pesene o se tūlanga i le tau o na whaafia i na i le pālimia ia Chris Hipkins pe a whaatusa i le suenga taruai le sa whaia le Taxpayers Union mo le Courier le ana tūlai mai ai le Labour i le luas fulfitu tesi mo le tasi pesene. E le ngata i lea e uwha pe fo na toe maurunga le tūlanga langolangoina o Hipkins i le tofi pālimia tolus fuma le whapasene whaatusa i le teitai o le National ia Christopher Luxon i le luas e fulu whapasene. O le National sa tūlai mai le tolu 5% se fulu tasi pasene le Act ma nei fo inumela e mawhai e pātine i lua o na whaavai na ai se whai ngā malo fau. O le pāti e le Greens o le se fulu pasene ai o le New Zealand First e whaatesi ma le whapasene ma le pāti e Maori na tūlai mai i le tolu tesi ma le tasi pasene. I tā longa, basketball whaalawao malo e tasi ale ai na whaia ina ai le All Blacks a New Zealand ia saina i le la tā longa whaalawao malo na whaia i siamani ana nafi o ai o le tā longa e ono sfurwanu New Zealand i le ono iwa a saina. O le tā longa le nei o se vaenga o le tā sanga mo le ipu ingo o le Super Cup mai o isi au na o fiai o kanata whaapea masia mani. O le nei tāminsanga o se vaenga o tāpenanga o le aua New Zealand mo le tāminsanga o le ipo le larolangi i le nei fo i wha angatama o le basketball. Ia o le wha iunga le nā o talafau. Tātou talafou a matana o nei tai ao pe ona tāpenina le whionga la wano ati lawa ia ma tātou tala mai Samoa le sunga ia tā sesa lam sam tula iwa le tai au nei yon toi whaafonga le whaaponga le ona lua tātou talafou mai si fonga la mua Wellington e programa le ata le tai ao le o luas fulu minuta te nei le valu ia lau sifo ina i whanau tāpena fo ia onga ma e mnatu na ua fo ili tele o mātua e mori na i whanau a onga i nei taimi ia manuia lava onga le awhenga i ma utou whanau whamana losi ma ona sai e le o toi umi fo ia e mai al nei tau sanga whale a onga. Na mausia no e whelai fo mtele no i nei wofo i Hawaii. Tūlanga ono i ai e le motu leo maui. Ia a e whamela tau le tala ia o mātou e te hase awa i le tala Fōponi News. O le aesta mai taimi am tilo atu ia i la tau i o le no winga fōringa mai la manu ia tele o tātou ainga i o. Ia au la la vai sa i lia i stangata i le i maua. Ia. Ai iwa sfutonu leo whamaunia ua mauna tu so i fua. Pei o le na ala na fisili i fo ile leo na po tau ini Samoa i lea vai vai. Ia ele o whai ona whamaunia ma. Ia ai mo tātou ine ia o lo sanga le mua New Zealand. Le fo aus fia nei whanau ia onga. Ia o nei tamaiti fo ia po nei tama ma nei teine fo universite. Ia maonga maulunga ia whape fo i tātou e whai ngā luenga. Mane matua tau si tono ainga ia tau fua tangata malana mtafa yo i whaine yasu. Iyo e sao le lewa le mana ia vatu le mana ia mani tau i ma fuafuanga i whafo le whale. Ia, la. Mai ang whape na. So le, whanonga tuari i whatu le toa tele o la tau i le fio i atunu i whafo ino nofo ai ma Australia ma Amerika. Ase vai le tala le sau nei valu se lau. Valu se furma le ono afe
ono se lau, valu se lau. Ia le tangata, le whaatupura ia tangata e mai whafo nofo i New Zealand. Tu sai, ole foi numero le tangata whenga saloa i New Zealand. E to o te lea tangata o mai tangata e oise. Ana whapela o mai tangata e New Zealand, no nofo tangata e New Zealand e leo. Tu a tumu sai tatou juno. Al whawhitau i tele le whakai tatou, o whale. Ora ki la a fuola tosu whaafe, valu se lau tangata e na o ese atu New Zealand, i pidi otale na mai telefo. Na fuofuole le valu sifuru ono afe, valu se lau le na o mai. O la ala o te lea tangata o mai tatou juno. A vai ne la le foi numero lea. Ele o mawa, ele pasene o tangata Pasifika o mai. A o le Pasifika. E tulu apa New Zealand Pasifika, le tu mai le Pasifika. Tu a o ia le. Lua i tula ia, lua i tolu tula, tonga fiti, ia, Samoa, tolu male afa i tula. A o tangata i o mai nei, o tangata mai Asia, e au fia toi mai ni tia. Tangata, ele o mai nei, e manuia mai nei atu. Lo minga la a vafe le tupu o le faitau fai o tangata i tolu New Zealand, e tuai tatou Pasifika. Ia o tu lesi o Black Sea, lesi World Cup. Wana o saina ma inti. Ole afa malta malo mani. O tu lesi World Cup. Ole lakpiri ki ma lakbiuni. Ia ole ei man sa mo yo kilan to o laki Wellington e mo sa mo lo Blacks. Pero tu ai la mo kapteni malta malo Mohamed le o peliki. Tu langa la ri. E mena le tawa na wa tata mai tia o nga fai le ia o nga manuia. E o se mea le tele o mai o ta mai tia mai ai nu ula. O mai fawa va no New Zealand. Ale no fota mai tia ta ton fan na ni. Sa ole. E na ole tata mai su nga luanga so. Ia o tu ta mai tia na mai fa fole tawa o le English. Mo. Ole o maulu lunga mtanga lunga se malo. E mena ru tau to fo ia matua ia ele o se fatununga. Fa manatu tau tua na ia le onga ta maiti. O la tau ia na ola whanau New Zealand. Ia. Ai vai nei le. Ia le whaunga sa o awai. O le mata upu sa o ina tamaiti o le English. Ai o tamaiti ana o ngai. E o ai tangata fuita i ono sifutau sanga matutua. Ia. O lolo te milau tu melwhaya o ngai. Wala melwhaya o ngai. Wala watu tatu wasenga ya ngai mai luma. Wa fiul faya o ngai wala watu tatu wasenga ya ngai mai luma. O wape ai. Wasa o ngai se tasi fo ia o te loa na walu wala o dia o walu i lango fo i na bola tu spas. Wape ole o la o ino le ngana. Ngana English. Wape ole wasenga ya le fiul faya o ngai se fa lo total ni wasenga. E fa to lo mun muli. Mo fu tangata ile o English. Ia le fiul faya o ngai no mai le do po ata la fa. Ia fa to fa sa ka to tu a inga wa. Wala tu mai tu. La fa mai o tu ruma. Ia to alu atu le solo. Vai le tangata na il fa un. Tangata mai sa tu do tonu. Tele la u ra, au suria mara. Ia na mai e numa. Fai fa un. Au tangata ile le vanta no mai New Zealand. Ia o no fa mo tata noa u ia tau fa pe vai le tangata. O fi na o tangata. Fi na mai New Zealand fa nga va noa. Moi. La mo fu la va o English yo a English. Te no la oi. La Turkey atamai ele i le vana nei a e ane pisini se lua po le lo bo o le falle ai ngala au Turkish la au tatania Turkey ma le falle o tiulu le si Iraq te vai ai la tu la ye e nanu mai au pe ese mai le vai el Samoa yo tato vai falle nganga tu ya ti ai tato lotu mai kalesia ai o tangata ia o le grisi no le velat business ole lu taula mo tatou le e o le New Zealand. Si e una va. Iwe. Wa tasi ale mai ngai pi vulele pi fa vai ai tangata Pasifika Samoa. Ole vulele le maranga ngana. Ai sa ole le oi. Talu ya onga ya fo tamata mata ya onga tangata ta ho sole. Tele la wasia male au ya ta lo au sai na ngol pasile ke tu muta tu ngol tu ni halu ata no la tu ya mena la ya beluia o ta baiti te ta fa malo no si to wa o ta po ya tu ma to ne yaso ya le ta no i ta to mai ta to se tu ali si au ala ditas o le tele o istanga ta ye o mai New Zealand e fio o Australia ya le ai fa ngo fiele ui mai nei ya le vana nei ya o Australia ta ia mai fafo ia mai fafo
Wala u te lo lato e tia telefon yang Australia. Ora na me le fai le pita u mana ia tato tunu. Mai ia mai Samoa a mai New Zealand ia o Australia. Ai mo to ile le ia. Wa o le fa no fo ia inga la tele Australia la tata. Va vi le tina inga la to ai. Wa ma no sila to tala Samoa. Esa. Ai lo tu mana tala ni mo lo tala no su se ni Samoa. A sa tata mana tala Australia lu Samoa. To ja mo na do tala mo tu. Na. Ya mo to ai Meleia. Mana ia finau nei tata tato tunu a. Io. E fai si fai te ia o fiu e so nei. Ai mau a fo le mau na ni Australia. Ale so nei. Ai si le tu le mau Australia, lo le mau ne le finu tapu. Fiu su. Ai fiu su atu si le tu la to lo tu le mau lo to tamal mai so le tamal ai tu nel fine mata mai. Sorry. Se word for your man nase. Ya, le tapo ya tu le tu no mu ya ma fa na mu ni fo ngal we ngau to lo mai mo mai. Ya fa fo mai. E le nei tai o swa fianga ya no 20 minuto te valu lo fa forma te tu si forma le mo Wellington. Richard Parker swa su mo medi. Ala ya. Tato mai ya inde swa su mo medi ya. Samoa Ilesa ilinga o se manuia o ainga O le soifuanga e whainga ta mapolonga Sua susumale meli e le whainga o pie e whainga ta Sua susumale meli e le whainga o pie e whainga ta Whaama vai atui loi mata Le whainga malanga I lunga o le ea O se pusa umu koko Samoa O se whangu se ma se taguanga Talo whai E le whaingo whina wā Ai ona sai pe ai tau tai lava le atua Ai ona sai pe ai tau tai lava le atua Sa ili malo e le whaavai vai Le sini le na E le solo muli pe fo I fua Le tau mawhainga Malulu o le tau pe Opa fo I leve vela Mama whangaluenga ai mama lava I le alofa Mama whangaluenga ai mama lava I le alofa Lo ua tunu upele saula ia O oe o le toa e le toe na tia Whamalo si au I au tau tainga O le atua e atilana sila whanga E tau ia oe I au lava ngaluenga Le whatu e te lulu E te toe sele sele ina Le fatu e te lulu E te toe Sele sele ina
se saula ia o oe o le toa e le toe na tia fa malo si au i au tau tainga o le atua e atila na sila panga e tau ia oe i au lava na luenga le fatu e te lulu e te toe sele sele ina Talofa, o Orange Guy ma pable nei. Ele ima watu lo wafi fifa mtalanga fou, o le lesi tala ile mili. E mana o mia o na lesi tala pe toe faa fou o faa matalanga. E vave mawhaingo fie pe a fai i lunga o le interneti. E na o lo lai sene po lo tusi falau ni usila e mana o mia. Su e mai la o lai sene pau, su e mai. O le mea ta alo le na, tu uia le leitele. Alu i le vote.nz pe vili le o balu selau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, palota, ia aman ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga palota. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whainga o fie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Create your future at Whitireia and Welltech Te Pukenga Open Day on Friday 25th of August. Be inspired by performances and projects at their creative Te Awaha campus at 65 Dixon Street, Wellington. Visit whitireiawelltech.ac.nz for details. Malo waftai, ia onisina whaasilanga nei taimi o la fo nofsi le fil tātou e tino, leo toi luas fulona minute o na tā leo leitu la iwa. Malo. Tai lava, la to umalo fata lofa mai, so se vaenga lo langi, Amerika, ano, yo Australia, yo New Zealand, yo Hawaii, fa pefo i Samoa, atalo vatu mfa manuia atu ni tai au, fa ftai tele lava, ya le mafuta mai. So le, o fa fitauri po le afile na di ai maui. Te loele o nofo le le atu no umalo langi, ina ia mautino, awane itu ua ia atu pe atu pusi me fa pea. O le mole mau tangata nu o le motu lea. E le ima se whaailo na la toiloa i se afi. Se whaailo fole le se sailini. E le se whaailo i telefoni. O le la whai su enga i le mata upul nei. Pe ai se ana le ai ni whaailo e longo ina tangata. Ina ia tu ua loma o ese. Pe fola tātou o mawhau loto ya tātou. O le a se tali mai a Wellington po porilua pe a tupu se afi po le afi le maui. Fa fea tātou i loa. O le tau te lo, e whai mawhai whate ta inga pe a i se tsunami. A fa fea la se afi. Pe i se afi e ali ai. O le ala se whai lo tau te loa. E tu sa leo to e langa mana to si atu no ulea. Hawai. Ana i loa e whaini o ngā mua. O me whapea. E tu sa le amana ia fwile le pesa pesa le ano fwile le ia le isi me tupu. Ia le futo atu tupu manatu me tauna whai. Sa tauna whai ni o mua sa uniuni me nei. O le la au te tele ia tala tula tata office. O la au le tala li ap tu sape mata. Au tala anga fwile au scientisi la au le. Wa au la au le na te wha mamai na le vai. Mai tafi. Ia, wala tala tu i le vai le tafe. Ilo pole mafuanga na le tu ila au te tele. Ola au ia amu i hawa i Australia. O le la elengo la pole ukalipi e pole la elengo. I se la au fai la papa. Na tu fatu la au fa pea i Samoa le teimi o ta onga primary school. Fatu fo le toto. Ina toto so le au tafa wa onga na ola. Tu putele le la au. Ia le fai la utala ile se afi e tupu stala fata i tai poli do. Ma to itala li al tamale au ta foda o le tele o la. O la au ia mata i lu mota ta office. E o ta vai minute tupu i mo. O la au le na o mamanga o la mo. O la au mata la o la. Ma tu ali wefu a to le vai ngo au iso. Pe o savili na sa fe ve ia lo yafi na mafu ai ona solo le mo. Ai fu na o le tele le va o le si tu ala le si tu ala. E le si so tātou e ola le vanga pe ama moe. E a filo lo me. Pa un me suri o le sami.
Ai whawhetai le li, ele o se lava le, ele o se maunga mule na pā. Sa. Wan whana sulu de sami e auanga i tai. Wha lua de sami, a wā ana se lava, e tawhi fo ila. Ia, whangita. Ele ma whai fo tangatan so sola. Lo sa idea pe is tangata. Tasi o se tala fia. Ia. O le aso le nei I wha maunga New Zealand. Ua umai loa ia le COVID-19 furuiva. Ile aso nei? Ele whapea ua le to iese whamai. A ua umai loa na tapu sa whatūlanga mai a mati lua awhi lua sifuru. Lua awhi lua fulu, lua tasi, lua tolu le tausanga ma le masina. O tatou iai lalo tūla whono o COVID-19 furuiva. A o le pōna tātu sifuru lua, na umai loa. Le ala ualo ia ina uma le tolu ma le masina e tolu pe fa. E wa le to ia ni tapu le COVID. Ia pe ia o se me voile pe o se fulu masani fulu le mele ia. Ya. Ia. Wa sa o mo ia la o ele I mai ale le fa mai ia o le o tatu fe o le fa tasi ia ma. Tatu lo le pui nga taun pui ai. Tu sa o le masina o mati lua fe lus fulu na loka ino le sila. Ia. A peli le lua fe lus fulu a matalo na alu lo ngol fa mai. Temi la le na sau le temi na lua fe lo fulu ya peli ia me. Ia. A maua le tangata le fa mai pe o le tangata vole le o ia. So lia o matula fa no fulu. Sa. Fa no fo sia. Ia le tu po el tatu ofisa si vai temi. Ah. Allo le fale boy. Ele fa pena na mau se o tatou. Ia sa o le pui ngona istangata. Ia fa ia mai fa ngal wenga o o ja. Sa o le ne. Ya ava ila le terminal le to fale moe I le ofisa o mari ma manisi la foi ngalo. Ava to mo te usu ma disi vaso. Ki lia o mame ai le to ofisa. Tau le ofio to fai to o ofisa. E mena tu. O no le ala fatu la yo tangata. Ah. Yo ista ya mo te fela e se tu lo fa fo mele tu. Yo le mo te va tu fa fo mo tatu pa. Yo tu mai mo me fai le ti. Ah, wa mai tangata. Yo mo tatu. Mo me tatu le o mai to va au mai sole. Ia ma tu loi poi. Mo te loi tangata tatu pa anga tatu. I rinta e tu lu ma va tu la tu tau la. Ya ale o mai tangata pa ala to lo foto o sia tu le tio. So le se foi le ale mana ia o le o langa ri tono ngan wenga mano foi ari. Ah. I le isi me vuti ngai le ulu le ainga. Ole aso la de ia le walo ia ilo o le to ia ni tapu o fa mai. O le COVID-19 fuluva e ui. E feita wafe tangata New Zealand mali li wai. O le feita ufia se lau le ama mai le taimi le neima le feita wafe le. Le mama I taimi anei. Ya o le to fa no foi sea, ya o le to fa ni ufi fofonga. O ai batu nel fal mai por fal talvai. So le e fa la ufi fo. Tamirande. A to fa ya ne ya o fa ia o maso ia sa tatu se tia mai. Alo ia tangata lo la tu pe o masani ia la tu so fuanga ia so. Al metau. Mana ia te so. O le si fo I mele o lo ne le ufi fofonga. E te lo le I le su e ni malana fa na to. Sa fa nga fo le lina le ufi fofonga e la fie. Ia. La to le li tono le panning sine na su la tua fa le pulo tu ma le ufi fofonga I fo. Alu tonu fa lan fa tau. Alena maua I me poeta. Renga la la o fam si puinga o fam. Ale wa la fi. La fi me foi toi. Ya na mane foi mo e kare si e vai do o holele wa o fai do fongo o se sia da kare si no la fai me fai la ulo. E mari foi ele mari a tala le mai Australia. Il me leva le sini. O se tangata malanga I va le company va le Malaysian Airline. Ia. Tu se company va le Malaysia. E tar tasi le o le na fina tu o le malanga I sini. Alu lo malanga va le. O la vale tele tangata le dunga va le. To fo le va le sini. O sol. Ia to tia tasi na no se va le to va le sini to fo la tele lima il fa viefi. Ah. Ola. La tele fa viefi to fo o va male lua e tu la na no se va le. Va tangata le dunga va. Ia to le no winga fa vesi o tangata le sa le mu mo le fa ngal winga mat passes.
Ia. Tau no tofu. Ai se lau i whawhal pāsesi. Tua whaita le pāsesi. Ia, o ia le ita. O le mena na tupu. E tolu sifuru lua malanga whaaloto i whale Australia na whale au ngaina ia nafi. Ona fo le wot watu toi fo yo tulu le ia tonu o porokalame toi tau mo. Ta sui umai le taimi o whainga malanga le tolu sifuru lua. E man tua la Australia. A malanga whaaloto i whale Samoa. Ia, o malanga whunga leo i tutuila. Ia. Tama i wale la iti ta i se furu pasesi. Ai a fisu ia i malanga whaaloto i whale ia tunu ute tele i tato i fafu. E fia se furu wafe tangata ia fia whainga malanga. E tolu sifuru lua whainga malanga na fia ia nafi. Fia afe tangata ma fia afe tangata na whaina ila tufuanga nafi. Talu ole tangata le to tasi. Oh, isole. Ia, o lea lan toi, ile ise malanga whaavao malo na whaina, na malanga whaalo toi whale. Ai tasi tangata, ia ratu la, ia lai whaata peo le whaatalinga o le tupu, vole le whaatalinga me le mlai vale le leo leo. Ta mal wha i le pufo, le markapeta mumu, e whaadua toi whafo. Whaatari me leo leo. Ole ea tau longo o le polo kala mele tu la fono, le masentan no aisua. Tato wa meo pu lea i lungo whainga malanga. Wai a fia ia. Ai toi fo i lea al vale le. A fa pela malanga le du sa mo la wala tatonga po fiti e a feitonga po fiti vale e alu la fa tali mai la le atu no uia waile a fa pe isi sol to wa inga alu se malanga a tra tele fifi la va ia fa ye le tala ia one e tanga se avale alu vale le a pe o le la inu temine al vale le alu le sfulu do ila wauli e la tu lo pissa lo lungo al vale ah sa ole le e fa confianto fo il vale le pe mai la Se vai la ia ile. Te le la fianga. Ya tato. Ioi, fa tayer tato tudu. Wa lu se malanga to fo. Le ai. Wa e ma fu anga to fo malanga pole se mo fa le tono le vale le. Ia. Ye posta to le vale, ye posta to le mai. Te ma fu anga. Ai talo e woni tupu ya te wa ta malanga. Ia. Ele ka fatia mele o lo tu la ta no se mau kilani la sa mo to fo i mai kilani vale. Ka se fa le tonu. Ia na tonu aso. Ya, malo o lo o fanga solo pe ia fa la wi loa a party. Ya la to malu lo ti fo i mala to polisi pe a pale mai. Ya pe la o le fo fuanga le fa ta ti le pa. O lo tele ye tala. Tala tu tato le ina pe fa so me fo ina mta fa pe. Ia. La fu se malanga sa malanga into fo yo la ma fuanga. So fu fo tuanga mo e malanga ina ya woni tupu se. Ia. Ana ia. O lo fai tio ina to te lele e fuafuanga le leipa fa tau la vesi o GST mai fuala au aina fuala au tonga whamata. O le ale wingo le... Peo le fai tionga ona e ei fuala au aina e la watu upepa. Pela i veche se frozen, veche se e tu tonu musa. Po ala tonu po lea te wha maio i o tonu mai a, po lea tonu ale winga o me tau fuala au aina, fuala au doma whamata, fuala au whaisua, o lea vese GST. Ai whai tau miliona tu pele maua. E o le tele i mana tolo whaari e lim tau. Ia, whai lo o fuala au tau mawhamata, ma fuala au aina. Ia, o fuala au ana, o kapisi, o mea uma whapena. O le whatata ingala, ele, pio le li ina na whatano mena po. Fia maua sa masini, poli masini ale li ina so. Tu so moli. O lunga le masini. Na le tole ringa sa uma i moli, la i moli nunga. A o lalo le masini. Sa ule choose le moli. Ele ma se moli tipia. So mo ia, mo sama ia mo lalo. Ale la o lunga le masini te le na fa pe le. A o lalo ile tu ele ngutu pai pa vo le. Ma fangu le wa e ki e tonu le choose le sa tonu le moli. A pe soli. Tamala ia ai maua lai tamai o menga lo fa vai taimi le ngalu e fa to anga vo ia. O le ngu tiu sa tamana e so o mai le tongi e to, ma se le tau ma fa tongi e to ma le aisa. Fa mai la a fa pela moli e fa le vai le lila no pisinisi. Ia. O le ala sa le moli le se GST. Sa lo moli to no masini. E sa le su o le moli to no le vai. Bo GST. To le la fa tau le la fa fa inga la fa pel fa vai tala fa un chius le moli a le la lo le le matu su lima sene la saule moli le ICGST moli to no fa un le juice a fa tau to GST fa fe fo ila na to nga me fa pel e de fa ngo fia la mta pu le
O le sim tapu mana ia le amai le pai le whapea la ia loa ia se ilonga e pale mai. O le never know e maua e mātua e wile le nufo e whale wa ita maiti ala e a whapea le urunga ia. E matauri la ia le tangata aloa ia e nufo e whale wa ita maiti. Po le tina, po le tama, fua tangata la e a le leitongi o tina alo inga e alu whainga alu inga nufo le tama fua whale. O le la fua lua fe lua whae a iulai. E lua vai aso e nofo ai le tangata lea wa pelungari. E nofo ai le isi tangata le whale. So soani le tangata lea. E wa ai le tamaititi. Ai tongi a. A ola le ia iulai lua whelua lima. Ia ufa popo le se vai aso. Ai a o loa la ia iulai lua whelua ono. Ufa popo le se vai aso. Ua whae vai aso. Tia la a whape manuia la le leipa. La tau te whaia tu langa lea. Ringa lai whai vai aso le tangata e nofo. Nofo vai, a tongia. Ia e wa ia la e lua tausanga lua whelua wha, tolu tausanga lua whelua lima, wha tausanga lua whelua. Ia ua pasi ta ua manmele. Olea. Le to inta tamati. Malo. A fia vili mai se mta upu na ia na. Na e vili mai le tolu valu lima rua whatasi. Na da toi vai vam tata noa. O te vili mai wai le yase va ale le yase whainga malanga toi fo ona o ta angulu se si ngon va ale le ai. Io. A le fa manino mai fo ye e como. Ia sa se toto. Fa te ingala le ting fang wa. Le vela le ting fang le o lo le wai le fo wel business. Ia. Le wala fa tau me va pe o e fa le company fang. Ia. Le wala tu fa tau. O la witi esti ngol fang. Ja, sa. Ja, ala pela fango tala. Ja, lela wi masul lima se no fang. Em todela, e taulanga, se ile tau le choose le wal le vai le so mal mo di tutto. Fa popo mal tau fang. Ja. Mal GST. Ja fa tau to ile fang le. E tele ala tala. Au tele tu pela le mo pe ave se ne GST. Ole va ai le polisi le. E lua va nga te tele. Mo mo so so ni tau so fu ang tau ta. Lua ina ia tau mafapale ni ile tunu. Pale ni tunu. Mane fo sina va ia. Ono le utatu tu lata foi temio ta longa tama. So le fa pe ule ale na to so stau le ale na vi so fu ai na ta fe an to sa wa yu ta. Fo ilale na. Ole te fa pe na Sofia le to le anu le ia fo le wa ta fe i le mo na sa. Ale mai ta watu ia tana mai le na to ta fe me ale ai uta to watu ia le tau le o le fi anga le foi na mai telefona mai Samoa na susunu tau le. E na tata no na fia ta sunu le ia uto so. Sa ole le. Ya lento tu po. E te lo le o se fa fa mo le mo il pule pa per tata wa inga le wa tu po se me va pe. E ia va inga lo te nu le lute tata. Ia. Tu ule nu o la tu nam ta fa yo pe foi la si inga si ta lo mo. Di mas fa na wa stama si wa fielen so fu. Ia wa le alo foi le na. O mai e yuta no mai e pe al te mitono na lo tu asua ta. Faina sa mai yuta le alo ia mali. Ia le foi si tangata le na le fa rota i si afio po. Ia le foi le mo. Ia le foi le mo. O al filia le no fa lo le mo no le mato ia so. O le tui no le tino le tangata. A pe le tangata la mare po. Ai lu na o ia. Ale la mo a mo le ia matui a mano no ai lo manava. Tui la palapa. Em tolu la sa wal mo li ai tui ma ia ma tangata le. Ai sa ole. Ia me na ta wele se va. E tangata no fo ta va wele le sa ma wai am tu tono va. Sa so. Ya mo to e fa wal fa sa longa wo to sa mo ya ata mai ai se wala na a wala to tasi o to tele ye se tau va tu ye lu to ya uni to ya ya ma ya va nga tu le no e wol fa ye se ainga yo ma pe le ya la tau tai ma fa ngota tau ana e lo pui lu sa ngole mu mo na yo ya le tata to pe se lo to 20 minutos na tale o le tu la eva le fa pongo tala fa pe tale eva.
Malo oi i le loto ma le nganga Ese le whaingata o lo nifo atu i Samoa Ai mai o steak Ia, leo il tato wala ole top fai mai talo fal wala. Hai. Toi titi fa se fulu na vili e sorry toi titi fa se fulu na vili mai no le samata noi. Ia. Kere vili ai fa se fulu fi fa lo al kalangoanga manga yam ka upu kalangoai. Ma do le usu tu fue ma lo do sta si. Malo mali. Mai tau na auto. Ia manga ia kimu fo yo de fo so ile si fena ia ku de spring airport dia. O matou va ia tua foi le tau tia le lo to au soka na tau langi le afo ile asomalo lo sole. Io pe a au lunga. Ela sa vai le lango to to au. Manga ia tu fu wa ngamako maka fo ide. Ka longa ida sko ngai. O le me ko de wa ia yo ka ngai de ilo soka wa fu soka uma. Ya esa o le ya. Dua sidi aku ko ke de au support de soka ngai do au support la kapi. Ya. Awai o la vai kamala kapi. Ia wo fo lango de soka. Ne te la si ma ko kinki kiel ma ko ngale o fola. Mary fola ngai ka alo mai ai. Ya ngawa manga ya ole ka usanga esering e sports Australia. Ole kaula mangui ai ola ku sports e banga ya le wela pis ka fa de ko wai de ka dia nga ka lo ngai. Ala sa volele wale na mato mo tala fa pena tape malai na fa sa longo tonu televisia la to malai ta longo ina wa umi tele talo pesa o ia tala ya asa yang akape ayang al malai war ka longo le ko ki a o de ula fai yes ki ai ko ula fai ye ma ka dia foi o e ka wa ka ko sa mo le ka longo su ko pouring ya mo ya wa fa pe maka do makusa mo le pakai de salongo de so kai ka wanga lu malanga fala ila langa uma le ya langa fala kwa uma fur salongo era ye mo me wo fu ngale to ta wa mata tala no ai tonu faso ya uma ne mo lo la so fil fa po ya mai era foi ye wo foi de la mal pilipi to fa le ye e koi fa de ya nga e de ya nga lu ita si maka ngi ka lo ai se e wa foi da mo ki ngo la va e me de pe mo ya nga ba le ye tele so le to au so ya wa fa mo na mai ole te mo le o sin tata mata i ta longa eu sta le 2 million na o sili atu lo le AFL ma le States of Origin so sta longa eu sta lia e sa le o dua manku foi ole o ta lo vale o so kai tiro foi le maku ku o ke ngeki manku e ala foi lango le ku ngai le au soka e kiro aku pe o ke ngeki a o nga umai a vele au ya pe elai ki o ma fu anga foi ngai lango e skali e kiro e pe o ngela ku fanga o mangela ku pepe yang ka mai ke ngeki a ese de ka mai o kri fa fe kai ya wa nga fo nya de ka ko nga ni sila i ai pa wa na fo ko ka u a ma ka mai de au so ka nga ma pe la ka pi ka ko nga ya i nga de ko e de ke de fo ni au fi de la ka pi nga nga ya ma lo o le ke le yo fa manguya nga o ka alo ska di o fa ke inga ya fa ya inga fa ya silva feni esa o ska di mane po la langi o au lo va ala sa mo manga ya yo ka ma fa inga ka lo ska di ya ai fo yo wa ya ka nga ka wo mai nga ya do e do ka alo sa o le ya pe o le ma fa so fo ne ta ya o tele o tata New Zealand yo ese ai o Australia la yo ya ai o tu ina ye wa sa o le o tu fu mentasi e fa ngani si la ka ku ka ka esa stepping stone ngi ya ku o ngo mai na ye le fa ku fa mai la ngi si la wa ke le au Pacifica o mai le lo fa ngui
Ia o fai mai le fa fenga sao mai ngai kanga kai ngai. Ia le fasili nga mangkua ka ko ngai usida. E sao e ko inga malo makua la lo le criteria fu le o le sibling. Ia o mai no la ia le lo la fenga nguinga yo ka ko makua. Ia alanga lai entitled la lo nga scheme se o mai ai. E ma ngai ia pa fa no lo ku le kede ka kai o ese o le kede ka kai o aku. Ele fia sauta singa I wai lokai. Ala ma fu ala kai voce o so. Ma fu ona sauta ngata yo fa tsingi mo me o ngo e sui. Na no tu ne yo ma le sai o tu yo mali. Ai ngo e sui ala ina sao yo stanga ta vuni le tu nei mo me tu toni ngata miti. E o ke fa sa o tasi. E lang sao mai kanga kai nga o de swing o ngo e ala foi ka swing o le popoko e fai wanga o nga ya asa pe ka si alo ngo e ke de ma fai nga suya ya ngo fo ai te de menga kofi mai ai oi esta o de bella o le me lengo fa lo o yo du tale no ai o me foi de e mua a de la foi ku na kalo fai e ka ke alo fa la fa pe ka ke kangi va ia ku ngai kanga ko ma wi ya e fe pe anga o ya ka ko ya nga foi la wa fa I do mai tu fu ya la au ngai au ka fa le office ya esa o le o ya fa o pop ka ka foi nga fa o pop ngi ru nga lu nga fa ma sia ki ngai la au ko ek ka ia ngai fa nga au ke wa mule mas ya kia ngai ya kede tai lava mo lo fa so mai nda programe al mato talo ya mo pelo so fu le ma lava no lu sila to fu me o fa so mo tamuli to yo mai si tau fa sa o ngori pe fa na woni ya le yo la sa o la ko o ngai o le whaafita o li tu fuele wa tu pune e tu sale le ya mangi sila ka wa fale o le wa kele fot kanga ka ya Australia wa o so le ka wa fale runga ya e mo I o isi ke Australia ke ma wa le fa po ku mo le ko se la fast food ko wo food a o nge ya singi o le lima se la de ko po ku mo ya ku lo du fa ka ele wa makalanga sa wa ka manga wa mawalunga ke isi ia ka ko kilo fo wa fa wilunga wa le ko fa wa ya ka fa wa kere apartment ia o le kele o ka ka wa fa mai ya ku ka tenga fo la ya ku aftai mali mo fa so no taimi fo tatu telefon alo fitele tu mo e me fo nga nga fe nga yai alo fa tu fo ya o dua tasi ma tu fo e mang wi el do ki ia ma ide ko e fa yang fa le mo de office o le fa de nga nga me va tu mari ma ni le ya ah c'est fo tala mai sa mo me fa fo le tali ba O te fia toi whaatala whātu leo whaafonga le nei fui wha o poponga o a tātou telefou I mea lo tutupu isi o tātou tunu i Samoa. E ono miliona tā lale se leni leo le ato e wha le leia ato a ile vaenga tau nu i e malo wha alolungia. E le malai wa lele wha vau malo le tunu o I whaleolo. O ngā ruenga toi wha le leia o le afausia le tātou malo e fua mo tari ngā malo. E taitai o atanu o malo le tau pulenga, le o le atari malo aisa mo le lua whelu se fulmal wha. O ia fo itapenanga le tātou malai wa lele, o le atau lai le to ai tau nuu ai o le tupol malo Beritania ia sa lesa, a maise le wa I le vaenga o le puinga. O whata tia le whatinongo le nei ngā ruenga e amatatu le temi nei mo le se fulu masina, ai wha umaya au kuso o le tausanga fau. E se pepo whamtalanga lo ta uai, o le ato e sui e tiu ato le poto e tau nuu I e malo wha alolungia. Le saud wa I fausia le poto I le tausanga e awhi se lau valu se fulmal wha. Na toe wha le leia le lua awhi se fulmal wha. Ai ole asi ti atu I le pui nga wha aonu po nei. E to ai tau nuu I e malo wha alolungia. E se pepo wha amtalanga ua wha mawina I le silie le toru awhi e sui usufono. Wha ta sei male au wha asalalau ma ia tunu. O le au lātou malanga whātasi mai ai. Pe on sila fiol va yasun te nei,
na tuina mai ai se isi fesoswani al malo New Zealand e tauala mai lalo pui ngā mon malai waalele a Samoa e ala i masini e siaki na aile saonga le mua tangata whemalanga ai mauta a tangata whaimalanga. O le porkalame urua i sele-selenga o lo whaanga solo mwhaata amilo i lea tunu i le ngate i poru e whapena fo i Sawai. Wa whao Sofia i le asosia o lau whaila fumanu e whaia se lato fo i fuafuanga ma wha i ngō le povi mua. O le fuafuanga le lato povi mua na whaatau tia e whaatau tuia tuai man papalangia i lato e fia le ati nae e le ngata i maua le ngango le atia e tangata Samoa ai ia mautul whanau ngol malo ia lava mea tau mawha le ano manu o mea tuto o ia mai le ngata i whale a o lafu manu e tua ia i aso le lei maso le anga. Pe on se le fiol por kalame sa amata mai i tu malo mafio anga a o le foi wauna i hele malo le fai foi o ni talo mua e ka le sia la tauia e whalau tele tuele whanau nunga ma mo o ngā le polo keti alimtanga luenga o whaatu anga ma whainga whaiva. E se mail tamaya a moni na reportia o telefou le aswana na whi na ua maliu i le aso tama. Ai o le foi wa i le mauta ngase ulu matotua, se ali i mai le fio ango salulonga i se vai, na la vea i le taia o le aso sai se taavale peita i le itu i le taavale na fi ai. I reporti sa tu i natul matanga luengo leo, o le na afia le taavale na alu le po a to o inu ava malosi. O whapea foi ni whaamtalanga wa sila fia le tanga ruengo leo le e ana le taavale na afia i le ali, mai o lo wha wau Yesu e suenga. Ai o mai le so, e le mo lava le tino maliu o le tama mai popua, le whapea whaamtalanga sa nga e whaiwhaiva, a o lumana i ai le aso sao tama o tua nae. O whaamtalanga o lo ngā taiso e suenga leo le teminei a toa i masa i linga i le sami, e na o le tau whangota nā lumaia na maua, ai ele i maua sona tino maliu. Ai u whamau nia mai foi e sui o le mtanga luengo leo, o le i alesa pa ulia i ngā taiane o le afio anga o lano, ua maea o le susunuina e taulele au le afio anga. O lo visiringia se tamali i me le afio anga o le pā, au e lua Samuelu Enari, le mafu anga o lo whaatuai e bea ona tu i nātu le miliona tā la tu fo i tu malo. Ua poloka i le amateina o le whaatino, o le poloketi wa fofoina o le lātu fo i tu malo monuman wio on tangata. Whaailoa au e lua i le autu stala, paulu whaamtalanga wa whaailoa atu ia i lātou. Ua tani mai le ofisa le loa i sili o lātou solia whinga whaavae, wa afuai na le whaamtu i nātu le lātou fo i tupe o le miliona tā la. O se tasi o finangalo na whaalia e au e lua. E te tau o na tutusa le access o tangata anu. Le anga fo o le pāfo i e tongia na la fonga. Ma i e tutusa le whainga. Whainga whaavai e whaafo e umai i e tumano le atunu i le miliona lea. O le temi nei ele o toi whainga aruenga i la tau na tō fia mo le whona whaavai a le tumalo. Ai o te talo atu au e lua le malo. Nei whaamatu o te lola la tau se leni. E amatai ala tau poloketi wa fuafuaina. E lei whaamautu ina mai alvaenga lo ngafa mal poloketi, mai mtanga luengo tina mta maitai a tina unu maanga fisotai. Pe ua whaamatu alvaenga mulimuli o leulua i miliona tā lao poloketi ai tu malo na ilo lato reporti. Pau le vaenga na whaamauti noa wa toi tolu po i tua le masina, o le tai miliona o le tausanga wha ale tupe na se ima vai atu nei. Manu te leina fuafuanga la whianga iei masi o tātua tunu le yaso au talafobia soifua. Talofa lava i le nei wha opoponga o telefou mai le siu whonga le lau mua i Wellington. O le fiafia nā nei o le awha iai le sauninga e wha awhila i alo i ai le mamanu o Samoa i le lau mua i Wellington nei. Le komisina maurunga fau o le malo Samoa, le fionga i a awhamsanga wha amatala upu to le foa, le o amata i lona tuwhinga i le ofisa o Samoa i Wellington.
O le maftanga so whaatasi e whaife au Samoa i Wellington, Porirua, ma le Hutt Valley, o lo ofengai ma le tāpena ina o le nei whailo inga, i le maota o le Efakasa i Cannons Creek i Porirua. O lo wala wina mai le mamaro lo tātua tunu e fia Hawaii, ina ia fio mai matala mai a ao, e moli mawina le nei sauninga i le afiafia nā nei i Porirua. Ua awe se uma nei ma whaale au ngā ina e le malo New Zealand, ia pui ngā uma, a toa masaa ia na totoe mai mo le wha mai koviti, e ui ina mai ta wina, ia le alua e lunga mo le teimi mua o le a whainga o mai fau, taru mai le masina o me. Ua a toa nei le tausanga talua na le toe wha mamaluina le tele o tu la fono masaa o le pui ngā o le koviti, e au fiai le wha malo sia o le whaia o tui pui, ina ua afia uma vaenga o le tunu ui le vairusi, mai ua se atuai le tūlanga, ua soi fua whaatasi ai ma le wha mai. O le vailuanga o le pōna pō, lea sa whailo ai le pālemia ia Chris Hipkins, ua whapeo na whaapawhala umai, ma talai ia sa ma tapu ia sa tutoi o le wha mai, e au fia ai le fitu aso e whaanofo e se aise tangata e maua i le vairusi. Whaaftai e le pālemia le atunu a toi le ngāre lue whaatasi, ma le whelangolongo mai, ma le mā lo, i tau mawhainga o le puipuinga o tangata uma, ma ia afianga o le koviti. Na ia ta awai o se vai taimi tūlanga e se mawhainga tā mo tangata uma o le atunu a ofeanga iai ma le tautonga fitinga o le nei wha mai ma tautia. Whaalia foi e le pālemia, e ui ina i tō tele ua whano le soifua i le wha mai, a e mauti noa, e sili atu na tō tele le atunu o mawhai o na puipuia, ma wha asau ina maira lātou soifua, o na o tau mawhainga na whaatino, e te te atuai i le koviti, ma o na fianga. I le taimi nei, ua whailoa mai e le mtanga ruenga le soifua maloloina, e lima afe toru se lau fitu lua la whai o mai fau kovitis fruiva, sa wha mauina i te tono New Zealand le vai aso na te anei, ai e lua se fulu le a whai o e na mali liwai. O le lua afe fitu se lau tolu ono nei mai, o tangata sa maua ai mua foi le kovitis fruiva, a o maliu e lua se fulu e pei o na lipotia mai, ua o atua nei i le tolu afe, lua se lau whaiva, le a whainga o tangata o New Zealand, ua whano le soifua ona o le nei wha mai. E o mai le vailuanga o le pōle sa na tenei, toa se lau fitu tasi la whainga o tangata na tau fia i whale mai, ona o le koviti, e au fia ai tangata e toa wha, i te tonu o pōtu mō mai ti ngā ina. O whainu melo le vai aso i onu tua, sa tu lai mai ai le wha awhe ono se lau wha lima, le a whai o mai fau, ai e se fulu e na mali liu ai. I le taimi nei, o le fwoi o whai lo mai e le whalapo tonga le soifua malolo ina le lalolangi le WHO e whapea. E iai lesi vai lusi fau o le koviti, le ua mai ta wina le nei taimi, le sala lau mai i tua. O le vai lusi le nei e ta ua o le AUG 5, le ua ave iailingo o le RS, ma ua whautua ina mai e le WHO, e da tāua na mata i tuina e atunu uma le vairusi le nei, ona o le tele vave fo i olona whaatupula ia i le nei taimi. O le asi itia e le leiba i le tupe maua e se matua e nofo e wa aita maiti i le fale, i se vaenga olona polkalame fe so sonia i matua o pepe fo e whana nau mai. Ta ua le pālemia ia Chris Hipkins, o le nei polkalame, o le aao fia i le whawai aso e maua i le tupe, mo seisi o le urungali e mawhai o na maua uma i le teimiatasi, ia po o le maua ua wai foi, pe a nofo e wa ai ia se pepe fau. O le a wha popo atu, ia lea whawai aso i le lua vai aso lea o lo iei nei, e livi ai le tasi o le urungali mai le ngā ruenga, ai maua pealo na tutongi. O le nei fuafuanga e pe o na taua le palemia, o le a amata o na whaatino, mai le aso mua i ulai o le tausanga asau, lua afe lua hulma le wha. Na ia taua o le wha mua au tu o le nei polisi, ina ia maua e mātua uma le viso swani, ma le langolongo sua, i le taimi amata o le tupu a e o alo ma whanau i le tonu o a inga. Ua whailo mai e le whalapo tonga o le Commerce Commission e whapea, o le salatupe e tolu te siono fitu 5 miliona tā la,
lea ua whaasala ina ai le company o le One New Zealand i lona ta ita i se ino tangata whaatau i le marketi ina o lana au o nanga o le Fiber X Broadband. E da tau o na vema whaate ita i ngā o ngā mo isi company i le a ngā i atu i le lumanai. Whaalia le teita i whono le komisi le nei e whea ngai mo mea tau pis nisi le tono New Zealand o le li o John Small o le sala tupe le nei e tolu tesi ma le ono fitu 5 miliona tala. O se whaasalanga o pito i mawa e lea wa tu ina mai se whaamasnonga i lalo le tūla whono e whaataua inga tala whea ngai po le Fair Trading Act a New Zealand. Sa tala sanga te te le komisi le whaasalanga na tu ina mai mua e le whaamasnonga whaaitu ma loia a Perila e lua tesi 5 miliona tala. O le whinaunga le Commerce Commission e le lava i le whaasalanga le nei pe a hua i le onga le soli tu la fono ma le te leo le company le nei o le 1NZ le sa ingo mua o le Vodafone a toa mana mea to tino o le lua afe lua fultasi sa wha maoni ai le soli tu la fono le nei company i lona tau whaase se i tangata wha tau ia sa i aile tultununga o le Fiber X e na o le paula wa leo le tu aingo o nanga i mawhai o na maua i o la tau pita nuu. Sa fia le nei mta upu le maketi ina o le nei o nanga mai a o ke topa lua afes furuono e o mai a mati o le lua afes furumalawalu i a ai au fia ai le lau mua i Wellington a toa fa pele tu malo le Cavity Coast a toa ai ma le a ai o kalais tete. Ua tu ina mai se lapta inga whana wai tele le li whaiti whanga Hawaii o Jason Momoa mo tangata ia o lo fia malanga atu e feso sani i afi ma mu ia wai longa o na whaatama i ai nuu ma ai i le motu o Maui e sili ai o na malo loe aua le malanga atu. O le nei whautuanga mai a Jason Momoa sa whailoa whala wai tele i lunga o feso ta inga tele wawawe i le songa fua ina ua lipo tia mai le o atu i le iwas futolu o le a whainga o e ua whamaunia ua mali liwai i le nei whaalawe lawe. Whaamtalaina nei afi o se mua o bito matautia ua moli mawina i le tala whaasalopito o Amerika. I lana whaasalaunga i lunga o le Instagram na tau ai e moa e le te tauana o na malangatu nisi i le motu o Maui i le taimile nei ona o le tūlanga o ngaonga me o whaaleanga i nai a toa ma le tūlanga whainga tau ma aftianga o tangata ua afia ona o le nei whaalawe lawe i le motu o Maui. Na ia whaaftaia le alofa ma le anga le leo tangata ua fua i atu tupe ma isi tūlanga e fesoasoani ai i ngā luenga i le toe tau whaale leia o mea ua whaatau ma ia i le motu o Maui ona o nei afi e pei ona whaatafuna i nai a toa ma lau whanua ai maise lava i le ai o Lahaina. O loo masalomia a tonu e le aise suinga tele whaia le whale tupe wha leo po le Reserve Bank i le fua o le tului o tupe ai talafu po le OCR, le Official Cash Rate New Zealand, i le taimia tuuina mai aila na whaamtalanga alo ia tau tupe i le nei vai aso. E pei ona sila fia ua whaase fulma le lua o na sii le whale tupe le whale tupe le nei whale leo po le Reserve Bank ia le fua o le OCR mai a o ke topa o le lua awhi lua fultasi e o mai a me o le tausanga nei lua awhi lua fultolu le ana si tia mai se awha inga pito maua lalo e o te si lua 5% i le 5 ma le awha pasene ua iei nei o se awha inga pito maua lunga le i le tonu o le se fulu ma le wha tausanga ua mawai. Pei tai lao le masino me le sa wha ai loa mai ai e le whale tupe tu tonu a tonu ua lava ana tau mawhainga i le tau tonga fitia o le inflation ina ia wha atu mau i le vā le tasi ma le tolu pasene. Wha alia mai e suisi nia o le whale tupe o le BNZ e wholinga mai o le ua tūlanga mai se tūlanga le lei sa mana o ai le whale tupe wha leo i ana tau mwhainga nei mo le pūlea o he wha tau inga tau tupe i le tonu o le tunu. Ua tau fia mo le steimi le tū mau le sa ilinga leo mo le tamai ta i wha tau whale o Jan Fei Bao le o lo le ilo pea e le i maua i le ai o kala i estete. O nei mawhine o lo ngata mai la sus fruivo i ulaio na wa ai stasi a o soi fua o ia ina ua taunu watu i le awala i ngō o le Trevor Street i Hornby e whaasino i se tangata se whale sa fia whaatau i nai.
o le atoa i o le vai asa mululiane talu na le ilo ia na CTI le tūlanga o le suenga leo wa vea o se mata upu e a awhia i le whaisio tia o se tangata. E limas fururua te usanga le matua o se ali ua tā awhia ma whaia ia e leo mōrianga o na o loo masalomia i le mata upu le nei mai o le so e o ne ai le tangata i luma o le whaamasinaonga i ka lais tete. E maua e le sitanga o tangata mai fafo o malanga mai ma no nofo ai New Zealand i le tausanga ua tua na e tunei e tu sai o le ripoti mai le mtanga luenga o fo inu mela wha mau mawina le malo le Stats New Zealand e valus furono afe valus e lau na si iti ai la whai o tangata nei i le tausanga lea na whai wina i a Juni se a whai ngā pito maua e lea tanu mai le masino me i le tausanga e lua afe lua se fulu. O le nei whainu mela na maua mai le e senga i la whainga se lau rua fultasi afe ono se lau o tangata mai fafo ma le tolus fulfa afe valu se lau o si senio New Zealand na o ese atu ma le tunu u ai a ngai i si e tunu i fafo. O le masino mati le tausanga i lua afe lus fulu sa wha maui nai ia le sitanga o pito mau lunga o tangata mai fafo na malanga mai mana nofo ai i New Zealand le sa atura i mai le nā taimi Ivas fultasi afe fitu se lau. Whaalia mai e lo fiso fo inu mela wha mau mawina. O le sitanga o le tausanga na mawai atu nei, e maa hua i tangata mai e tunu u e iai initia, Filipaina, o Saina, a Felika i saute wha pema fiti, ia na malanga mai, mano nofo ai i le tonu o New Zealand nei. E whalinga mai e vailua ina langona ma manatu o tangata o New Zealand i le mata upu e winga i wha ailo ilo le awala e lo mia i le ngangana Maori i le te reo, wha pe ai ma le ngangana Peretania. O se suenga sa whaia la tamai nei e le kompania le News Hub ma le Read Research na tu lai mai ai e fast full varu pasene o la tau sa fesilingia la tau te langolango ina lea wha moe moe ai e fast full wha pasene te te iai. Ai a su e atili nei foi numera ona atangi ai lea o se tulanga SS o manatu o vaenga fa upu faio malo e tu sa o lea mata upu. O lea so limo me le tausanga e lua afe na mua ai fa o ngai nai i se fa ilo ilo o awala i le ngangana Maori ma le ngangana Peretania i le nuu o te muka lea sa i le fa ilo ilo mo le maunga pito mawulunga New Zealand o le Aoraki Mount Cook. Whaalia mai le di pālimia ia Chris Hipkins o le nei swinga e atangi ai i New Zealand maona tangata mai o se tulanga ua ta ala whea ngai. O le tauna unga o le suenga la tamai nei manatu malangona o le au pālota ua atangi ai le toi o atu o le Labour i le tolus 4% o le tūlanga langolangoina e ui ina o loo i luma pēa la ititi le National ma malosi le langolangoina o le tū tau matau o mea tau upwhai o malo. Sa whaafoina le nei sa i linga po le Paul e le kompanie ngo o le Talbot Mills le hoi la tau te whaia ia sa i linga whaapenei mo le pati a le Labour. Na tūlai mai ai le Labour i le tolus fulua pesene o se tūlanga i le tau o na whaafia ina ai le pālimia ia Chris Hipkins pe a whaatusa i le suenga taruai le sa whaia le Taxpayers Union mo le Courier le ana tūlai mai ai le Labour i le luas fulfitu tesi mo le tasi pesene. E le ngata i lea e uwha pe fo i o na toe maurunga le tūlanga langolangoina o Hipkins i le tofi pālimia tolus fumo le whapasene, whaatusa i le teitai o le National ia Christopher Luxon i le lua se fulu whapasene. O le National sa tula i mai le tolu 5%, se fulu tasi pasene le Act, ma nei fo inumela e mawhai e pātine i lua o na whaavai na ai se whai ngā malo fau. O le pātia le Greens wo o le se fulu pasene, ai o le New Zealand First e whaatesi ma le whapasene, ma le pātia Maori, na tula mai i le tolu tesi male tasi pasene. I ta longa, basketball fa alvao malo e tasi ale ai na whaia ina ai le tol Blacks a New Zealand ia saina i le la ta longa fa alvao malo na whaia i siamani ana nafi o ai o le ta longa e ono sfurwanu New Zealand i le ono iwa a saina. O le ta longa le nei o se vaenga o le ta unisanga mo le ipuengo o le Super Cup mai o isi au na o fiai o ka nata whaapea masia mani. O nei ta amsanga o se vaenga o ta penanga o le awa New Zealand
Mo le taʻaminusaga o le ipo o le lalolagi I le nei foʻi faaʻaga tama o le basketball. Ia o le faaiʻuga o lenā o talafou. La ititi le tatonga e lafua I lau tupe whaamamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafua I tupe I Samoa matonga. E whaingofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ana I loa I se la lata ane o le Western Union. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai, ua luas fulwari minuti o te nei le iwa, ia malo lawa le whaafonga mai le tātou watino, programe le atal tai si fonga lau mua, ia i le fuivaenga o le tātou tautua. Pe, awa pe, i wusisi o mafuta me mo te mo mo ndat pokalame. Ia. E mana i foi fai fa mani no tu nei vai ngai mo no Silvia ole si fonga ne la mua i nei Wellington e na fa vai na tau sanga te si vai valua ia. Pe ole le tio Pacifica mo mo ale tono ni sina. Tolu suta si ne tau sanga ona na tau tua. E ona na manu lau ti e lima te ina ia na ngā lunga fai o le fia fai loa lapta ia. Ia ma o ina i tatou. Fa tau al tatou tu manga. Ia tau la ola tatou ngala Samoa a masul tatou nunga whakewisiano. Le leila na tau tua volni tai au le porokalame le atau tai au. Ia Charles furu mai al porokalame nei. Ia ona se e mai leo le porokalame le soifua manaloina. Te tala tu tatou leina, mo la tau ina wala umai o wa alu te mo tatou telefou. Leina nao le o whātolu walu lima lu o whātasi. Porokalame le soifua manaloina whātau tai e Savelina Kasiano. Ia o le vaenga lea o le tūpau. O vaenga fo i o whatawaina soifua maloruni o le tūpau tinam tamai tai. Nei la te furu porokalame nā mo Silvia. Ai o te roa au le se o ta utasi nei tala fo o talonga. Pe o le te whaftai ale o nanga nei ale Consumer New Zealand. Mo le Commerce Commission. Pe o nanga nei la te su e ina mo me o o lo mau mai fa matalanga e fa tatau mo me pisinisi fo le fa tala ole ma fa tala pelo fa inga la fa sala launga ma la to fa tau la to lo io e a fa ina ta to ta la tele le la fa sala Commerce Commission ia le One New Zealand ia pe ma sanil ta to fa longo le Vodafone company telefoni ia le wa suile ngo le One NZ ia aso stai miala fa longo mai lo le One NZ ele o se va nga fa bu fai al company telefoni. Te le pa mo su ye fu mo fa ta tanga tana i no. Ya e no la fa tu la fo no fo in fai le tali ai. E tolu mo no tupu to ia family ona sala le sala. O fa la lo ina la to o na na le Fiber X. Ya. Le to so la wala mo wa fo i o la ile te internet. Ya ele o sa o la to fa sa longa mai le. Ya le o ko sala. To te ale misi tau sanga fa asala i company telefoni. Io. Ya. Yo no nanga fa pena ile uli leima. Ma sa ol fai. Ya. Tal se ma win la tu le sona. Ya o fa atu fo yo le sala so. Ai le yani le sona mo mai. Ya le polisi ma fo anga o suiringo. Ya. Fa pena. Ya mal tele ba company ya ine ni. Ya mo te no e fo lisi tala le no fai tau ne stai mil covid. Ya na le si ina su e lunga o le upenga o sota inga se company e meta o le posta. Posta la. So me fo le fa malo si atili e la wifi o la internet. E ma wele si company na tu le company o le tangata le fedua 11. E tu i fale o inga. So fo le page se mana o fa malo si la to internet. A le website del company le o lo ye le logos po fa i lo le Vodafone 2 degree mal spark. Falling mai pes company le fai pa anga ma. E la velo si a inga le valse la una la tutongia. E le mi swing on internet. Uma e mo ane ia o company fa tonga fiti vole na fai ele ise physical address. Ele ise na tu si inu New Zealand. Ia o tama vo i ele fai me valea no wa fai ia tau fa se. Tamana le fiu tanga tau si le le address. Ia na. Fio el to fisa autu. Ia ele ela. Ia la vei si ainga le. Pe fa itete fo ita to i me va pe. Pe ta wona le o compagnie fa sa lau mo le televisi.
Ia kompani na lai te loa o lai fasa lau televisi ni sila o ringo lai le. Kompani mo ina. Ia ofisi le wai. Tolo tele toi titia le se ainga le toi se wifi te mini. Io. Sili le ainga la tau la wifi na ia le masina. Sili la wo po. Ia na mo wai le kompani. Ia le o na kompani. Ia pe o ia pikila kompani le. Mana. Ai o le fa no telefoni ho e tavili atu fa se tato. Mala utu i fale. Ja, mala utu i fale. Ai va pena. O li patia o fa yasi pisier fulu ya onga na i fanau. Ya tau tu na ya saunga le mo na i fanau a fa pe o lai fulu ya se fanau o le vele onga. Wa va tu pisier o fo ista mutia ave va i mo fo ma. Ya wa le wa fa ta se fulu mal fa ma. Male covid. Sao le leia. Va pena. Tau le fania ia ni siaki ta tau le covid on na pe wa matana. Ya. Tau le anu i tato. O te manatua le isi tina na whailanga test po ilea lang suesu e ngā le COVID. No volo pu ele ata ole na test. Tō ria i ele me hoi le pu ele ata e whasa lau o le Facebook page. E o te ilas ta mano ole whenga ruenga le what to text po ile le congratulations. E ole whawhine o congratulations. O le taua tangata o le ainga o le tamano. O le manuia o tina o le ainga. Au tina o le ainga le lau no sifu. Au sta malo le whenga ruenga. O le what we text for le congratulations malo i ele li u te manuia sinu ai. Au le test of COVID. O le mera lea. A te whaise te. Ai, wala era jo positive. El wala ina mu ele lea. O te lo ele sta katala na teksi o fa manuia isi ngari. Vela lea. A te fase testa se se COVID. O fase la u ala fa pe tanga to lo e manuia. Ia na. Ai sa ori le ia. Ia mo te ia. Sta malo na le te. Si lo tanga pe o malo ia se loto po. O yo le tamalo le o fa manuia i tanga. Sta malo le fenga venga. Al finele no fo fase la u la testa o COVID ti ngona Facebook. Ia o le fa tanga ta o fil o manuia ti na la na testa o sta malo te il tamalo. Vi mal fa lo la mo tu poli. Ia le o se familia nga o manuia ti na. Ai le o le test o COVID ti la o positive. Ia la le o no li malo tu. Malo. Ia no li mo fo ia manuia. Ia mo fa familia nga le pale. Fa va ia so no fo tamalo fa le do afido. Tase pese. Fa mana tu atu fa mo le fia na nei. Ia sa oe. Ia le la ina maftanga fa Polilua, Wellington and Hart Valley. Ia o pe o le maftanga fa fia so fa tasi o la to na le tali malo. Ia. Ale va la udia mai ele mamalo le tunu e a fiot. Fa ia le hola le fa ka sa Cannon Creek. Se laus fu tasi Casta Crescent. O le taimi o le ono le fiafi. Ia. Ia o masani a Wellington e tali ono amatalo. Moi. Ia no inga tatu no fo ia o po lima a fo lima. Ia. Mo la to ile a wai ia le la tau fo tatu li tio e watu i fasa lunga le YouTube mal Facebook. Ia. Fa filo i komisina maurungo sa mo le wa tau no i Wellington. Ia wa fo ile va io. O te lo te mo le la fata va il to ai ngai so wata mai Samoa. Pea fasa lau tatu na nei. Nei tanga te la watu. Fa ofisi ai ngawole le tai sifulu tai fia tau sanga li vai ale vai mai nani le ho. Ia la e bito i lumat. Ta sina vai ngata ua tau na e mo e lo wata i o isi. Fa pese wa hinga la e te manuia. O le si me tau e tau wene si le fia le tunu. E le tei me whao ngā ai ia le upulo le head of state. Ia. O nei te ue tei me se e se foi tau se whao ngā. E le whapela o le ao le mano. O ia ia le misiona na Samoa ni New Zealand. Ia. Komisina pe o le sui le o le malo Samoa to New Zealand. Mo te ua fa pesi. O fa mo le o le malo le head of state ai le ai tu se le si. So le o ia le fa lu le misiona na Samoa nei. Ai la ta se pesi. O tata no le nei talo ta longa. Mana ia. Le ua ia ta ua le tai mi ta longa umala vale ale malo Samoa. A fa pe o estangata e te fia ta longa manu Samoa. Ala te le ulivi. Ia, e ile aso le a fia fai so ulivi in fai so ulivi. Na sa ta longa tato. Mana ia. Pe mai tato pese lea. Ia, ele.
Ia, o le wil tātou wala au le tōm whai mai, i oe, tātou wosin tātou wala au rea. Tālo wala au, ma lo lava on sai. Ia, kalo. Ma lo le saifua manuia. Ia, ma lo le langi mamole. I le lua sa se lua. Ma lo le kaukua. Tai lava. Ma lo le on sai, ia, ma lo kawaka. Ma ngai le makamaka, ko pe alu se masanga sole. Kai no mape. Le ai le se kala vo ia vange ai. Nanga ke makamaka ko le lua. E ke lo kai au. Oi. Le fato e mili mea lea. Le wa, mtal ko e o fasi leva, e le fa ko wala wa kulea. O ofisia nga ele fa ngo kusia. E oi. Sao. Na le ba lo a lava sia lua ia e pe uma ma fo le sao le leia. Kala istatele te wala mo ye. Kele le kamai nga sa mai ai. Tai la. Winga la kala o le mo I fa pe le fa akakala fonga pe fa kausua. Ai fa nga le ka mai. Pu e le me ko kia le o mai o. Ma lo wa fo lo ka ku. Tai. E pa no fo isko ko le o mo e. E pe o fa tia la o lo fia vala wa. Ia o ngol ka upu le nga lua fa pe mai le valele. Le valele le sau la o ai ko li wa ngol ka fainka. Ia. Ia o mea fa pe e fainka la wele uri pa ia pa wa kama sa. Ia. E sai ai ngol valele. Oi, amba pe ka ko valele, foi le me mo ia e ka ki sai ia e fa au pe malanga. Ia la gana. E pi fa pe nga ia la ngo me ka pai o ar kula fongo. Leia, sao le. O tia o kala le nga wa pe o fa ku manga ko si melen ku pula lo ngia mako. Ia. Wa le fa pe foi nga o alo le vakeke. E foi me kupu la ia la lo ngai. Ia. O le mela e vela ukala o le lo wakali sa fanga luenga le pole skoma ia le taxi. Tai kai la le airport. Yo, ko se menga por card food. Ai pela ko me foi le o ia la ngumela lima I kuala ka vale o luma o la laka luma le. E pe o kalasia ndengo e kula e se fo. Ia, sao. Le kele ala o le linga le yengi ke la inkia ma. Ai pe nga o ia Samoa. Wa menga le kupu ngai inga wenga ngai o kele kamanga o me o saima ma. O kaulenga ka kwaka. Ai va ya kula le kama ki o savadi mai le ngaka kingo esia. O kengi ka ko kengi. Wali mai ngaka maonga maka o ye kai mea. Sa wa siri taxi le o kala la le o fa o kala kama o su por al men kupu il taxi mo le. Ai nga sa vai le ko ka maloa ku i fa ya ku ai ave ye o kilangi se vai ele fa. Sorry. Ave ye o kilangi e fa ku lo kama le ele ai o kala skekelenge a singa wa ave ya. Ia al melo o le ia o so la kama o tu ilor ki waka Yo ku ilor ki waka ku yar ki waka ia ko so ku ka vale lo ngalua fa penga fo yo fa ya ku ia ele ia ko ku ia oso makauriela ngai kankang e pe fo le ia ai lo me pala ia pe se kula fongo ia la wa kali la wo so lo fa fo ia ka miki ia la wo so ka ko lo fa sa mo ele fa pe lo fo e sia wo so fo le sia defense le mea la wala ka mai ia ai nga vai ma ka ki ngo ese ka le wo so fa fo ku lo ai o di mai Kulo ai ori mai lo akali e ta vai la ko ka mai wa ki ngo le fo kam asa a wo pe la ke I fo le vai me wo wis ka lo ko fa ko ai ia fa ko lo ori le yo ke lo sa we fa se misa Paul Mel sa a se mai lo se mai se lo menga fai ia
ai sa vai mai fo meliska ka o langa wo o sau I vai mele o ku ia fa ko le kamagi o le ka sa vai mai o la me ke ia o kele se fusu wala ko fa yoli mbarko do la e va bielo ga mai le io ele le mai al mele ke fa va le al me alu le fai ya ngala ya ole ngala la kala ole ngai ngoi ngala ngari nga fai nga ka fia ile mele o fai la uri ka vale ya ai le ya ai kulo maleo leo kusala le fai le ngala ma a le wa wa longo leo ma mana ya ko leo sai lo ai ave ka leo se va fa palo tama ia o kala ia me io me kulanga SMS a urki apolo ma le fili mo ala o fa ko elo wakadi ia le balo o fasikauri manga o ngalwenga le ia ka mai io o lavanga si fali se malo su se sima langa ai va ai longi me fa penga mo mua e ma fau se ilo lai senge fa fenga fanga lo fangau e malo si amenga e o e lo le langa o ko fu ko sanga o fa nga benga tele fa so la o mer ke mi o uli kala a o kali le lo maka fa ave ele singa ke runninga na la ke fa so yaima ya la fa ku ya o sa ya lo wikala ke la kinga ko alu fuongo ko sa te wa fa le nga le ko fa ko so se mea ke lo ya fiele ya awala vange ye al isa ia pe o kala ia mea ale fa lat nge ke o fa mai mo ia po le anga ia e ka wai nga fa lo foi mo fa lo mo foi ni so ka ko ku ia ma le lo fa so fa tai tele ma le tele foi lo si lo leo si au ni si o walo ia te lo tala o mana fa te mai tu pe tu la fono a o fa ia ta to wa fa ina ta to ia fa tai la mo fa so alo fa tele atu ia va penga vo ia maguele lo a vo sur mai la ma ko ko se fa fili mai tato eva alo fatu ia lo va va lo tu la va ia ma ne ia le fa minatu ma ne ia te pe tu la foto pe ma tu ai ma senta no su al po kala mele ma sa na lu fa so ia tu pe tu la foto ai va ilo sa ngale mo ma ne te le fa tu anga sta ma ne si ona te eu ele fa ngofi ele fa ngata le mele ma na o ile ia tangata la mo ia ta tu sa mo alors lo le ave taxi ava pe o ta o ave taxi uma le o fe so vila ta va ia na lo men no to ya o vili le o le ale la ma to mo le ile ya kilan Katu, amatanga le o le mato balanga le ya kilan ena mato wa sa ale lo fisio le ia ina lo ai kala estate ala ta se italo ta longa no tele na le fia file la sa volta longa le va o le au malosi o ia we lu ai ta luna ne o Spain ma Sweden na le valu na le porta longa le o le fo e fa tu langa mai e no mtautia fo tata mata le langi ya to le atumu fo o le final fo le polo langi do afes fu tasi de fa Eden Park e limas fulu miliona tangata mai mo mai ai lalangi ai lua mo tupu miliona ni usila o lela o le pia le matati amawa e ana le malaile o Eden Park a le ua valo ia e ono o atu ilunga fia se lau miliona tangata mata na nei e tau le wale o semi-final iyo e le ai mase tala fa ale tonu o taringa maloni di usila maustari e soka o tala le lei am tala fia o le marketi ina foi la ni usila le talonga lea o le matua tele o tangata la o mai tafao le ngai fiu tatou sa mo pa la visa me tafao e ave o maturisi mai Europa la le la o mai ono tautia le talonga au ta yei tu la o talonga ia o vai to le pole va ina mai le televise o tupe maua e peila o le tupe faalu a Australia pe a faise la to aso malolo e o va male 2 biliona tupe fa tele le tupe al tupe le sa mai to no Australia ia pe o va mal fitu biliona tele tupe io talvita lo so kanai ia o le aso la ta ia o le po se fulu le po o le ata aloi loa ia le au malosi au se Italia ia male au malosi a England ta longa la na ile
po ata yao Australia mengelani fai ai sini ta longa le sfulu po ya o le wei tamu sanga le ua fatu langa mai o teine tau sanga le ya ma ai foi le tamu sanga le e fa au ya la tau vai engelani Australia Kanata te fa sa watu tas ile le ta longa la pisu lima oh ya o au nei la tau vai ele fa engelani Australia Kanata welese ni usila mafalani e ono au teine la tau vai ni usila ta mi sanga a mata ya oktopa la solus fulu ai fa ia november la stone no minga o la tau umana le World Cup yo wai umaya ya fa ungo oktopa le lata le fa ungo top le World Cup ya o le la fa ia ita longa nei la lo teniren fa Wellington fa au kilani e fa mala e fa ia ai ta alu uma au nei ono le tei metas o le tua po fa tu langa ngale Australia mo usila fitu le fiafi e o topa lus fulu na o topa lua tasi o Kanata ma wele se fa le fiafi fa ia ta to Wellington ni usila ma fala ni fitu le fiafi na so lu futasi lo ingala o le telefo ista longa mai mo ta to le fa ngo ke topa nga ya November wa ono au malo se la langi teine le la mai tau vai nei au ta ye pe le tu langa o ta longa o le fufa tu langa mal te to fitu e fai au kilani ila so sulima sfurono so fitu o tamaiti e ila lo sfur valu tau sanga matua o le la tau vai fo Samoa Australia fiti na uru Kanata Japani Vanuatu New Zealand Australia ma Amerika ma le taimo mo le vala ulieni au mai Amerika ale u te vetu iau nei e i tamaiti Samoa le tono au ia le under 18 ma le atama mataine o le ala e fai au kilani la so sulima so ono so fitu o te sema ia le taimi sanga fo na te to fitu o la langi vala ulia la au e o mai Ngana na umaso to amal Christmas. Oi. Umaso amal Christmas. O ela le tele o talo. Ai to tonu fo ya November, a mata le fitu o la. Ia. Ia vai la le tele o la kapil vale. Ai ta fa so la le tele o talo nga sa mori po la lang. Ia. O talo nga ye, o sa mo talo ma chili le so sul fitu o setema. O le so sa pa u ye le fit le tasi le va viao. Nā umal ta longa ia fai ma tapena mal tona i olo lotu pe aulia. Ta longa ma chili o la sa su fito se te mal tas. Ta longa mua na. Ia ta longa mua. Au sta o Samoa ma Argentina o la stona i va viao le tolu fa lima va viao. A stona. Ia malama va viao la stona i ki ma TV mai moa ia umalo to e falon pito ia. Ese mo va o lisivas. Pe ara udia le lo voleli. Ta longa le tolu ta lo mai Japani paula le ta longa ele sau sia stona i posa sa sau le sfroile valu le tai au ia valu te mina le te fainga luenga pe au dia le lo fole yo te amata le fitu a le valu sau ta longa ia ta longa na mai Japani ya wale wel sky ta office ia ye fa ma ki vo le ta utu ai le tu no wala ta po i mele tu ta longa muli sa mo fa i fo le sa le a so valu o ke topa pe ia la sa mo ele pe la sa le lo tomati se iva le tu i o ke topa ava pe la sa le lo tu tomati ia se iva tu te o se ta ua le so fia na so valu ia la sa tonu le lo tu tomati o le taimi le ta longa le fa lima fa lima o te kwata lima le vaveao lo inga laua tau le umu lo ngā mutuloa ia la fai kukatina ia le taimina laua mai mota mata alonga le mai ngilan fa pe la ta longa na la u mauti no e au lunga le quarterfinal a wale o matul tele wisi a to ma na ia la ta ai ava pe la ta longa le tau fao lo e ngilan imsa mo po ia ala usa Argentina o mton tau tia ta longa le lotu i Malaysia o lotu tamati tawa na ta to le lotu tamati ta longa le sa mo sa ta o lotu tamati ia o le taimi o le toi kwata lima le viao taimi na ta longa ta to ya o tu longa na ta longa ta a o le ipua yo le langi le lakapi e ta tala ni usila mafalani a mana ia la le sol ta longa o le so ivo se tema
So ivo se te. E pa ula ta longa I le taimi na so ivo se te male. E pa u I le aso to na. O le taimi le I o le 15 minuti te le fitu ta o le sto na. Tu sa la malama wa sa opening ceremony le taimi ana tas. Tu sa la fa pe a mata ma sa uninga I le lima le veao. Yeah. Ta tala I le World Cup. Ya o termina la ua o le fale uma I tangata whainga luenga le malo lo. Yeah. Mo. Tu sala le to e whawa yaso. O na mata lolo le polo lang. Le lakpi, ya. Ya lakpi. Yeah. To e whawa yaso amata. Pea na wista alonga tato au to sa mo na tau. Te vai atu e le talonga tato to sa mo le whatanuina I Eden Park I o kilani ya o kitopa. Se vai atu le aso pole ala spela su lus full pole su. Lufultasi ya. Na mana ya. Ya alona winga. O I whila le la tatou wa ai le tatou se tatou whaia onga fau. O le tatou au. Ia, wa leo wha mawai le tatou whaia onga tuai. Ia, lea su e se tatou whaia onga fau. O I whila ta alonga le whai Eden Park. La tatou loa mo ia. Tangata mo ia ta o 685. Wai tele lau 685 ia I whafua mai o le malai. Ia. Le whatu pua ia mo meo solo, mo meo whatau ngā leo le business ia lau intia masaina I fua. Ia. Ai e loa mo ia lau 685 maho yo ia. I to tonu o le malai. Tonu o le malai. I tamta anu. Yo, a tatu watu lau nuriuri a tonu malai lau kiwi ma lau nusila. Ia. E de ila se 685 waru tonu o le malai. Tali tonu mai. E matua ese wala le ta'alonga le la anga il tatu atinu ia topa. La stona e fai ai, dingo le fefi por fitu por valu. Oh, ya ulia de lo fole li. Mana ia. Ia le a tele lo pe lu tatu parade. Tele lo pe lu tatu parade. Havoi e loa ele 685 ma yo ia le ai lu tono Eden Park. Ia, sa mana ia. Ya, lai tala na ta longa nei taiao. Ia ai manuia fo ia le tai mua le au se au Australia so. Ele soka. Au te le te au se au Australia liki yuni neti polo te au ia New Zealand. Ka to au le se au Australia. Le mafuanga. Ona o teine o tama itai pe ona o le uso tu ofe tato. Pa Australia, New Zealand Australia o se uso tu ofe. O le teimi mua le wo fa alongo o fa mai o se uso tu ofe tato. Ai te le tala noa te Australia, ai te le anua ia Australia. Apu kato te mua le. O na le wole isi au New Zealand. Ia. Ia o aila le au te au no i Australia. Na leila Spain ma Sweden. Ia, a o tai au, i se fulu po Australia. Wale au tapo i talu mea tamu sango Spain. O te fia au Spain. Ia. Ia. Manuia. Ya wa uma tatu talo talonga uma proklame la talo tai au fa ftai tele le mafuta mai. Fa wa tatu fa sa longa tau le fia tas. Ya. Asin fa fia nei ya. So na ne ma tatu proklame o lo sa mai. Tai. Only
vali mai masia watapi mai e tau matatu e lai titi ai awa e teita e tota mai e tau matafu le au mai I le pasi e fuala au sili le tau mapa ole moli Samoa fa per mare fala nau tele iai se ngauta mai tai ai mai se le temi pe au e na mamai ai mai salsano malanga mai se ato tali tonu lava toma ina uatamo a fai e te sau ia mai na sawato e te fiu e lau le uno tamato ai mai salsano malanga mai se ato tali tonu lava toma ina uatamo a fai e te sau ia mai na sawato e te fiu e lau le uno tamato Amai se pese se io alu atu e fa peilo a ila upele wale vauna vala vala una wa una le ua po I mai le malanga na masisiwa matala tala noa ile misio le mapusanga ai na pate ya ita talua ita le lona inga ba fetai wa eta umaya ai na pate ya ita talua ita le lona inga pe se alona mapua anga Tapai ngau wai malama lama o enai amataina tatu ngatala te uno tau mapai ititi betele toe longo mai le pola mutu mai tua Sala tua ne ingalo yo matua ne ifa ala fia sau tupua inoa olela au yo na fua ne ingalo yo matua ne ifa ala fia sau tupua o me alilo ma e falia
leia oe Lau filifilinga nei te uasasi Aua oe mau Le pale ali o le foafoanga O le tamai matai lona fofonga Aua oe mau Le pale ali o le foafoanga O le tamai matai lona fofonga Ia mātou te toi whaatalo whātu nei vaenga o tai ao, talo whalawa i le mamalo lau whaafonga. Ia mai se ilato umalawa o lo umwhai ona māua mai le tautua māsani a le si ufonga le lau moa i po le Samoa Capital Radio i le nei fu i tai ao. A mai se vaenga wha ngā solo pol kalame a la tātou le tio. Ia o le taimi māsani fu le nei o po kalame o le soifua malo luina. E ngā solo mai e ilato o lo o tautua i tono o nanga le soifua malo luina. Pei o nga lue whaapa angai pulenga whaafalmai mai lawai Wellington e porirua e o Atul Heart Valley ia e whaamatala ma whaalau loa tūlanga tāua e ma whaiona whasosani i o tātou tangata i lo lātou wola mo lo lātou soifua malo loina pe o no tātou wola i le nei a tunu tai o nei ia le ua mātou whaatasi ai ia masunga ia Palolo Scanlon ia ma Janine Kuma ia e whaatala noa ma tāua pe fo na māsani na mātou talatala noa tuai i vaenga i soifua maloloina mai se lava le i tau pāo tina ma tamaita ia ai whaafitai tele le whaafonga mai nei tai au i o le talatala noa tu fo i vaenga i pe o na māsani ai i le nei fo i polo kalame ia ai se i whaatalofa mua i tātou mālo pe o na ia i le nei tai au ia e whaatala noa fo i nei mata o tāua malo lava le soifua ia ta ulua Palolo and talofa Janine ia whaafitai lava mo lewa noa Savalina a kia ora koutou katoa whaatalo whaatu le malu mo le pa i o lau whaafonga Samoa whaafitai mo le nei fo i taimi utu ina mai toi tatana noa toi ni lava mata o tāua o le Breast and Cervical Screening Program ia malo lava whaafitai. Hello and good morning, Janine. Nice to have you today. Talofa, Balavanaka, kia ora. Thank you for having us here. So yeah, my name's Janine. I'm here with Palolo from Breast and Cervical Screening, and we're just here to kōrero with you guys about breast and cervical screening and some of the changes that are coming to cervical screening. Malo whaafitai, yeah. A tono la whaanga solpo kalame e peona o sio soa tau lea Palolo Janine lea ua lea vanua mai Tracy pe ona masani ai a lea ua
Tracy has got other things to do at the moment, so se o se same to o mai leo Tracy no ngal pokalame a o le taimi nei o le o tala tāua o le whamtatalaina o le pre-screening and where we are at the moment o le taimi nei ia mo no whaftai atu le mamanu malpa i o tina fo i po tamata i le tausanga nei o le whasolimanga i le ono sifuru iwa tausanga o mwhai ona o mai e whai o la tau screening ma keep your health, you know, yourself in good health. Yeah, o le whaitawa whaila o tu nei le whaitawa whai o pasene nei tonu New Zealand. Whaitawa whai tonu o Wellington region. Sorry, for the whole of New Zealand. Whole of New Zealand, Māori are on 66.8%. Oh, yeah. Yeah, o vaenga leo lo a mai le malo ina ia whapea ona look after ia Pacific ma Māori ia whaitawa whai ina ia whai ona screening ma lātou I lunga o Pokalame. So le whaitawa a whaila ia Māori ua ona suma le 1.8%. Ia o tātou Pasifika ua ona 12.5%. Tisala o Māori le ua mo lunga la tau whaitawa whai tonu New Zealand atoa I ia tātou nei ua whai ngoina tātou il governmental priority people, priority women. And au Pasifika le lo na lua il whaitawa whai o tina I ua umana na whai o la tau whaatai tonu New Zealand atoa. Ia o melana whaftai atua ia te ilatou umala walo so ani mai le whaitau ina ele ngata e mawairi so I fuka malolo ina le whainga o nei so enga ai whapea fo I ona mawari whaitau o whai o tātou I ona o le tele o taimi o tātou la wepa u whaitau o whai so se mea la wai sa olele anga I le health ia malo tina malo atu le tau ngā lue ma le ngā lue whaatasi mai mātou te whainga le ne ngā luenga ia Man, o la fo ile foi numero tau na usia. O le fitus full percent. Man, ia tele la foi numero ia tato. Ia fitus full percent to titi ya. O atu tato le taimi fo nei a to just fitus full percent. Ia masalo o atu ina auto si ilunga si faita o fa ile was full percent. Ona to tele la votinale fato a o tilo to fa every year o tina 245 o nis fo tina wo fitus fo tau sanga ia wo ese mal Pokalame o le toe a waila toi lungo Pokalame malo ma na ia tel ia ise taimi ona fa solo le ofisili fo ile tu langa le wa pe o le sunga lava ia palolo mo le malo la fa fonga ia le na fa male tu langa le o ila tau ia ile tu fa ata mo susu ma o tina mata mai tai ina ia awane I o tūlanga fo I leo le kānesa le popole te le tātou ia o le sunga ia Janine kuma ia o lo o ngalue le tū leo le vaenga o whaata fo I o tōtonga ia sao ti o le tū pao tina mata mai tai I se taimi ona tu atu fo I leo whaafsilia te ia mo le whaasolonga tātou Pokalame ai ma nei a tele le ono te simalvalu pasene le o tina Māori o man whaila tau siaki le tū le o le susu ia pe la ata mai ta I Pasifika ono tol te simalima pasene tu so New Zealand atoa le New Zealand atoa ia ma loa ia tanga I mai palolo I vaenga I o ni priority days ia ia tau wha Pokalamengo o nisi nei o ngā luenga o mwhai ona mātou whai e tono le mātou organisation. O tu ina mai leo priority days, especially for women, priority women, Pacific and Māori, ina e mwhai ona maua atua, ili whaitawa whai nei sosoani, ili whaitawa whai nei o le whitsuma taspsene a. O mwhai la ona whai I nei tono Wellington, ia priority days I o le o se initiative le na whai le pre-screening central law hat o le au mai leo tina e whaata whapea fo I ona whai o lato se suenga whai le cervical screening. But because talking about money, so at the moment we're only doing pre-screening for those priority days. Talking about priority days is for a special Saturday
e whai e ia susu inga nei, whai e le clinic nei, e whai i tono Kiniparu, whai Lower Hutt, whapea fo i Wellington Hospital, ona o le tamawhailea ina ia mai lunga lea whai tau whai tatu tina priority woman. O nei la clinics e whai e yasto na i whaatau lewa lea mo tatu tina i e whai ngā luenga, ta i luanga luenga lwa yaso pe whai ngā luenga pō. Whai ona mau i lātou lea wanoa e o mai e nei yaso e whai o lātou susuenga i le i susu whapea fo i ia le cervical screening. But at the moment we're only doing pre-screening at the moment for priority days. Yeah. But in future we're looking forward to bring back the cervical screening into our priority day. But it is a very successful initiative since we start. And telo tina sutai lako taimi o appointments. Yeah, sorry, Janine. Do you want to say something about the priority day? No, you covered it all. Yeah. So, yeah. So you to sala priority days here. Yeah, it is e fast tona I tau sanga e whai ai e wha ia Kiniparu, wha Lower Hutt. Yeah. So we alternate Saturday. O le Saturday le la sau nei o le vaenga le Lower Hutt screening centre. O le lato priority days coming up on the 26th of this month. 26th of 26th of August. O le priority day nga le vaenga le Lower Hutt. Ia na soilia ma le 23rd of September o tai I Wellington le Wellington Hospital ia toi o mai fo leo le fasolonga nei por rua le ia October fa pena e tofu ia e te sala e tai fa ia priority day ale al pitonu I tonu tau sang e fa fiala na fa lo to be refer mai e forma ia nga ia auto ia tinai pe vilia to fo ile tinai failana e pukla lo na vanoa ia e mafai na vilia tinai puklo wa vanoa pe faile o e register lungol pukalami pe fai fo a mai sau appointment ai te le vanoa ia solva ia so mafai na to vilia to india sto na I o te mana ola e fo isia sto na I ole e fai easy but we don't call those especially for our people em fai na puk I tatu tina I sia na I fo ia vanoa a o sto na I lava ia fa pitua lava mo tina Samoa tina Pasifika tina Maoli ia na tau nei o lo mana mia ina ia mo le ia vanoa e o to fits fulo tatu fai tau o faio tina o screen e to sele la ni se o nei fa nga vanoa ia e to sele mai la tau fo ia ele I yo atu I la tau appointment inisia so wote em fai ona matau telefoni la tau matau tan no I pem fai ona no la tau o tina uma ye book le priority day ele batch booking I o le pre-screening so ele fa ngala le batch booking le stona ina se ilonga la vai tala no matau le tina malia lo tina sa ona book le so another every woman comes to our priority days, we talk to them to make sure they will come. And patele mai fafitau lule langa nei e o fo I le sto na ina wa we fo ni to we fo le me o to ngia le tina I ona le fai fo le no o mai tu sala o le fainga na o clinic nei fapitua la mo tatou tina e botu ina mai tai fa ia tai mi o tau sanga e fai e tono pitonu ese nei mana yo nai maua vanoa na ese mai aso ia o aso fainga luenga vai aso ia me se mo tina e pisi ia sol vai aso fa na mo la to vanoa ia fa solo mai le awareness month e ni vai ngo fa la lo le po le fa la lo anga le no filosofia o tanga tele masina le fa to mo ia o le awareness month o pokalame ne o le cervical screening awareness month le sa September le la o te masina fo ia o le pre screening October
Ia wha moe o la wha mana tuina toa ia te ila tau o lo leo mai e whai la tau. Siaki ia wha mo make it as a priority for you. O le taimine i te sawa i whaina su inga ma ina ia mwhai e oiona maua pēr soifo maloloina. Ia, whaasolo mai, e tō tele ni si e misi la tau siaki. Ia, o le tele au aso tō tele vai la tau. Before we, like a clinic today, before we have a clinic today, we do this thing at work. We call all our women, our priority women, Pacific and Māori, to remind them of their appointments. Yeah. And sometimes, vili atu ele tali mai la tau, on leave little message la ko telephone. But before we call or text the breast screening, send the text message to remind every woman. So tinala yele, when you get a text message, you can text, it's free, text 0800 to confirm your appointments that you're coming. So la tina yele, we haven't confirmed the appointment, so we ring them to remind. But some of the women vilia tuaile maua la tau iona tu leo message la tau telefoni ai fa in la tau email address or email le tau whamanatu atu iai la tau appointment. Yeah. And sometimes our women, it's funny that they forget, even if you talk to them today, they forget. Yeah, I think it's our age group. E pe le vainga tā ua a wha pe lea wanoa, toi ta watu ina ia tu lea wanoa I listanga ta lea ili ia. Te lea lau tina o te email ia I pe text e toi tali atu. Pe mana o toi suili appointments, pe o le confirm ma kule appointments, yeah, that's all right. Ma no lava, ia. A tono le vainga lea o le mana I fo toi wha manatu I tō lango I lātou e anga waa I lalo po kalame lea wha mole palolo mo I lātou anga waa mole mo siaki e lea ise totongi. Ia o I lātou umalawa o le po kalame ne o le pre-screening o le whasma lima tausanga se o te leono suma le iwa tausanga. Whai e te fia enrollung o le program, you can go to the website www.timetoscreen.nz or get an enrollment form from your local family doctors or ring the 0800 number 0800 270 200 the number to call and whai lava na enroll o I vaenga na po those three chances you can have to enroll on a program. Once you enroll, they'll send you an appointment, and after you have your first appointment, every 2 years we'll send you an appointment for your mammogram. Ia malo a tono nau whaafonga fo ile mamalu e mai se lava o tina mata mai tai la tau I o wa usia tau sanga wha lima ia e o anga I leono iwa tau sanga matua I o ila tau I o le whaapto e nei po kalame e au no mas tutongi ai le tua I el tangata e o le fia whawhaile so enga pe a I luma mai ia tō langa lana e ei tawe whaiona tutongi ia e mai se fo I mo o le pokalame nei na o tina ua no fo mauma se te seni tono New Zealand. Ia wai e nei tātou tangata ia si mai whafo. Nei tina ia ai te uwha apea whaafonga mai e au fia I tono pokalame a wana o tangata I mwhaiona. O le ua se te seni mano fo mau New Zealand. Ia, la tau o citizen I New Zealand whapea ia vaenga ia Tokelau, Cook Island, Niue, from the island. It's like every other health test or health treatment, we come here from Samoa, Tonga, we have to pay for it. But you don't come to us, you go in those private outlets to do your mammogram. Like the Pulcott Hospital or Bowen Hospital here, or those are places that for our people, they come to visit us, they can go to for your mammogram, or unless you're a citizen of New Zealand, it's not free for you. We got some news sites too that it's just open up or will be open up soon. There's another place in it's 276 in Lambton Key, so that will make it two places for
mammogram. I whai e mo meo siaki. Whai siaki. Or 276 level 4, Lambton Key. Ia o nā lela open ai lesi. Lawa opened, it will be open on the 28th of August. Ia le placing up. It's very close to McDonald's, so you can have your McDonald's after you have your mammogram. And all the Wairarapa for ilawa ye for lesi the old building, the Wairarapa Times old building. So they're gonna open up for screening. Yeah. Got a place for screening there, permanent, a fixed place. So that's good for Wairarapa people. Yeah. For that side, because the mobile masani ona lui oi Wairarapa whaia screening. Maybe the mobile will go there, but in other places, because of the new one they open up is in Masterton. Yeah. So maybe the mobile will go to Matinpara. Places like that is far away. Yeah, people travel a long way. And o lato o DNA Wairarapa pe alim aliava noa e mai lato e whailata whaatau i mobile Wairarapa, they can come to the heart. Yeah. They can actually come to the heart. If you tell no or so appointment and you won't be able to contact us, there is two singer there, two singer in Wairarapa. Yeah. O ia nā o lo mwhaiona look after ina ia tina o lo I suinga nei. Mwhaiona help atu ia oe. She's in the hospital in Wairarapa. Yeah. There ma Tuora, what's Esita. Esita is the other person that works from Tuora to help the Wairarapa woman to screening program. Malo. Ia a tono vaenga tāua ia mana ia tele la leo whaingofie mō na isi tangata e lata le no whanga la am whaiona mō lewa noa e nei tina amata mai ta e whaia lato. E me se fwoi mō tina e whainga wenga pēr whai I te tono Wellington he a. I le lata no whanga le la atala ne I Lambton Key. Lambton Key, yeah. Ia whainga wenga ia a wha nol taimi atu whaile whaata ia toi o toi whainga wenga. Ia, e pe o le si mea nena e whengatai ona o lai titi o resources a tātou tono o New Zealand whai e ia nei whaata we only have few sites in e le talawhea ngai so book la appointment so that we book accordingly to the time e awanoa I tangata I e whai e whaata ma ai le o sutai fo ia tina telo tina me se lava tina lo whainga luenga. So ole whautuanga la whai e le mwhai o nālu o lo appointment na centre. Because every 2 years we got a batch booking system. So the batch booking will book every woman there already 24 months. Wata ilua tau sanga mawhai ia whaata lata lo lau 24 months, due lau 24 months, you got an appointment sent out to you, le letter. Whaila you receive a letter and the day that book for you, automatically book, we don't call women. That's the system that automatically book women who they are 2 years due for the mammogram. Whaile talawhea ngai le appointment na awatu and whaila wana e toi whaatou tai mai mātou 0800 270 the number to call or text. It's free to change your appointment to a better day, a suitable day for you. A whai o lātou whaingaluenga le Wellington o iolo I te no whanga I Wellington e mwhai ona iei ia asato na I e awanoa I le Wellington Hospital, ia clinics, and whai ona pukai so appointment pa le awanoa o te le ia solvaya so pena hoi porurua, pena hoi loa heart. E mwhai lava ona toi sui se so e talawhea ngai ma oilo appointment. Malo, a tono stulanga e whawhiwhia I nei fo ia me sa tato umamal whawhunga fo ia I la tolo mwhena mao pokalame. I le tūlanga o le whai numero pasene o leo, nei o tato tinamata mai tai o lea e whaataua le awanoa ma whai e suenga. Ia e mai se lava pe o vaenga tāua le e tau whi au o taulongolongo. I le
tūlanga la matia fo i o tātou tangata whaingo whiona a fia i kānesa i o le susu. Ia mōna i o tātou tina ma tamai tai Pasifika. Ia lewa i lewa no lewa ve ato le mana ia tō whainu mera o le alwa lunga ia. Yeah, we are doing well. We are doing, I'm so proud of our women. We can do better than that. Yeah. We can do a lot better than that. Yeah. We can work together to make sure our women are safe. Yeah. O le o safe mai nisi mea le safe aku I le president Samoa. Yeah, well, le say faisina malolonga pupu, and then we'll come to Janine I le cervical screening. Ia whaftai level whafonga mai e se tātou bese I ona whaawa welu le tātou tanonga nei tai au.
Ia, toe whaatalafa atu le toe whaawawa tu tato pakalame ma le tano angai vai ngor seifua maloloina e peo nau tau silafia lea na whae laulo atu ma tau tatano atu ma le sunga ia palolo Scanlan ia ma le sunga fo ia Janine Kuma o le vaenga leo le cervical screening ia e whaatano fo i nem ta aptau e le fofo le tau i la o tau whaafonga ia o ma san fo ina tato whaangolongo i nei pokalame i taimi o tuanai ia ai Malo, Janine, can you explain your role again? Of course, Malo, Talofa and Bolavanaka. So my name's Janine. I am also an equity advisor with Palolo and we work across breast and cervical screening. I am new to the job. I only joined the team about 2 months ago, and before I joined the team I was up in Auckland, so all of my family is up in Auckland and I was studying up in Auckland and I studied public health. And then I've just recently moved down here to Wellington and working with the team here to encourage breast and cervical screening amongst our women. Yeah. Hello. Yeah, Palolo e tu so sani. Yeah, o nā whawhanga mai o Janine sa o iesau o Kilani. O nā no foi o na mātua sa, you've been to varsity, Auckland University? Yeah, to get public health? Yeah, Masters in Public Health. Yeah, Master in Public Health. Oh. And now she's here to work with us to encourage our women to reach our aim of getting our women screening down here in Wellington and help the Fijian community, because you're very Fijian yourself too, eh? So that is a real bonus for us to have a Fijian person working with breast and cervical screening program. Malo, Janine. Malo, Janine. Ia, ma nei le vaenga lea ia pe o lea e whaatawai o whaatari o le i tō pāo tinama tamaita i le tūlanga fo i o tō tōng sā. Ia pe o le ngalua i fo le tamaita i lea ia o la tō whaalauloina vaenga tāua nei. So can you tell us what a cervical screening test and why this test is important to our mothers and ladies and women? Yeah. So our cervical screening test, it's available for all women who are aged between 25 and 69 and have ever been sexually active. And what's happening is from September 12th, there's a new test that's going to replace the current test as the first primary test. So at the moment, the primary test is a smear test that some women might have had, and now it's changing to a HPV self-test, so that you've got an option to do a self-test, which is meant to be an easier test. It's less invasive and you can do it yourself. But the main thing is it's optional, so you have the choice to do it yourself, or you can choose to do the regular smear test that has been previously done. Yeah, now so whawhanga mai o le cervical screening program is aimed for women lewa tai
25 years old. Luas fulu lima tausanga nga ilunga ile 70 or 69 to 70 years old. O nei so e ngai whai o ta ilima nei tausanga ma whai. 5 years, and every 5 years now I start. And ole new initiative coming out now, ole whai oilo smear test. Isn't that something? Whai oilo smear test. Whai lava ona, you don't have to do it because back in the original one, you have the smear taker, whai smear taker or le smear tester. But now the new thing is coming out from the Ministry of Health. You have to learn how to do it yourself, but you still kia lu ki le fo mai whai lo smear test. Ona in tau ona saini le clinical person, smear taker or a nurse or a doctor. Ia lau form a sense of where lau sample nei whai ia na le alua o I tu o le curtain ko pe le whai ngolo smear test ia ngā koe sau whai oe ia. You have to talk to the nurse about it. The nurse will tell you. I can't tell you because it's too dangerous. Fa mo ino nei me te ua. Te ufal pui at sisi. But if I'm tala to lava nestle ya oe le whai ngolo smear test nei, it's not as hard as it used to be, but you have to learn to do it yourself. And hopefully in future we're allowed to do it at home and send the sample away by, we don't have to get anybody to sign it but ourselves. So you can turn your husband to a smear taker. He can do it, help you do it if you want to. Yeah. So this test is free for those between 25 and 70 years old. So from women, from September 12th, it will be free for our Māori and Pacifica women, for a period of time, That's good. And how long does it take for you and me to do this self-test? Your appointment should take about 15 minutes, no longer. Every appointment with GP or a nurse is at least 15 minutes, but it's a quick and easy test. If you do it yourself, it may be less than that. Mana ia tele palolo whaalongo atu ia mai se whaila tolu whaafonga mai wai pe a tono isi vaenga i e whainga tai tele ona isi tamai tai matina e whai ia so enga ia ono le ato lai whai e le si tangata a whai foma i tato wai e tangata ia ai o lewa iela vanolea mai le aso sfulma le luo se tema e whai e lava e oe lau oe so enga ne pe ona sauno i palolo e te alu I tō alpupuni e te alu atu whai le fo mai matulanga po le tau soifua po e te lua whasanga I le aso lea I on tu mai leo lava no e whai lava e oe ia pēr mana oai I ona e alu le I tō alpupuni e whaatino I lava e oe lau so enga leo wa pata ua pe na ulis fulu 5 minute le umia e whaanga solona whai ia e whaasino mai lava ia te oe ia ua te lele vaenga le whai ona mawai e sinama tamai tai lava noa e mai se la tau fo I e le tō langa le swatu lia po le matamuli e alue e whai ia ai pāto le vai ngol tino ia o le aso sfululua lau se tema sfululua se tema sawa tua le so inga le whai e lava e tinama le tamai tai Malola. No, we are talking about some common concerns that might deter women from participating in this screening. So self-test, I think, helps a lot too. To most of our women, make it easier for our women too. And because previously it's, women go and it's not a comfortable test, people really quite shy about that area. So hopefully the self-test will mean that, you can go do it yourself privately if you choose to. And hopefully that will make them feel a bit more comfortable. Because it is important. It's very important at preventing or detecting early stages of an infection, which might then cause cervical cancer. So if you test, we can pick it up early, and we can, it can get treated before it does develop into a cancer. So it is very important, and we're really hoping that the self-test will encourage more of our women to go and get tested.
Yeah. O le nau e whafonga mea Janine, o le susuenga le whai la vai oe, whai whafo o le o tu whanau le o le tamaitai. E le to e pe o minister i mo mo e whai e le fōmai lau testa, o whai la van whai e oe, o na ia maua ai ia bacteria nei e mwhai poliovirus fo ile mwhai ona course le cervical cancer na ia whai ngofi ona maua nei virus ai le i otu na liu i le cancer ia tō tonga nei o tina. Ia, tā ua tele vaenga ia. Pe o le mafuanga nei o le na tala noa ma whai loa atu nei ma tā upo i le malu lau whafonga. O nei tā ua awa whai le suenga. Ia i se mawai wa ye ni si vaenga e te o atuai na kānesa. Ia le mwhana pui a mai pe ona tā ua sunga Janine ia ma palolo nei tai au. O le mafuanga na o le wha manatu ai pea ia ai mai se le tā ua ina ia wa me maua whaia le fuafuanga ia i au le io o tu le situlanga tu ngā ia e wa veona a fiel soifua o tangata. Yeah. Any other key messages about cervical screening? Well, I mean, if you're not sure if you're overdue for a cervical screening test, go to your GP the next time you're at your GP. Ask them whether you're due, and just remember that there is a new test coming September 12th, so it'll be easier, and you can book in to get that done. Otherwise, you can call our 0800 number, which is 0800 729 729, and they'll be able to tell you. Your screening history, or they can get you in touch with some community service providers or clinics that's in your area where you can go and get the test. And don't be shy to do it. You look after yourself because you are the backbone of your family. Ia tina nei Mese tina o tau e wha moe e ia a inga o mai tono tātou atunu nei. Ma losi masoifua maloloina tina ia fa pena fo on ma losi masoifua maloloina le ainga atoa. So ta ua fo ilvainga le isi vainga le ta ua e Janine tulanga ia fai lele i fai sau so enga ia ma nei fa so ta iloa ila to lo a me se o to numera na o le oval selau fitul waiva e vainga nai lungo le telefoni o Maria ma Cindy o vainga na to lu la wana talia uma ia koli o atu tonu ma fasili fa fasilingi ai ia name ta pole neso suenga le cervical screening. Any upcoming events? We got things for MSD. MSD office MSD in town in September. So we got events. All the health providers will be there. So we can enroll women who are in town, working in town, or from all around the Wellington region who are working in town on that day, or we can also ask if you haven't done your smear test. Let the girls know so we can look up. We can give it to the people they are able to look up your history and So September olala September 19th of September. And we also have a wellness day at Oranga Mai Marae coming up. On the 2nd of September is another event in Marae in Upper Hutt. In Oranga Mai Marae. So we're having a health day in there on the 2nd of September. It's a Saturday. And also our priority days coming up. The one in Wellington in September, that's for cervical screening awareness month, and the one in October in Kinniburgh. And if you're happy, celebrate the awareness day with your family or with your friends. It's an important part of our life to know that we are women's health is our priority. It's a priority. It is not just a woman, but a healthy woman is. It's all supported by her family. Mana I foi la ai se Jamie be fa toi
la fo mai ia vaenga ia tāua so ia whaitu wai e mātou te whaalau loa ina tu lava ia so e mawhaina mātou whaalau loa atu wai vaenga tāua whanata lau whaafonga ina i o lātou sila fia fo ina i vaenga tāua e te tauna awai o tātou tangata ia mwhaamanata tu lava i tātou pokalame I vai aso taitasi. Ia, o iei ni si whiau tāua. Yeah, I say the last thing here, whamamalamat for ole nim pokalame, it's for women, they are well women. It's not for, if you got anything wrong with you, you please go to your GP to check it out. And it's free from 45 years old. Your breast screening to 69. Our cervical screening is 25 to 69 or 70. And the program is, both program, breast and cervical, is for New Zealand citizen. And for cervical, it's not for women, they are not sexually active. They are not eligible to have a, well, you know, what you do in your body well. So if you're not sexually active then you, but if you're single now and you used to have a partner, you still need your smear done. Yeah, even if you don't have a partner for 10, 20 years, you still need a smear test. Once you enroll and screen, you will receive appointments in every 2 years for breast screening and every 5 years for cervical screening. The program is free, so please contact 0800 270 200 for breast screening and cervical screening for what number? 0800 729 729. Or you can enroll on www.timetoscreen.nz or go to your GP to get your enrollment form to fill in and send it to you and send it to us to download and give you an appointment, because these are some key message that nearly 10% of women in New Zealand have breast cancer, and the breast cancer increase as we get older. The older we get, the more chances we get breast cancer. And as I said, it's free for everybody, and it saves your life. If we get a mammogram and they find a little cancer spot in your breast, they can take it out and make you happy again, make you live in a better life again. Whawhea nei tina ia waleo ai sau no nei palolo pokalame mo I lātou o le ngalawa I o susu. Whali maanga I le ono sifulu iwa tau sanga le mātua o I lātou ia le I whape wa iei wa awhia. E whawhea nei tina ia po tama I tai fo I le I o le tau sanga le mātua I le la vea I tono le pokalame le. E whalongo atua wa iei ni to loa pe o tinga le susu po o iei ni mea patu. O whea la anga I sao alfo mai. O tina ia under 45 a whaiwa e sila whiaina o ini swing o lo susu, which it's not normal. You go straight to your GP. Ai mesela vai la to ia o ini patu o taimi le taimi o masina tai tasile, you know, our women have their periods set to low for ya. Sometimes it develop a year mena o patu I tono susu, but they will go away in 2 weeks, you know, after the month will naturally go away. But if it go away and makes you worry, go to your GP straight away. The GP will look, if he found anything suspicious, he'll send you to the symptomatic clinic in the heart. Only in the heart symptomatic clinic. So you go there and the radiologist will find telling susuenga to find whai ona avai atu lai le se avano it's all right o pe o le tulanga le aveni cells ave tested le lab but it's all free whainga ta ona tu mai le pokala me itinai under 45 langa lai you remember the woman's breast under 45 is made a lot of dense tissues. So when they screen,
they hardly see what's inside the breast. It's very yeah. difficult to see through the breast, but the older women, they make it easier because they turn into fatty tissues. That's why our breasts are still nice and but o tinana matua o le matua lava o tausanga o le telefone na chance e mawai tatou I kanisa ne because our bodies change from young to older, and every disease or like cancer and other disease will develop easily because of changes that we're going through in life. Malo, final message from you, Janine? Yeah, that's it. Yeah, make sure you do go ask your GP about cervical screening, or check on timetoscreen.nz about all the information. So all the information about the new changes, about the new test, about where you can go to get the new test is on there. So if you have any questions, jump online or give us a call and get screened. Do it for your family, do it for your children. It is important, and like Palolo said, it's for well women. So for people that don't have symptoms, you think you're well, but those tests will be able to pick it up early at the various early stages, so we'll be able to prevent it from getting any worse, and that way you can live a healthy life. Whaftai, Janine. Ia na, o nei whamanato whai, una mai tato malo nei tai au, ia mantua, ia e lelei lava lof so tai, ia mwhai lofu il vaenga, ia lato numeranan ta watu, mo le tūle o suenga po whaata, mo le susu le oval selau, lua fitu o lua selau, ia o le tūle il vaenga so suenga ia o tautonga sa, ia po le tautonga whanau tinamata mai tai, o le oval selau fitu luaiva ia e le leila mal fai so enga piana mai fautuanga o le mafuanga ina ia taufia mai leo o atu inisi tu langa unga pe o le kanesa le pe ona pui ia ile foi vaenga ia mo le soifua maloloina o tatou le tu pautinama mai tai ia mantua le aso sfululua na o September e amata ile le pokalami fo suenga ia o le cervical screening e fai lava le tinama le tamaita ia lea suenga ia e te halu lava il foma i fai ai le tulanga lea e mwhai na fai lava i oe ia whaftai tele Palolo and Janine whaftai lava mo lolo taimi nei tai au Ia, whaftai e tfu e Savelina, whaftai lava mo le avanoa, a taunu maua fo e tatou tunu u, po o nisi o mwhai on malmalama mai le ngana Samoa, ni whautuanga mai ni pokalame, e au ngai e latou, whaftai manuia vai aso. And thank you, Janine, for your time. Thank you so much for having us. Thank you. Yeah, lena. Tato pokalame na mo nei tai au o le soifua maloloina, pio no tau whaafonga mai a tato malo, o le sunga ia Palolo Scanlan, ia whatasema Janine Kuma, mai le vaenga o suenga po whaata o susu, ia ma le whaata o tautonga sao tinamata mai tai, pio na iei nei tai au whaftai tele lava le whaafonga mai, ia Emanuia lava, ia toi taingo toi o pokalame, o le nei lava aso, ia whaasoifua ia. Low
tama na umatai juina o fea le anga tonu le yo langa sa o le loa loa lo fa wana o lo soa sa o ilona ai na ua o ua bunga oina le lo fa sa engna le lo fa le a wa e fa ai lo fa ngata sonua tama tu sam onala wa fi fa ai lo le ua pele lo wa nganga tama fa ngata tele sulu le foi e uti lo ne fa afitai mo o lo utama lo tau elenga fatia la pavinga le mama fana e amorina timu mama dela sami leva ola ule ata tua yo wa ema faya sa e awa monomi ilo fama oni awa macho ile alo moni ni fainga tawa to faina mali amatanga ete ai malo wafu e malingi fule pala le ai so fainoto una ole anga sala pasolo sama ana ele anga fana ufana le awaya imatunye o polinga nganga le ai o saleni le voy a te amne e uti o ne fa afitai o tama lo tau elenga fatia la patina le mama fana e amorina timu mama de la sami le
tilo iai e ewa e se e tisoloa aina e alua tulea e se ainga o loa fai se lotu ai fai e se tasaminga wa e mole manava na o si toia ina le lale ua matela ina fai mesa falinga masa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no e te fia o aku wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau ta ua avea oi ma filio le fai te au o fai ma fai a o na wami o nga le tatau ma pule o le au moe ma lo fie ka u poe ai ino sia ai lava o ai mesa falinga ma sa filinga e moni e alava ita o te whatalofa atu malo whanua na whawhonganga na tino o ni tai au te ino tatu pukalama lo whatasi koe mani whio mani star
Samoa la ivao male matua o fa mausili seiuli fa apel fo ile foyali o te pese tu ma fa ailo au wi matangi wala wilo ma po e vitu o le mahota o malieto. Seiuli fa per for ile fueli o te pese tu ma fa ailo au wi matangi wala wilo ma po e vitu o le mahota o malieto Say Ya o vivinga la fianga o fenga ya le vivinga la fianga malie so watu la fianga malie ya mai le apetece aski ina o los fantas minutos te ni tu la se fuma lua ya o tempo ni fa ya fianga se kiloi ya ile ya les fantas se fa ile tu la se fuma lua ile ya o nei ya a fianga la foi mo le atu ya wala foi la fa como la mai tapo i fo i tono malau te malawa fa fo i tono mo te ngase ole te matua o me se fo i la tau lo ma futa mo i tono pa le fainga le te mo le tai au ya ma lo la fo le ngalu go ma tawa ta i fe au matiu te le nei fo yaso le o tato ia i le aso lua o le aso se fulma le limo le masina o kuso lua fe lua se fulma le tolu tau tu le si fonga le la mua fa o pela na unanga i lunga le ala le o le tasi ono te si mo le tasi fa mo ya fa pe fo ilungo tata wala ata le Facebook mo le YouTube ya mai se o le tata app lua se full fight tu la to fa ta lofa to fa fe lo ya twai ya le nei vai ngol tai au ma nei la fo le mai tawati fa fa tu le tata ofisa fa sala lau nei ya il matango feel se sulo le la ya wa tale fe unga la fo i ma fo fuanga ya o lo fenga ya ia ila to o lo i tonu ainga le nei taimi ya me se la nga luenga fo fuanga fa le ainga ya i au fa le ainga
ia mafuta mai pe le tātou tau tua le ne fui tai au mātango fie, ia a lo whianga iai foi, ia i ngā luenga tiu te mawhaiva o le nei aso, ia mai se foi ia tapeneina foi o tau maftanga o le auli, a wā foi nei o tātou tua a mātua o matua tausi, ia ele mwhai o na misi le lātou tau maftanga, ia mai le vaenga leo lo o nafa i tono ainga, ia ele kukaina o tau maftanga, ia wala foi le fonga tau mafa nei o tātou matua tausi, nei mātua, ia ma le tau o lātou whala au masani, ia a whapefo ini appointment nei aso, ia tā ua le ave o nei mātua i la appointment, le mai ta mana, ia le tau, ma ne fo i pe on mai atu i fo le pokalame a le soifua malolo ina, ia tā ua le whai o siaki, ia pe on talanoa atu i fo i Sabrina ma na malo, ia tā ua le whamua le tātou soifua malolo ina, ia o nei fo i vai taimi, ia o matua te le wale i longa se wha ama i pepesi mai, ia tā ua la fo i ia le o mai wha ama ia o lava tā pena fo i tātou, wa luas fultolo minute te ene le tūlai se fulma le tasi, tātou woi nei wha fia fianga nei, ia wala fo i wha fonga mla mai mai tātou atunu, i tonu ngā luenga, ai mai se fo i tonu a inga, ma lo lava le tawa atai, ma lo fo i le tāpuai.
Samoa, ai mai steak I Amerika. O le ala wa o foi mai, o le a eva ai la I ai e kasi lava oi I le McDonald's ma le kupai. O blada, si o utina, renga oi I le lotso ma le nganga. O blada, si o utina, renga oi I le lotso ma le nganga.
taulo ufia fia. Pua oe wai maua. Malingi mai e yo ulangona. E mole wila yo ufanonga. Mafaiti chili ule alofa. Oi wasenga lue fati. Lo alofa ya oe hani. Oa ni fuo so alofa. Faile amavai olo uora. E fapena oe sunga. Lea matanga o mafaufaunga. Ole a umalava leta usanga. Aile aima sei unga. Samoa, le fala na bowi arasi, e fa pena o e hani, na bo isi o uloto, nai ulava ina balasi, oi uasena lo e fati, lo alofa ya o e hani, o ani pua so alofa. Si ufang mali e la fai pese le poni ala vaa ia male pese na sauia o la upe nina ia ili ni tai au ia o fitau le fo i mali le fo i taimi ia o lo fai ngā luenga i se upe nina ia i ngā luenga o le fo i tai au ia o lo e wha mai pa e pape ilu mo le TV mata le TV ni nei taimi ia e le isi meo ia i ona e le whainga tā fo i lau ngā luenga na e whai i o fai ngā luenga lau pēnina, ia anai ta pēna i oere whale ma whailitanga lava ia ma whaile kuka wa fo ia to ina ma lo matua wa fo lata ma whtanga o le auli lona winga la o lai pāle ni le amea uma o lai whai au whi au ma ufuafuanga le whale ia le ta pēna ina ia o le tau maftanga ia o le kuka ia i le whale whaatari fo i whanau le aonga ia lai whai ngā luenga se au pēnina le taimi ia malo lava le mafuta mai le o toi 2 minute ona talo le o le tu la se full mali lua tax full lua tala fo tala mai Samoa si fonga le lo mo Wellington le mana fa fia nga se filoi ia o lo fa tu mo ila tau ia o lo fe o ita vale le taimi ia le tato pese nei ia ete foi le tau lai la vai luma ia mai fa fonga mai matua ki lunga la le tio ia la ta vale ia mai fa fonga mai tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is so se ave ta vale lava o faringa luenga nei taimi o lo fatu tato pese nei moto
Salamat fo le finga pesta mani malo pesta malo fo mafuta mani.
fia fia fe e fa alo alo fe e matango fie ne te iwa e eli ai ngalolo fie awa e fai aina tau si lau tau tonga e te ola o miai e te leva visola lo fia la titi ai ua e matua ta usa o i tangata ua fitu o fale tua tali lau telefoni o a ule e fia tala no atu fai lo to aluolo anko nei te iua masalo salo fia fa amautu o se tonu Tawi ai nane ile lotu tati eti ela ta avale ta sa vali vali ile malu ole afi afi ole ne yolanga ua felamba sa solo ile sa wale bili malana fa sa olo wawi mai au mata fa amata mata oi Telele au matauli pe koni cowboy Tali lau telefoni o akule fia tala no atu Pai piloto aluolo ango Meite iua masalo salo Fia fa amautu o se tono Fetawi ai nane ile lotu Tati eti elau ta avale Ia, ole pese mele sunga ia tua nai matia tunia vailua ia ole ingoa le pese fai mai ia ele leile kuluku e le anga le pelo o te no puna se senga le kuluku mal pelo ia upuna le pese ole ingoa le pese na ia te o FC le mai pula le ingoa le pese ole ingoa le pese te o FC ia ole ingoa na le pese ele leile kuluku e le anga le pelo o te leilo na prale se sengo e kuluku mal pelo wa kuluku tu sa e o ni tala mo i volele tu sa le kuluku al pelo ya le fa mai el fat pese ya mana ya foi fia le la ngono fat pese ya ele le ya le kuluku ya ele anga le pelo ya na mana ya fa fia nga se filo nei tai mi ole ta ya o ina o to es full tor minute ona tala ole tu la se full malu fa fia nga se filoi ya mai le tautua le sifonga la mo ni taimi ya a fenga ifo i tata watinu i ngā luenga ni sifo i lo mai mo mai tono whalewhai ngā luenga o tono a inga ia o tono lau ta avale o lo e whaalongolongo mai ai ia ai mai sifo i ia so se mahenga le lalulangi o lo e mata mai mo mai ai ia i le tautua le sifonga le lau mua ia i Wellington ia malana tautua whaawopea fo le mo le yaso ia ai a whape fo i nata pena le whai ngā malanga ia sauni malanga mo le tata watinu manuia la wa fainga malanga le afenga i mautou ya ola to fo ta pena mai ola to fo i mai ya mania fo to fo i mai ya mai Samoa tiri lopo pe to mana o mia ni vai fo le on yumu o mai ya wa le tulanga ya vatalva tu le afenga pesta tal pesta sa ola i tangata la i tono te namu ya malo al mai mo mai tono te namu ya ni te mo ta tu tua utili lope ia wa o mea ia la mo i Samoa le fo o mo nei na pa wa me tau na mai fo ile me o koko malu au ma lava ma toi na o se upu ia i umu talo ta muma e se vanga na ile ulu wa mo ia se mo se ulu nei ia ma na ia na o lava na lu au ma koko malu ia na chips fo ia fa ma na ia mai lau sau pe va pe na te fa fonga mai Samoa na la te pena lau malanga o lava le na io koko malu o chips
Yo nai masi fo e inu le tatu ti ia i nei teimi le tai au ia e mai se fo ia nai du au ma ila el mana ia wani si mea ele tauntu e mai ia wa umu ia la umu wa nei me o talo ma vai umfa pena wani si mea le tauntu e mai ia oi mo ia tasina vai ngai mana ia mo fo ia mana ia mai oi ama vai umfa pena ai manongi amo me yo o au mai sa mo i tau samia tatu tunu ia e mo ia i lo au e mo ni ai le mo walu au le mo le fai mai sa mo manongi io na leo te sfulta si minute ia ona talo leo le tu la sfulma lua fa fianga se filoi ia ale si fonga la mo Wellington ia le lava fa fianga nei tali e foi te mo tatu telefon tala mai sa mo ia tatu te mafuta foi le musika o le uli
Ala mai le taiau, beise manu le va meau. Umale sa pelu, to ai le vau. Tu ata mai tia onga, ai le mawala va se koma. Le ai se mea e maua pe ale, inu le afu ona. Se talo e fai le saka, ina i le masina. Mana i le fatuanga, wale lavani o onga. Ia le tama ulunga. Le se mea e fai ngata o te leo mawa o se poto ai wo mawa le anga ile le lava le lea ai ama vai so se mea ai le anga le poto ai finga town falo mo o le mea sili matanga o e lo tu sili ngoa ai tu ma o le malu si e tau tu ai o matu o le ala i le pule e mafua mai le tau tua tosi ainga male fa amaoni le kukaulo ni tofi le manga i tua fale se le fumanu mo fala velave le mutu ya matala mapoto le manu ia tau lotu tu angai fale o matai e fa longo mavava ai mafawa inga i mawa awa taimi e tula i mayai talo mafa atutua tosi au na ale atua ilo ale va matangata fa alo ye matua ole malela nei ole potole ayuna tu sapetele ya ongai ilo tosi aina afaila et poto ale asielo fa sole mai maule chai mio sila mai le ele leila vale valea ai ama vai so severe ai le anga le poto ai finga town falo mo ole me sili matawa oi lo tu sile ngoa ai tu mo le malu si e tau tu ai o matu
ua le sa kei ua o wha aku o inga. Ia fia ai fo i silo ma kua le whelei pa asi ko ia inga. Malonga ai o se koko a le sa ngalo o kuai fo i le wakipa. Ia i uma, tangata Samoa. Awa fea ai ia tau si mai o tatua. O le fea le lei se fea i tupe koe le o tia se tangata ta fei o se hepo e na o na inu ai mamai o fika. Ka o ka o le koko a le sa. Tafta ia ia saina ma le fatu o le sa. Kasi le tamba le sa mai le fane o loa. Fatu loa le ulo i mai. Tofu le ai na o le koko a le sa. Ua popi ula. O mai ai saina ia so ia ma le sa. Na o loa le hamo sa ai le ulo ki ai noa. Ma le pai pata pula ma le afi. E wane i pala palu a le koko ma le suta. Ka o ka o le koko a le sa. Tafta ia ia saina ma le fatu o le sa. Ka o ka o le koko a le sa. Fatu loa le ulo i mai. Tofu le amala. Ka o ka o le koko a le sa. Tafta ia ia saina ma le fatu o le sa. Ta alofa lava i le nei wha o poponga o telefou, mai le si whonga le lau mua i Wellingtone. O le fiafia nā nei o le awha iai le sao ninga e wha awhelo i alo i ai le mamalu o Samoa i le lau mua i Wellingtone nei. Le komisina maurunga fau o le malo o Samoa, le fionga ia awhamsanga wha amatala upu to le foa, le o amata i lona tufinga i le ofisa o Samoa i Wellingtone. O le maftanga so whaatasi e whaife au Samoa i Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley, o lo ofengai ma le tāpena ina o le nei wheilo inga, i le maota o le Efakasa i Cannons Creek i Porirua. O lo wala wina mai le mamaru lo tātu o tunu e fia awai, ina ia fio mai matala mai a ao, e moli mawina le nei sauninga i le afiafia nā nei i Porirua. Ua awe se uma nei ma whaale au ngā ina ele malo New Zealand ia pui pui ngā uma a toa masaa ia na to toe mai mo le wha mai COVID e ui ina mai ta wina ia le alua e lunga mo le teimi mua o le a whainga o mai whau taru mai le masina o me. Ua a toa nei le tausanga talu na le toe wha mamaluina le tele o tu la fono masaa o le pui pui ngā o le COVID e au fiai le wha malo sia o le whai o tui pui pui. Ina ua afia uma vaenga o leo tunu ui le vairusi, mai ua se atuai le tūlanga, ua soi fua whaatasi ai ma le wha mai. O le vailuanga o le pōna pō, lea sa wha ilo ai le pālemia ia Chris Hipkins, ua wha pēo na wha pawhala umai, ma talai ia sa ma tapu ia sa tutoi o le wha mai, e au fia ai le fitu aso e wha anofo e se aise tangata e maua i le vairusi. Whaaftai e le pālemia le atunu a toa i le ngāre lua whaatasi, ma le whalangonongo mai, ma le mā lo, i tau mawhainga o le puipuinga o tangata uma, mai a afianga o le COVID. Na ia ta awai o se vai taimi tūlanga e se mawhainga tā mo tangata uma o le atunu, a ofeanga iai ma le tautonga fitinga o le nei wha mai ma tautia. Whaalia foi e le pālemia, e ui ina i to tele ua whano le soifua i le wha mai, ai mauti noa, e sili atu na to tele le tunu o mawhai o na puipuia, ma wha asau ina maira lātu soifua, o na o tau mawhainga na whaatino, e te te atuai i le COVID ma o na afianga. I le taimi nei, ua wha iloa mai e le mtanga ruenga le soifua maloloina, e lima afe toru se lau fitu lua la wha i o mai fau COVID-19 fruiva, sa wha mawina i te tono New Zealand le vai aso na te anei, ai e lua se fulu le a wha i o e na mali liwai. O le lua afe fitu se lau tolu ono nei mai o tangata sa maua i mua fo i le COVID-19 fruiva. A o maliu e lua se fulu e pei o na lipo tia mai, ua o tuai nei i le tolu afe, lua se lau wha iwa le a wha inga o tangata o New Zealand, ua whano le soifua ona o le nei wha mai. E o mai le vailuanga o le po le sa na te nei, to se lau fitu tasi la wha ingo tangata na tau fia i whale mai ona o le COVID e au fia i tangata to wha
i te tono potu mo mai ti ngā ina. O foi no melo le vai aso i onu tua sa tu lai mai ai le wha fe ono se lau wha lima le a wha i o mai fau ai e se fulu e na mali liu ai. I le taimi nei, o le foi ua wha i lo mai e le wha la po tonga le soi fua malolo ino le lalo langi le WHO e wha pea. E iai lesi vai lusi fau o le COVID le ua mai ta wina le nei taimi le sala lau mai i tua. O le vai lusi le nei e ta ua o le AUG 5 le ua ave i eilingo o le RS, ma ua whautua ina mai e le WHO e da tau ona mata i tu ina e tunu uma le vailusi le nei, ona o le tele vave fo i olona whaatupula ia i le nei taimi. O le asi itia e le leiba i le tupe maua e se matua e nofo e wa aita maiti i le fale, i se vaenga o lana polkalame fe so sonia i matua o pepe fo e whana nau mai. Ta ua le palemia ia Chris Hipkins, o le nei polkalame, o le aao fia i le whawai aso e maua i le tupe, mo seisi o le urungali e mawhai o na maua uma i le teimi atasi, ia po o le maua aua wai foi, pe a nofo e wa ai ia se pepe fau. O le a wha popo atu ia lea whawai aso i le lua vai aso lea o lo iai nei, e livi ai le tasi o le urungali mai le ngā nuenga ai maua pealo na tutongi. O le nei fuafuanga e pe o na taua le palemia, o le a amata o na whaatino, mai le aso mua i ulai o le tausanga a sau, lua afe luas hulma le wha. Na ia taua o le wha moe au tu o le nei polisi, ina ia maua e mātua uma le viso swani, ma le lango sua, i le taimi a mata o le tuputupua ai o alo ma whanau i le tonu o a inga. Ua whailo mai i le whalapo tonga o le Commerce Commission e whapea, o le salatupe e tolu te siono fitu 5 miliona tā la, lea ua whaasala i nai le company o le One New Zealand, i lona ta ita i se ino tangata whaatau, i le marketi ino lana au o nanga o le Fiber X Broadband, e da tau o na vema whaate ita i ngā o ngā mo isi company i le a ngā i atu i le luma nai. Whaalia le teita i whono o le komisi le nei e whea ngai mo mea tau pīs nisi le tono New Zealand o le lii o John Small, o le salatupe le nei e tolu tesi ma le ono fitu 5 miliona tā la. O se whaasalanga o pito i mawa e lea wa tu ina mai se whaamasnonga i lalo le tūla whono e whaataua inga tāla whea ngai po le Fair Trading Act a New Zealand. Sa tāla sanga te te le komisi i le whaasalanga na tu ina mai mua, e le whaamasnonga whaaitu mā loia a Perila e lua tesi 5 miliona tā la. O le whinaunga le Commerce Commission, e le lava i le whaasalanga le nei pe a hua i le onga le soli tu la whono ma le te leo le company le nei o le 1NZ le sa ingo mua o le Vodafone a toa mana me to tino o le lua afe lua fultasi sa wha maoni ai le soli tu la whono le nei company i lona tau wha se i tangata wha tau ia sa iai le tultununga o le Fiber X e na o le paula valeo le tu ainga o nanga i mawhai o na maua i o la tau pita nuu. Sa fia le neima ta upu le maketi ina o le nei au nanga mai a o ke topa, lua afes furuono, e o mai a mati o le lua afes furumalawalu i a ai au fia ai le lau mua i Wellington a toa, fa pele tu malo le Cavity Coast a toa ai ma le a ai o kalais tete. Ua tu ina mai se lapta inga whana wai tele le li whaiti whanga Hawaii o Jason Momoa mo tangata ia o lo fia malanga atu e feso sani i afi ma mu ia wai longa o na whaatama i ai nuu ma ai i le motu o Maui e sili ai o na malo loe aua le malanga atu. O le nei whautuanga mai a Jason Momoa sa whailoa whala wai tele i lunga o feso ta inga tele wawave i le songa fua ina ua lipo tia mai le o atu i le iwas futolu o le afa inga o e ua whamaunia ua mali liwai i le nei whaalawe lave. Whaamtalaina nei afi o se mua o bito matautia ua moli mawina i le tala whaasalopito o Amerika. I lana whaasalonga i lunga o le Instagram na tau ai e moa e le te tauana o na malangatu nisi i le motu o Maui i le teimile nei ona o le tūlanga o ngaonga o mea o whaaleanga i nai a toa ma le tūlanga whainga tāo ma aftianga o tangata ua afia ona o le nei whaalawe lave i le motu o Maui.
na ia whaaftaia le alofa ma le anga le leo tangata ua fōa i atu tupe ma isi tūlanga e fesoasoani ai i ngā luenga i le toe tau whaale leia o mea ua whaatama ia i le moto maui ona o ne iafi e pei ona whaatafuna i nai a ai a toa malau whanua ai maise lava i le ai o la haina. O loo masalomia a tonu e le aise suinga tele whaia le whale tupe whaale leo po le Reserve Bank i le fua o le tului o tupe ai talafu po le OCR, le Official Cash Rate New Zealand, i le taimi tu uina mai aila na whaamtalanga alo i tau tupe i le nei vai aso. E pei ona si la fia, ua whaase fulma le lua o na si i le whale tupe, le whale tupe le nei whaale leo po le Reserve Bank, i le fua o le OCR, mai a o ke topa o le lua awhi lua fultasi, e o mai a me o le tausanga nei lua awhi lua fultolu, le ana si tia mai se awha inga pito maua lalo, e o te si lua 5% i le 5 ma le awha pasene ua iei nei, o se awha inga pito maua lunga le i le tonu o le se furu ma le wha tausanga ua mawai. Pei tai lao le masino me, le sa wha ai loa mai ai, le whale tupe tu tonu, a tonu ua lava ana tau mawhainga i le tau tonga fitia o le inflation, ina ia wha atu mau i le vā le tasi ma le tolu pasene. Whaalia mai e suisi nia o le whale tupe o le BNZ, e wholinga mai o le ua tūlanga mai se tūlanga le lei sa mana o ai le whale tupe whaaleo leo i ana tau mwhainga nei, mō le pūlea o he whaatau inga tau tupe i le tonu o le tunu. Ua tau fia mō le steimi le tū mau, le sa ilinga leo leo, mō le tamaita i whaatau whale o Jan Fei Bao, le o lo le ilo pea e le i maua i le ai o kalai estete. O nei mawhine o lo ngata maila sa sfruiva o Iulaio na wa ai stasi a o soi fua o ia e na ua taunu watu i le awala ingo o le Trevor Street i Hornby e whaasino i se tangata se whale sa fia whaatau i nai. O le atoa i o le vai asa muluuniane talu na le ilo o ia na si iti ai le tūlanga o le suasuenga leo leo wa vea o se mata upu e a fia ai le whaisio tia o se tangata. E limas fururua te usanga le matua o se ali i tau fia ma whaia i ai leo leo mōrianga o na o loo masalomia i le mata upule nei mai o le so e o ane ai lea tangata i luma o le whaawasinonga i kalai tete. E maua e le sitanga o tangata mai whafo ua malanga mai ma no nofo ai New Zealand i le te usanga ua tua na e tunei e tu sai o le ripoti mai le mtanga luenga o foinu mela wha mau mawina le malo le Stats New Zealand. E valus furono afe valus e lau na si iti ai la whai o tangata nei i le tausanga lea na whai wina i a Juni. Se a whai ngā pito mawa e lea tanu maile masino me i le tausanga e lua afe lua se fulu. O le nei whainu mela na maua maile e se senga i la whai ngai se lau lua fultasi afe ono se lau o tangata mai whafo ma le tolus fulfa afe valus e lau o si senio New Zealand na o ese atu ma le tunu u ai a ngai i si tunu i whafo. O le masino mati le tausanga i luafe lus fulu, sa wha maui nai ia le sitanga o pito mau lunga o tangata mai whafo na malanga mai mana nofo ai i New Zealand, lea sa atula i mai le nā taimi, iwas fultasi afe fitu se lau. Wha alia mai e lo fisa o inu mela wha mau mawina, o le sitanga o le tausanga na mawai atunei, e maa hua i tangata mai e tunu u e iai i Nitia, Filipaina, o saina a felika i saute whapema fiti ia na malanga mai mano nofo ai i le tonu o New Zealand nei. E wholinga mai e vailua ina langona ma manatu o tangata o New Zealand i le mata upu e winga i whailo ilo le awala e lo mia i le ngangana Maori i le te reo whapea ai ma le ngangana Peretania. O se suenga sa whaia la tamai nei e le kompania le News Hub ma le Read Research na tu lai mai ai e fast full varu pasene o la tau sa fesilingia la tau te lango ina lea fa moe ai e fast full fa pasene te ai a su e atili nei foi numera ona tangi ai lea o se tulanga SS o manatu o vaenga fa upu faio malo e tu sa o lea mata upu o lea so limo mele te usanga e lua afe na mua ai wha ngai nai i se wha ilo o awala i le ngangana Maori ma le ngangana Peretania i le nuu o te muka le sa i le wha ilo mo le maunga pito mawalunga New Zealand o le Aoraki Mount Cook. Wha alia mai le di pālimia ia Chris Hipkins
O le nei swinga e atangi ai i New Zealand ma ona tangata mai o se tulanga ua ta ala whea ngai. O le tauna unga o le suenga la tamai nei manatu malangona o le au palota ua atangi ai le toi o atu o le Labour i le 30% o le tūlanga langolangoina e ui ina o loo i luma pea la ititi le National ma malosi le langolangoina o le tū tau matau o mea tau upwhai o malo. Sa whaafoina le nei sa i le linga po le Paul le company ingo o le Talbot Mills le hoi la tau te whaia ia sa i le linga whaapenei mo le parti a le Labour. Na tūlai mai ai le Labour i le 30% o se tūlanga i le tau o na whaafia i na i le pālimia ia Chris Hipkins pe a whaatusa i le suenga taruai le sa whaia le Taxpayers Union ma le Courier le ana tūlai mai ai le Labour i le 2.5 ma le 10%. E le ngata i lea e uwha pe fo na toe maurunga le tūlanga langolangoina o Hipkins i le tofi pālimia tolus fumal faba sene fa tu se le tai o le National ya Christopher Luxon i le lua se fulu faba sene o le National sa tu le mai le tolu 5% se fulu tasi pasene le act ma nei foi numela e ma fai e parti ne e lua ona fa vai na i se fai nga malo fo o le parti le Greens o le se fulu pasene ai o le New Zealand First e fa tesi ma le faba pasene ma le parti Maori na tūlai mai i le tolu tesi ma le tasi pasene. I tā longa, basketball wha alawao malo e tasi ale aina whaia ina i le tolu Blacks a New Zealand ia saina i le la tā longa wha alawao malo na whaia i siamani ana nafi o aio le tā longa e ono sfurwanu New Zealand i le ono iwa a saina. O le tā longa le nei o se vaenga o le tā unisanga mo le ipu ingo o le Super Cup mai o isi au na o fiai o kanata whaapea masia mani. O le nei taamisanga o se vaenga o tāpenanga o le aua New Zealand mo le taamisanga o le ipo le larolangi i le nei fo iwha angatama o le basketball. Ia o le whaiunga le nā o talafau. O te fia toe whaatala whātu leo whaafonga le nei fui wha o poponga o a tātou telefou i mea lo tutupu isi o tātou tunu i Samoa. E ono miliona tā lale se leni leo le ato e wha le leia ato a ile vāenga e tau nuu iei mālo wha alo lungia. E le malai wha lele wha vau mālo le atinu o i whaleolo. O ngā ruenga toe wha le leia o le afausia le tātou mālo e fua mo tari ngā mālo. E taitai o atinu o mālo le tau pulenga, le o le atari mālo aisa mo le lua whelu se fulmal wha. O ia fo i tāpenanga le tātou malai wa lele, o le atau lai le to ai tau nuu ai o le tupol mālo Beritania ia sa lesa, ai maise le wa i le vaenga o le puinga. O whata tia le whatinongo le nei ngā ruenga e amatatu le temi nei mo le se fulu masina, ai wha umaya au kuso o le tausanga fau. E se pepo whamtalanga lo tā uai, o le ato e sui e tiu ato le poto e tau nuu iei mālo wha alolungia. Le saud wa i fausia le poto i le tausanga e awhi se lau walu se fulmal wha. Na toe wha le leia le lua awhi se fulmal wha. Ai o le asi ti atu i le puinga wha aono po nei. E to ai tau nuu iei mālo wha alolungia. E se pepo wha amtalanga ua wha mawina i le silia le toru awhi e sui usufono. Wha ta sei ma le au wha asalalau ma ia tunu. O le au lātou malanga whātasi mai ai. Pe on sila fiol va yason te nei, na tui na mai ai se isi fsos hwani al malo New Zealand e ta wala mai lalo pui ngā mon malai wa lele a Samoa. E ala i masini e siaki na aile saonga le mua tangata whi malanga ai, mauta a tangata whai malanga. O le polkalame urua i se lenga o lo whaanga solo mwhaata amilo i lea tunu i le ngata i poru e whapena fo i Sawai. Wa whao Sofia ele asosia o lau whaila fumanu e whaia se lātou fo i fuafuanga, ma wha e ngō le povi mua. O le fuafuanga le lātou povi mua na whaatau tia, e whaatau tuia tuai man papalangia i lātou e fia whaia le ati nae, e le ngata ia maua le ngango le atia e tangata Samoa, ai ia mautu le whaanau nongo le malo ia lava mea tau mawha le ano manu, o mea tato, o ia mai le ngata i whale,
a o la fumanu e tua i ei aso le lei maso le anga. Pe on se le fiol por kalame sa amata mai i tu malo mafio anga, a o le foi wauna i hele malo, le fai foi o ni talo mua e ka le sia la tauia, e whalau tele tuele whanau nunga, ma mo o ngā le polo keti, alimtanga luenga o whaatu anga mawhainga whaiva. E se mail tamaya a moni na reportia o telefou le aswana na whi na ua maliu i le aso tamaa. Ai o le foi wa le mauta ngase ulu matotua, se ali i mai le fio ango salulonga i se vai, na la vea i le taia o le aso sai se taavale peita i le itu i le taavale na fi ai. I reporti sa tu i natul matanga ruengo leo leo, o le na afia le taavale na alu le po a to o inu ava malosi. O whapea foi ni whaamtalanga wa si le fia le matanga ruengo leo leo le e ana le taavale na afia i le alii, mai o loo wha wau Yesu e su enga. Ai o mai le so, e le mo lava le tino maliu o le tamā mai popua, le whaapea whaamtalanga sa nga e whaiwhaiva, a o lumana i ai le aso sa o tamā utua na e. O whaamtalanga o loo ngā taiso e su enga leo leo le teminei a toa i masa i linga i le sami, e na o le tau whangota nā lumaia na maua, ai ele i maua sona tino maliu. Ai u whamau nia mai foi e sui o le matanga luenga leo leo, o le i alesa pa ulia i ngā taiane o le afio anga o lano, ua maea o le susunuina e taule lea o le afio anga. O lo visitingia se tamali i me le afio anga o le pā, au e lua Samuelu e nari, le mafu anga o lo whaatuai e bea ona tu i nātu le miliona tā la lato fo i tu malo, ua poloka i le amateina o le whaatino, o le poloketi wa fofoina o le lato fo i tu malo monuman wio on tangata. Whaeloe au e lua i le autu stala, Paul whaamtalanga wa whaeloa atu ia i lato, ua tani mai le ofisa le loa i sili o lato so lia whinga whaavae, wa afuai na le whaamtu i nātu le lato fo i tupe o le miliona tā la. O se tasi o finangalo na whaalia au e lua. E te tau o na tutusa le access o tangata anu, le anga fo o le pā fo i e tongia na la fonga, ma ia tutusa le whainga whaavae, e whaafoe umai i e tumano le atunu i le miliona lea. O le temi nei ele o toi whainga aruenga i la tau na tō fia mo le whona whaavae le tumano. Ai o te talo atu au e lua le malo, nei whaamatu o tulola la tau se leni, e amatai a la tau poloketi wa fuafuaina. E lei whaamautu i na mai el vaenga lo ngafa mal poloketi, mai mtanga luengo tinamta maitai a tina o nuk maanga fsotai, pe ua whaamatu le vaenga mulimuli o le ulua i miliona tā lao le poloketi ai tu malo na ilo la tau reporti. Pau le vaenga na whaamauti noa wa toi tolu po i tua le masina, o le tai miliona o le tausanga wha le tupe na se ima vai atu nei. Manu te leina fuafanga la whianga iei masio tātua tunu le yaso au talafobia soifua. Se mai tene i ai, vai o we au le mai lo lo.
Betawile manuia E po otimu e tafiai Ungeila ngona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E fanule ange sala Mama tindeia E bisa o foiala Le inosia Langona e mateia Mama fatia Se la vea mai Nene fu o la uvai Betawi e mana onga Olo ualofa Se ima buai Olo ngama outuai E po otimu e tafiai Onde ilangona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni mea uma E moni le lofa E moni mea uma E moni le lofa E po otimu e tafiai Onde ilangona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni mea uma E moni le lofa E moni mea uma E moni le lofa Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Malo whaftai whafunga mai tātua tunu wa awha tonu lava le tu lai se furu mane lua le vaenga le tautua ia le fo ia uri le si fonga lau mua lunga le tātua wala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia whape fo ile mai moanga i rātou lo mai mo mai lunga le tātua Facebook ma le YouTube le nei taimi ia a o alo le tō tele i malolonga ia o vai ainga ma tau mawhitanga o le uri ia wa fo isina fa malo stino ya la tani nga sua ona to amata ile fo ile nga luenga le to tele ia ia la fo inisi ia na o mai ala to tau maftanga nisi fo ina lo fa o pe nga luenga le taimi ia ele i malo lo me la fo isi va nga na talu mai na le la de ta yao ia melea ma lo la fo nga lue ma lo ta wa tai ia fa ila fo fa isi si moko vo le ta isi 10 minute ia ino isina vai ia ona to fa o fo ile nga luenga o masane fo ta to le tele o fa fa nga luenga ia te me tal si moko e fa isina malo longa mo 10 minute ia ona to amata fo ile nga luenga ia mo na ma tu o fa fo mai tono ainga e to fa ta lo fa tu nei taimi ma lo lava le tapuai ia mnatu o lo o manuia ia nga luenga fa nau ia ona lo to tapu inga ia lo tu i pele muri panga maula le muri lai tono ainga mo te malawa ia fa pe fo i le tapu inga nei matua lo tapu i mai falo tangata matua ia ma tono fo i on no fuanga ia pe o mo tanga sengase ia lo tapu i mai fo inisio matua ia a o uso i fo i nai fa nau nga luenga o le fo ia sol melea ma lo le tapu i ma lo le talo ia o aila fo i le o lo fa fonga mai nei taimi tono ta vale a lo fa o pea ia o to nga luenga i tono ta vale afi ia ma lo lava fo nei taimi o le uli ia le matango fia o le tau lau mone Wellington ia e manatu la fo lo fa pena fo iso se vaenga le lalangi ia ma New Zealand nei o lo to nga lue ma mafuta mai ai ia fa ta lo fa fo ita to pa anga lo mafuta mai au kilani nei taimi ma lo lava le mai mo mai lungo le Facebook mo le YouTube ale si ufonga le lau mua ia le la fa o pe fa fia o pepese ia fa ingo fia fo ia le nga luenga o lo fa o pe nisi ia mai se fo ia ma tau fa mana ele tan nga su o le taimi nei taimi o le uli ia a ila to lo fa ia tau maftanga o le uli fa fianga si fonga le lau mua Wellington e leo to e luas fulvani minute ona ta lo lea o le tu la tasi Tumai loe lunga, tumai loe siwa pati
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
O vivi ngone fianga sa maunga mai le sunga ya mautu tasi asu ao ina o toi se fululu minuti na tale o le tasi ia to tele la sa maunga le fa fo mai mo mai esa ia le na ia fa pe sa maunga ia vinga na to fianga mai sunga ya mautu tasi asu ao ia ai lo to tele fu stemi o le tato to tu lunga le ala leo o le tasi o no tesi mo le tasi fa mo ia mo le atu le nganga fa afto tele ia ila u tapo inga le yaso ia le uaf la tai na mai ele tatu tua ia ilungo le tatu ala leo nei ia ai talo le tasi ia ona mato fa o tu pele mo le vanga le lo mai mo mai lungo le Facebook mai YouTube se pa ia le tu la lua i le oni nei ia mo tatu ia fa longo mai tono ta vale ki mai la le tio le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilungo tatu a tono tatu ainga ia ai mis fo tono nga luenga ini se lo ki mai la tu le tio fa longo mai ia alo fa tele atu mo to oi lava o lo mafuta mai ia i le tautua ni si fonga la mo ia lo fte la tu tato proclame mo utou e al manatu ele o misi la fo ila utou fa fonga ia mala utou mai mo mai le aso mo le aso ia lo fte le atu mo utou mo ia manuia fo inga luenga ia e ia ina tu level au mai ia o lo ki mai pe la u a Facebook mai e fa longo mai tono fa fa inga luenga mai fo ilungo le tato app to tele la u nga lue ia o lo mafuta mai le tato app ia i le foi taimi ia malo foi le foi wa pe o le nai avta vale ia teni fa nga mai tatu app ia lo fa tele atu mo to le avta vale o lo fa nga mai ia ma feo ai nga ruenga le foi taimi o le awa uli ia ale la fa o pe fa fianga ia tau fa mai e atu le tatu to tu o le foi aso ilungo le ala leo ia ona fa o pe linga no le Facebook mo le YouTube por si fonga la mo le o to es fultasi minuti na tale o le tu la tasi.
uami una fai fa mole mole fa mangal mai la uo le mawa o se malo
Ta alofa lava i le nei wha o poponga o telefou, mai le si whonga le lau mua i Wellington. O le fiafia nā nei o le awha iai le sauninga e wha awhelo i alo i ai le mamalu o Samoa i le lau mua i Wellington nei. Le komisina maurunga fau o le malo Samoa, le fionga i a awhamsanga wha amatala upu to le foa, le o amata i lona tufinga i le ofisa o Samoa i Wellington. O le maftanga so fatasi e whaife au Samoa i Wellington, Pori Rua, ma le Hutt Valley, o lo ofengai ma le tāpena ina o le nei wheilo inga, i le maota o le Efakasa i Cannons Creek i Pori Rua. O lo wala wina mai le mamaro lo tātu o tunu e fia a wai, ina ia fio mai ma tala mai a ao, e moli mawina le nei sauninga i le afiafia nā nei i Pori Rua. Ua awe se uma nei ma whaale au ngā ina ele malo New Zealand ia pui nga uma a toa masaa ia na to toe mai mo le wha mai COVID e ui ina mai ta wina ia le alua e lunga mo le teimi mua o le a wha inga o mai fau taru mai le masino me. Ua a toa nei le tausanga talua na le toe wha mamaluina le tele o tu la fono masaa o le pui nga o le COVID e au fiai le wha malo sia o le whai o tui pui. Ina ua afia uma vaenga o leo tunu ui le vairusi, mai ua se atuai le tūlanga, ua soi fua whaatasi ai ma le wha mai. O le vailuanga o le pōna pō, lea sa whailo ai le pāle mia ia Chris Hipkins, ua whapeo na whaapawhala umai, ma talai ia sa ma tapu ia sa tutoi o le wha mai, e au fia ai le fitu aso e whaanofo e se aise tangata e maua i le vairusi. Whaaftai e le pāle mia le atunu a toi le ngāre lua whaatasi, ma le whalangonongo mai, ma le mā lo, i tau mawhainga o le puipuinga o tangata uma, mai a afianga o le COVID. Na ia ta awai o se vai taimi tūlanga e se mawhainga tā mo tangata uma o le atunu a ofeanga iai ma le tautonga fitinga o le nei wha mai ma tautia. Whaalia foi e le pāle mia, e ui ina i to tele ua whano le soifua i le wha mai, ai mauti noa, e siri atu ona to tele le tunu o mawhai ona puipuia, ma wha asau ina maira lātu soifua, ona o tau mawhainga na whaatino, e te te atuai i le COVID ma o na fianga. I le teimi nei ua whailo mai le mtanga ruenga le soifua maloloina, e lima afe toru se lau fitu lua la whai o mai fau COVID-19 fruiva, sa wha mauina i te tonu o New Zealand le vai aso na te nei, ai e lua se fulu le a whai o e na mali liwai. O le lua afe fitu se lau tolu ono nei mai o tangata sa maua ai mua fhoi le COVID-19 furuiva. A o maliu e lua se fulu e pei o na lipo tia mai, ua o atua nei i le tolu afe, lua se lau whaiva le a whai inga o tangata o New Zealand, ua whano le soifua ona o le nei wha mai. E o mai le vailuanga o le pole sa na te nei, to se lau fitu tasi la wha ingo tangata na tau fia i whale mai ona o le COVID e au fia ai tangata e tofa i te tono potu mō mai ti ngā ina. O whainu melo le vai aso i onu tua sa tu lai mai ai le wha awhi ono se lau wha lima le a whai o mai fau ai e se fulu e na mali liu ai. I le taimi nei, o le fo ua whai lo mai e le whalapo tonga le soifua malolo ina le lalolangi le WHO e whapea. E iai lesi vai lusi fau al COVID le ua mai ta wina le nei taimi le sala lau mai i tua. O le vai lusi le nei e ta ua o le AUG 5 le ua ave iai le ngo o le RS ma ua fautua ina mai le WHO e ta tau ona mata i tu ina e tunu uma le vai lusi le nei ona o le tele vave fo i olona whaatupula ia i le nei taimi. O le asi itia e le leiba i le tupe maua e se matua e nofo e wa aita maiti i le fale, i se vaenga o na polkalame fe so sonia i matua o pepe fo e whana nau mai. Ta ua le palemia ia Chris Hipkins, o le nei polkalame, o le aofia i le whawai aso e maua i le tupe, mo seisi o le urungali e mawhai o na maua uma i le teimiatasi, ia po o le maua ua wai foi, pe a nofo e wa ai ia se pepe fo. O le a whaopopo atu ia lea whawai aso i le lua vai aso lea o lo iai nei, e livi ai le tasi o le urungali i mai le ngā ruenga ai maua pealo na tutongi. O le nei fuafuanga e pe o na taua le palemia, o le a amata o na whaatino, mai le aso mua i ulai o le tausanga asau, lua afe luas hulma le wha.
Na ia ta ua o le wha moe au tu o le nei polisi, ina ia maua e mātua uma le fesoswani ma le langolongo sua i le taimi a mata o le tupu ai o alo ma whanau i le tonu o a inga. Ua whailo mai i le whalapo tonga o le Commerce Commission e whapea o le salatupe e tolu te siono fitu 5 miliona tā la lea ua whaasala ina i le company o le One New Zealand i lona ta i se ino tangata whaatau i le marketi ina o lana au o nanga o le Fiber X Broadband e da tau o na vema whaate ita i ngā o ngā mo isi company i le a ngā i atu i le luma nai. Whaalia le teita i whono o le komisi le nei e whea ngai mo mea tau pis nisi le tono New Zealand o le lii o John Small o le salatupe le nei e tolu tesi mo le ono fitu 5 miliona tala. O se whaasalanga o pito i mawa e lea wa tu ina mai se whaamasnonga i lalo le tūla whono e whaataua inga tala whea ngai po le Fair Trading Act a New Zealand. Sa tāra sanga te te le komisi i le whaasalanga na tu ina mai mua e le whaamasnonga whaaitu mā loia a Perila e lua tesi 5 miliona tala. O le whinaunga le Commerce Commission e le lava i le whaasalanga le nei pe a hua i le onga le soli tūla whono ma le te leo le company le nei o le 1NZ le sa ingo mua o le Vodafone a toa mana mea tō tino o le lua afe lua fultasi sa wha maoni ai le soli tūla whono le nei company i lona tau whaasese i tangata whaatau ia sa iai le talitununga o le Fiber X e na o le paula valeo le itu ainga o nanga i mawhai o na maua i o la tau pita nuu. Sa fia le neima ta upu le maketi ina o le nei au nanga mai a au ke topa lua afes furuono e o mai a mati o le lua afes furumalawalu i a ai au fia ai le lau mua i Wellington a toa whapele tu malo le Cavity Coast a toa ai ma le ai o kalais tete. Ua tu ina mai se lapta inga whana wai tele le li whaiti whanga Hawaii o Jason Momoa mo tangata ia o lo fia malanga atu e feso sani i afi ma mu ia wai longa o na whaatama i ai nuu ma ai i le motu o Maui e sili ai o na malo loe aua le malanga atu. O le nei whautuanga mai a Jason Momoa sa whailoa whala wai tele i lunga o feso ta inga tele wawave i le songa fua ina ua lipo tia mai le o atu i le iwas futolu o le awha inga o e ua whamaunia ua male liwai i le nei whaalawe lave. Whaamtalaina nei afi o se mua o bito matautia ua moli mawina i le tala whaasalopito o Amerika. I lana whaasalonga i lunga o le Instagram na ta o aia moa e le te tauana sa ona malangatu nisi i le motu o Maui i le taimile nei ona o le tūlanga o ngaonga o mea o whaaleanga inai a toa ma le tūlanga whainga tāo ma aftianga o tangata ua afia ona o le nei whaalawe lave i le motu o Maui. Na ia whaaftaia le alofa ma le anga le leo tangata ua fōa i atu tupe ma isi tūlanga e wheso soani ai i ngā luenga i le toe tau whaale leia o mea ua whaatā ma ia i le motu o Maui ona o nei afi e pei ona whaatā funa i nai a toa ma lau whanua ai maise lava i le ai o Lahaina. O loo masalomia a tonu e le aise suinga tele whaia le whale tupe whaale leo po le Reserve Bank i le fua o le tului o tupe ai talafu po le OCR, le Official Cash Rate of New Zealand, i le taimia tuuina mai aila na whaamtalanga alo i tau tupe i le nei vai aso. E pei ona si la fia ua whaase fulma le lua o na si i le whale tupe le whale tupe le nei whaale leo po le Reserve Bank i le fua o le OCR mai a o ke topa o le lua afe lua fultasi e o mai a me o le tausanga nei lua afe lua fultolu le ana si tia mai se awa inga pito maua lalo e o te si lua 5% i le 5 ma le afa pasene ua iei nei o se awa inga pito maua lunga le i le tonu o le se furu ma le wha tausanga ua mawai. Pei tai lao le masino me le sa wha ai loa mai ai e le whale tupe tu tonu a tonu ua lava ana tau mawhainga i le tau tonga fitia o le inflation ina ia wha atu mau i le vā le tasi ma le tolu pasene. Whaalia mai suisi nia o le whale tupe o le BNZ e wholinga mai o le ua tūlanga mai se tūlanga le lei sa mana o ai le whale tupe whaaleo leo i ana tau mwhainga nei mo le pūlea o he whaatau inga tau tupe i le tonu o le tunu.
Ua tau fia mo steimi le tu mau sa ilinga leo mo le tama ita I whaatau whale o Ian Fei Bao le o lo le ilo pea e le I maua I le ai o kala I estete. O nei mawhine o lo ngata mai la sus fruivo I ulaio na wa ai stasi a o soi fua o ia e na ua taunu watu I le awala I o le Trevor Street I Hornby e whaasino I se tangata se whale sa fia whaatau I nai. O le atoa I o le vai asa muluniane talu na le ilo o ia na si ti ai le tūlanga o le suenga leo wa vea o se mata upu e a fia ai le whaisio tia o se tangata. E limas fururua te usanga le matua o se ali I tau fia ma whaia I ai leo mōrianga o na o loo masalomia I le mata upu le nei mai o le so e o ne ai le tangata I luma o le whaamasnonga I kalais tete. E maua e le sitanga o tangata mai whafo o malanga mai ma no nofo ai New Zealand I le tausanga ua tua na e tunei e tu sai o le ripoti mai le mtanga luenga o fwainu mela wha maung mawina le malo le Stats New Zealand e valus furono afe valus e lau na si iti ai la whai o tangata nei I le tausanga lea na whai wina ia Juni se a whai ngā pito maua e lea tanu mai le masino me I le tausanga e lua afe lua se fulu. O le nei whainu mela na maua mai le e senga I la whainga se lau rua fultasi afe ono se lau o tangata mai whafo ma le tolus fulfa afe valu se lau o si senio New Zealand na o ese atu ma le tunu u ai a ngai I si tunu u I whafo. O le masino mati le tausanga I lua afe lua fulu sa wha maui nai ia le sitanga o pito mau lunga o tangata mai whafo na malanga mai mana nofo ai I New Zealand le sa atula I mai le nā taimi Ivas fultasi afe fitu se lau. Whaalia mai e lo fisa fo inu mela wha mau mawina. O le sitanga o le tausanga na mawai atunei, e maa hua I tangata mai e tunu u e iai initia, Filipaina, o Saina, a Felika I saute wha pema fiti, ia na malanga mai, mano nofo ai I le tonu o New Zealand ei. E wholinga mai e vailua ina langona ma manatu o tangata o New Zealand I le mata upu e winga I whaailo ilo le awala e lo mia I le ngangana Maori I le te reo, whape ai ma le ngangana Peretania. O se suenga sa whaia la tamai nei e le kompania le News Hub ma le Read Research na tu lai ma ia e fast full varu pasene o la tau sa fesilingia la tau te langolangoina lea wha moe ai e fast full wha pasene te iai. Ai a su e a tili I nei whainu mera o nā tangi ai lea o se tūlanga SS o manatu o vaenga wha upu whai o malo e tūsa o lea ma tā upu. O lea so limo mei le tausanga e lua afe na mua ai wha o ngai nai I se wha ilo o awala I le ngangana Maori ma le ngangana Peretania I le nuu o te muka lea sa ia I le wha ilo mo le maunga pito mawalunga New Zealand o le Aoraki Mount Cook. Whaalia mai e le di pālimia ia Chris Hipkins o le neisuinga e a tangi ai I New Zealand maona tangata mai o se tūlanga ua tā la whea ngai. O le tauna unga o le suenga la tamai nei manatu malangona o le au pālota ua tangi ai le toi o atu o le Labour I le tolus 4% o le tūlanga langolangoina e ui ina o loo I luma pēa la ititi le National ma malosi le langolangoina o le tū tau matau o mea tau upwhai o malo. Sa whaafohina le nei sa I le linga po le Paul e le company ngo o le Talbot Mills le hoi la tau te whaia ia sa I le linga whaapenei mo le pati a le Labour. Na tūlai mai ai le Labour I le tolus fulua pesene o se tūlanga I le tau o na whaafia ina ai le pālimia ia Chris Hipkins pe a whaatusa I le suenga taruai le sa whaia le Taxpayers Union mo le Courier le ana tula I mai ai le Labour I le luas fulfitu tesi ma le tasi pasene. E le ngata I lea e o whape fwoi o na toe maolunga le tūlanga langolangoina o Hipkins I le tofi pālimia tolus fuma le whapasene whaatusa I le teitai o le National ia Christopher Luxon I le luas fulfapasene. O le National sa tula I mai le tolu 5% se fultasi pasene le Act ma nei fwoi numela e mawhai e pāti nei e lua o na whaavai na ai se whai ngā malo fau. O le pāti e le Greens o le se 4% ai o le New Zealand First e whaatesi ma le 5% ma le pāti e Maori na tūlai mai I le tolu tesi ma le tasi pasene. I tā longa basketball whaalawao malo e tasi ale ai na whaia ina ai le tolu Blacks a New Zealand ia saina
i le la ta'alonga fa le vao malona fa ia sia mani ana nafi o ayo le ta'alonga e ono sfurvanu New Zealand i le ono iwa a saina o le ta'alonga le nei o se vaenga o le ta'aminsanga mo le ipu ingo o le Super Cup mai o isi au na o fiai o kanata fa pea masia mani o le nei ta'aminsanga o se vaenga o tāpenanga o le awa New Zealand mo le ta'aminsanga o le ipu o le larolangi i le nei fo i fa angatama o le basketball. Ia o le whaaiunga le nā o talafau. O te fia toe whaatala whātu leo whaafonga le nei fui wha o poponga, o a tātou telefou i mea lo te tupu isi o tātou tunu i Samoa. E ono miliona tā lale se leni leo le ato e wha le leia ato a ile vaenga e tau nu i e malo wha alo lungia. I le malai wa lele wha vau malo le atinu o i whaleolo. O ngā ruenga toe wha le leia o le afausia le tātou malo e fua mo tari ngā malo. I te itai o atinu o malo le tau pulenga, le o le atari malo aisa mo le lua whelu se fulmal wha. O ia fo i tāpenanga le tātou malai wa lele, o le atau lai le to ai tau nuu ai o le tupol malo Peritania ia sa lesa, ai maise le wa i le vahenga o le puinga. O whata tia le whatinongo le nei ngā ruenga e amatatu le temi nei mo le se fulu masina, ai wha umaya au kuso o le tausanga fau. I se pepo whamtalanga lo tā uai, o le ato e sui e tiu ato le poto e tau nuu i ei malo whaalolongia, le saud wa i fausia le poto i le tausanga e awhi se lau valu se fulmal wha, na toe wha le leia le lua awhi se fulmal wha, ai ole a si ti atu i le pui nga wha aono po nei, e to ai tau nuu i ei malo whaalolongia. E se pepo wha amtalanga ua wha mawina i le silia le toru awhi e sui usufono, wha ta sei ma le au wha asalalau ma ia atunu, o le ao lātou malanga whātasi mai ai. Pe on sila fiol va yasun te nei, na tui na mai ai se isi fsos honi al malo New Zealand e ta wala mai lalo pui ngā mon malai wa lele a Samoa, e ala i masini e siaki na aile saonga le mua tangata whi malanga ai, mauta a tangata whai malanga. O le porkalame urua i se lenga o lo wha ngā solom whaata amilo i le antunu i le ngata i poru e whapena fo i savai, wa whao Sofia ele asosia o lau whaila fumanu e whaia se lātou fo i fuafanga, ma wha i ngō le povi mua. O le fuafanga le lātou povi mua na whaatau tia, e whaatau tuia tuai man papalangia i lātou e whia le ati nae, e le ngata ia maua le ngango le atia e tangata Samoa, ai ia mautu le whaanau ngol malo ia lava mea tau mawha le ano manu, o mea tuto, o ia mai le ngata i whale, a o la fumanu e tua ia ia so le lei maso le anga. Pe on se le fiol por kalame sa amata mai i tu malo mafio anga, a o le foi wauna i hele malo, le fai foi o ni taro mua e ka le sia la tauia, e whalau tele tuele whanau nunga, ma mo o ngā le polo keti, alimtanga luenga o whaatu anga ma whainga whaiva. E se mailta mai a moni na ripotia o telefou le aswana na whi na wamaliu i le aso tamaa, ai o le foi o le mota ngase ulu mtotua, se ali mai le fio ango salulonga i se vai, na la vea i le taia o le asosai se taavale peita i le itu i le taavale na fiai. I reporti sa tu i nātul matanga ruengo leo, o le na afia le taavale na alu le po a to o inu ava malosi. O whapea foi ni whaamtalanga o si le fia le matanga ruengo leo le e ana le taavale na afia i le alii, mai o loo wha wau Yesu e suenga. Ai o mai le so, e le mo lava le tino maliu o le tamā mai popua, le wha pia wha amtalanga sa ngā e whaiwhaiva, a o lumana i ai le aso sa o tamau tua nai. O wha amtalanga o loo ngā taiso e suenga leo le teminei a toa i masa i linga i le sami, e na o le tau wha ngota nālu mai na maua, ai ele i maua sona tino maliu. Ai u whamau nia mai foi e sui o le mtanga luenga leo, o le i ale sa pa ulia i ngā taiane o le afio anga o lano, ua maea o le susunuina e taulele au le afio anga. O lo vesiringia se tamali i me le afio anga o le pā, au e lua Samuelu Enari,
Le mafu anga o loo whaatua i e bea ona tu inatu le miliona tā la lato fo i tu malo. Ua poloka i le amateina o le whaatino, o le poloketi wa fofoina o le lato fo i tu malo mona manuia o na tangata. Whaailoa au e lua i le autu stala, Paul whaamtalanga wa whaailoa atu ia i lato. Ua tani mai le ofisa le loa i sili o lato solia whinga whaavae, wa afuai na le whaamtu inatu le lato fo i tupe o le miliona tā la. O se tasi o finangalo na whaalia e au e lua. E te tau o na tutusa le access o tangata anu. Le anga fo o le pāfo i e tongia na la fonga. Ma i e tutusa le whainga. Whainga whaavai e whaafo e umai i e tu maro le atunu i le miliona lea. O le temi nei ele o toi whainga aruenga i la tau na tō fia mo le whona whaavai a le tu malo. Ai o te talo atu au e lua le malo. Nei whaamatu o tulola la tu se leni. E amatai a lātou poloketi wa fuafuaina. E lei whaamautu ina mai al vaenga lo ngafa mal poloketi, mai mtanga luengo tina mta maitai a tina unu maanga fisotai. Pe ua whaamatu le vaenga mulimuli o le ulua i miliona tā lau poloketi ai tu malo na ilo lātou reporti. Pau le vaenga na whaamauti noa wa toi tolu po i tua le maasina o le tai miliona o le tausanga wha le tupe na se ima vai atu nei. Manu te leina fuafuanga la whianga iei masi o tātua tunu le yaso au talafobia soifua. So
Ia e afalo maratasi ia il pese pe mai atu le au male po ia e le masisi o tatou sa malolo ia e malo lava le tawata i tiu te mawhai vale nei taimi o le o uli o le ua tatou ia i le tu la un mule le tau tuar te whonga lau mua ia to e wha malo to e wha talo wha tu nei taimi malo la fo le on sa i wha ngā luenga la tau fo i o lo wha ngā mai le tatou tau tua ia ma futa mai tono whale whai ngā luenga ia mai se fo i la tau lo ki mele la tau TV tono le whale ia mai mo mai le tatou po o le o lo tau tua tu nei taimi malo la fo non sai malo le tapuai malo le talo ia e manatu ia na ua to ia nga i fo i to tele fi mga luenga le tula tasi ia e lo fa o pe ia mai moanga mai na ma tu i tono fale o tanga ma tua ia mai se fo i tono mo tanga se ngase ia ma mota ia ai mai se fo i tono ainga ia lo tapuai mai fo i to tele ona ia tatu tua ma tua ia a o tau wha mai e fo i ngā luenga o ni fo i aso ia a along whanau ia whapea fo i whanau ia onga ia manatua ia le fo a savali vali atu tatu taimi ia o le o te ale tas a le afa le tas savali vali atu le lua ia ona a ngai fo le o la tau e piki nei whanau a onga le tula tolu ia e malo la vali ona sai ia e malo fo le tau a tai malo fo le whewai ia e whewai whi au te tau ai le o le whewai i whi au le te tau ia wa mo ia le o la o fe lo le tau le pensini taimi nei ia ai mana ia puleha oi le tu pe tasi po tu fue po mari po ai ia o tu wa tu pe nei tu lo ta vale ia na o si tu ala lo le fa mana ia le fa mana ia ta tu wo ia ai puleha le fa ngai no la tu pe tu lo ta vale ia na i fa mana tu nei taimi ia ai ta tu walo i nei fa fianga ia wa fo ia le fa fonga mai ia mai mai tatou tino i lungo le tatou Facebook mai tu polisi fonga la mua ia le taimi o le uli malo lemba malo tawata i tiu te mfaiva ai missing ngā luenga Democracia, democracia, democracia.
Le whawhianga mai sunga ia misilu kisua ia o le pese temo kasia. Ia le na. Nei whawhianga sui whilo i leo toi lua sifuru minuti ana tā leo le tū la e lua. Tā le lua, tātou tau mawai mō le yaso. Ia lofa tere atu mō le tātou. Tino lo whātu le sunga a meto le alofi. Ia oi tūru sa mieni. E malo lava le eva mai le taimi. Malo fo i le. Ia tātou a whai fia fe au mga luenga. Le ale mea la vese e fua le aso. A whai fia fe au mga luenga. Fe o i fia. Ia matala no fia tonu whare whai ngā luenga. Ia i lo lama le mea tau lama. Ia mali eo ngā la se ngā luenga. Whai fia ma whai whaatasi ia ngā luenga ma le fia ma fia o i fia. Tala no fia ma ai fia. Ia ma pepese fia ma moe fia. Vai. O le tele ia o upu sa moe anu whaatasi me le fia. Ia ona ma nai ai le o le tātou waso. Le pese nei. E taina whapitoa tua mo ta maha lava. O le pese nei, so se ta maa o lo whaafonga mai, o le pese nei, e o lo whatu le tātou pokalami mo tau, te alofa tere mo tau, ta maa lava le whaafonga mai, nei taimi mai mo mai tātou whaafiafianga nei vaenga le auri. So se ta maa lai titi, ta maa lai tau whais, tau su esto o lua, ta maa tua toe ina, pese nei, e o lo whatu le tātou pokalami mo tau, ta maa le hoi tātou le pese mo tina.
Mena Rai Brothers, marpese, hei toa ina, ia o isto ina, ia e whain whai poiponga, o isto ina o tau suen whai poiponga, o nisto ina, ia o tai lua whai poiponga, tai tolu, tai wha, tai lima. Ia o upu pese e lenia upu, ia le melea, mena le lo whea tuai, ta whapito atu pese lea mo nai ta maa mala malai whanongolongo mai, ia waila vea umeala tu pese lea. Toi se fulu fitu minuti ona tale o le lua ia lo fatia maima ia talo maima malo lava le on sai malo nga lue malo fo tawa tai ia nga luenga fo le yasu ia faisi malo longa toi amatai le nga luenga ia manuia fo ia le toi toi taimi ia o le malo longa ia ona toi ia tule nga luenga ia ai o pese nei ia sina pese fa longo nei pese foi le o le nei pese fa longo ia mana ia le fa longo
Ole fafianga mai lea ve pese le rubber band, pole fa ilia le rubber band, ia le pese, ia ole arengo le pese li tasi, Sarah, ia tu sale Sarah, ma le Sarah. Fafianga se filoi, ia le temi ole uli, ia ole ngonan pese, ole Sarah, ia Sarah, ia tu avasa mo ole Sarah, ia fa tunu una pe ole pese tuai il tatou tampese, ia ole Sarah, ia na talva te sunga rapi maseta sotoa, ia malo lava, ia tatou le va ia pese la nei, te wala fatua i mo nei tina uma, ai lava tina o fa longo mai, ia il tatou tau tua le teimine nei, o te lofa te lea tu mo o tau, ia so se tina ili festo o lua, le tau su esto o lua, ia o tina o faito o lua, o tina o fole lo fai poi po fa lua, fa tonu, ia o le pese nei, ia o lofa tua i mo o tau, uma lava tina, na uma tatu pese tama, ia o le, na uma to fa fota mal tau pese nan tatu, ia o pese nei, ia o lofa tua ia mo tina, uma lava, ia o lofa longo mai, ani se ko fale moe, ia, e mana ia na tina. Pese fa solo eu mafau faunga ia so ala ole.
Samoa le tunu pele le pangalea ia ua tafia tautua la fo ile nei taimi ia panga ua mai ele tatu unanga mo le nei fo yaso momole to le nga fa after tele ia ilau tapu mai ia ele ngata ile o lau tale no mai ala i fa mai o lau comments lungo le tatu Facebook ia ua mana e fo le tatu tautua mra unanga le nei fo yaso le tatu maftanga fe lava se vai ngole langi o lo papa au mai lala ai mai mo mai ai e mole atu le nga fa after tele lau fa mafuta mai le yaso i lungo le Facebook ma le YouTube por si fonga lo mua ia ai pangalea ia ele asalava se faiva ma se mau e ila fo il se ma se leu au nga lu ile aso ma aso se upu fo i wole longo mali wole tauta mali fo ila mai mo mai ia manu ave fali o to finngalo fa ma ngalo se o se leu ia ole au fai nga luenga ia la le tautu ole nei aso ai alofa tele atu mo tatu o tenu tatu to mafuta fo ita yao ia ile tulai fitu e manatua ia ole fa moe i polirua mo le komsini sili
komisina maulunga Samoa ama taina nei i matou pitonu i porua le a live stream le tatou si fonga la mua ia te mai mo mai lunga tatou Facebook mo YouTube le fia na nei ia ai tatou felo ile so ata ia o lofa te atu mo tatou atino mai fa manuia le tua ngā luenga o le afenga iai mo le nei aso fa soifoia